Ngana o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. Le lalo langi umae, i o tau ana langa atu I le atua, i o tau pepese atu I lona suafa mamalu, i mamalu I ate o tau lona vi inga, i o tau fai atu I le atua, e mantua matautia o e iau ngā nuenga, o lo manosi tele, e whatanga bibi I atu ai I ate oe o e ita I ate oe, e fo atu lava I ate oe le lalo langi uma. Lātou te whai pē senga I ate oe. Lātou te whai pē senga I lo suafa. Le atua mama nai. O e lamo le atua mai le mamau e o I le wha mamau. Mātou langona le anganga pipi I ma le anganga wha aftai. A wai ono meo vi inga e fo I atu I ate oe lo mātou atua. Malei pua mai lo atu noo, mātou wala whai mai whanunga manuia mai le matautia o le pongi sā. Sā tō whawhama mātou momoe, mātou te lei loa o ni me tutupu mai ai. Whālia lo mātou ngō fie le nei tai ao, ua whao popo aso lo lātou soifua lo mātou wola. Langona I ara wha maulalo I o luma, ma mātou whafo I atu o lovi inga. Whawhetai alofa, whawhetai anga le lei, whawhetai lo manatu mai, whawhetai lo tausi mai. Mai se lava o lava singa e whengai ai I mātou I asa uma I le urufafo ma le urufane e te tausi ia I mātou. Nei o mātou tua āsina sina, lau o whaingānu wenga tutofi, o uso matua whawhine o tua ngane o I alon whanau. E te manutia lo mātou wola I lea aso ma le aso. Whāwhetai lea tua, mātou ala whai mai, ma mātou whāwhetai e lea unoa I lau fio, o le poto ma le atamai o anga maa o e poa I lea aso le aso. Mātou te ola ai e lo na vivi I atu, ma whaafo I o lo vi inga wa ono mea matatau. Whāwhetai lea tua le te mao ainga le tino le ola pa le nganga, ma lie o mātou manao I loa lofa ma lo wanga le lei. Tai me tau tewa le soifua ma le ola e langona. Lo pa I mai e te wha manosi mai ma mai le fia fia I o mātou loto. Mātou te ola ai ma mātou I loa o lo e soifua, o lo e soifua pea. Mātou whaatai le tua I lau wha mano longa. E na iau mātou tu āsina sina e maise I lātou. E leo ato toa le manosi,
Tono mo tanga se ngase mo to malawa o le ngata o le nei atunu o atunu umo le lalolangi o lo pa i atu i ailo wanga le leima lo o lofa tai me fa noa noa e la ngona le pa i mai o lau fa mai senga o lau fa mafana fana ia te i mātou e te fa i loa lo mamalu ia sa uma e lo mātou wola o alawa me singa o me tutupu mai e tu fesili ai la ngona ona o le tele o me fetu leni mai i le aso ma le aso ai mātou taritonu le li ie o oe lava o le atua mi o tonu o oe o le whaamasino a mi o tonu e te mai lava le tali e fia ai lo atunu mono mātou soifua mono mātou wola ai o le mātou whaapatai sili le li ie o Yesu ke riso loa lo pele le whaarotanga na e saunia ina ia mama ngalo le tangata ang sala tu maua i lau fio lo lava bi inga e le au noa mātou tatalo le li ia o atu no uvevesi o lo fia maua lo fi le mu o lo fia maua lau so soani ai maise o nise o atu no o lo mafatia ma laia o po ngā o matangi malo losi manatua pēna mātou tatalo le li ia ia o atu iai lo wa lofa ma lo wanga le lei. Talo po i sa mona lua le li ie e le o lilo e lau si fanga me o uma o lo mafati ai ia o atu iai lo fi le mu fa mana mala maina ia i la tau o le me ao na sa babani ai o le ami o tonu ma le fa maoni e te fia sila iai na mawale i mātou o le manuia ma le fia mia le pāne mia ka peneta o sui tō fia o le tūo ngai le ao le mālo ma le māsiofo ai maise o le mamalu o le mātou atu nuu o lo wha a muni mai lau au penga wenga tutofi iai le anga le leo oelo mātou tua wha mia po ne atu nuu o mātou nopia iai mano nofo ai pāne mia ma le ka peneta por kalame whanga solo iai le anga le leo lau fio Malo le mātou atunu o tō āsina sina le tāpua inga i maota malawa lau au whainga wenga tutofi o lo tā lai le tāna le lei au wāni a nganga mo oe malo mālo iai le alofa o lau fio tāno po i alom whanau whia ngai ma mālo longa o le āse taime toi fo i a o onga iai le anga le lei o lau fio ma pui la tō e meo lo mālo lo ai whaatasi mna i o lātou mātua iai le alofa o lau fio fo ai le poto ia lato maua le poto e ola i lo me vei ia te oelo mātou watua o le mātou tatalo lea li ia lo fangia le tautua a le radio Samo le ase me le o iai lo mātou i loa e whaare lei ai por kalame lea li ie whaia lava lo fina ngalo ai awai o mātou loto iai ule nei aso ina ua po o loa lofa e maulunga lea ia i mātou o mātou wole atu e ala i lau sua papele Yesu ke riso le li marpaola wole mabana awatuai amene
In this update, fierce winds are expected to return to Southern California over the coming days, potentially igniting more infernos across LA. At least 24 people have died and thousands of firefighters are continuing to battle the raging wildfires. The still active Palisades and Eaton fires have together destroyed over 12,000 structures and remain largely uncontained. National Weather Service Senior Meteorologist Todd Hall says severe winds and dry vegetation are also putting other untouched regions like Ventura under threat. We're gearing up for potentially another very dangerous situation across Southern California as we move forward over the next couple days. A few hours of joy for football Ferns captain Ali Riley getting married against the destructive backdrop of the LA fires. The 36-year-old wed her partner Lucas Nilsson in Santa Rosa Valley on Sunday. Just days prior, her parents had been forced to evacuate her childhood home in the Pacific Palisades after being alerted the fire was heading their way. Riley says people who had biked back to the neighbourhood later confirmed it had burned down. Chimneys and some steel beams, but every single person lost their home. If you left the car, it's melted basically. Here at home, Fire and Emergency expects to take several days to extinguish a large vegetation fire on the Coromandel Peninsula. The blaze broke out on Blackjack Road, north of Whitianga, on Saturday afternoon. One of the killers of Rotorua child Nia Glassy more than 17 years ago has admitted his role in the crime for the first time. 38-year-old Michael Curtis has faced the parole board but didn't officially seek parole. Claudia O'Neill reports. Curtis admitted responsibility for the kick that caused Nia's death, saying he'd blamed his brother because he was scared. The board heard he'd been involved in 43 incidents since being in prison custody relating to contraband behaviour and misconduct, and had written a letter of remorse. Curtis will reappear before the parole board again in July next year. That's news. In sport, Jannik Sinner has made a successful start to his Australian Tennis Open title defence with a straight sets win over Nicolas Jarry, two of which went to tie-breaks. Carlos Alcaraz and Novak Djokovic also moved into the second round, but Nick Kyrgios was knocked out. Naomi Osaka has advanced in the women's draw, showing no signs of the abdominal strain that hindered her preparation via the ASB Classic. Melbourne United captain Chris Goulding has drained a three-pointer with 0.9 of a second remaining to give his side a 91-89 ANBL basketball victory over the Breakers in New Plymouth. The New Zealand-based franchise have lost 12 of their last 13 games. Boxer Tyson Fury claims to have retired. The 36-year-old former world heavyweight champion has made the announcement with customary bluster on social media. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tawi tole mai le ua 5 minutu wa te ai netu lai ono tautua le Radio Samoa su 5 a mo programa ma ro tai ao be so pa ma no tanto ni Yesu Keristo le nga pa lo le mi nga sa wai Patalo pato ane pa ia maulunga o le tātou tono o mai lama I maunga maulunga pa ia se o au pito I titi tālofa lama pa tālofa ia pa au tana leo lo patuna pa au lia so staffa o au te ronei to vini o tau suina le vai o le soifua ia o wani anganga mo ia malona malo poropan pa tālofa atu tālofa lama pa tālofa ia tono malo le tono tātou bana ia I no fuanga ia tali tono e lo tu rapo ia lamba le tātou bana malai au lofa o le li tau si antu tau si mai maualo tau sai fua lau leo mata wona ia lo tātou au auna ia wati uten whaiva o bana au le li tō te ngānu lue ma tātou tau tu ai mō lona vi inga au ia I tātou poropan pa tāna pātu tālofa lava pa tālofa I so sa mauta ngāse I mauta malawa manu le tonu o lo pātou tulia I ngāse o le tino ia o poropan pa tālopatu mano pātu ia pa mano longa le ia te o tau pa tālopatu le auso tinao tō pāpino tuli o lātou pāsananga ioe tari tonu o lo e la ngona le tō muso le nganga pa ia po I mai la e le mātango fia le lalo langi e mau wari soifua alopa te le atu mo o tō tuli pāsananga tālopa lava ia mai se o alum pānau lopa penan pe ngai ma lo longa tama tine a wole no fai pa tolu tu pa ia
pe aua le ise me pai ka pai tau lo tu spa ia so ani lau ngana pau tuanga na le Radio Samoa ia na ina yo to a te mam tina to te maputa pe i le ngana so i fua e ai to matua mola e taito leo pitu minuto o te ai le tu lai ono to le Radio Samoa su lima i va tolu a mo ia to tu le tai ao por kamer va nur tai ao ia leo pats mai ia per tu ia na tasa va e lua ma ta ia ni o for lau tu le funga tai se troto ia se i mato pai vo se tanam to tu ia am so nisi o meo lo tu mai ni no tu o yo tu no ma ia wala mar si fiel maro ta tu no ia fa tar va tu le nganga pa rolo la fionga par tua Natasha, welcome back. Ia, es fo i niu for lau. Ia, ma lo na vale le usu po. Ia, o ke sa wadu i uma a. Fa tar va tu le nganga pa rolo. Whaatalofa I lausunga le awa o taita salote le nei fo I tai au ma lo le sai fo maua ma le langi mamai lausunga whaaftaite le lava fo I ia I tima inga fo I a mai se fo I ia o le wha mua mua ma ua le nei tai au fo I o ia lava le tua whaatalofa fo I le uso le fionga ta sala ani wa fola le nei tai au talofa Samoa ma lo le sai fo manuia Malo lava le usu I lawa whiunga whatua Natasha nei tai anga fo. Whaapea fo I whaatalo whātu lau sunga le awa o teito. Whaatalo whātu pa ia mawalunga Samoa. Talofa malo ni. Kia ora, good morning. Vi ia le ali I lewa tātou whailo ai fia. Ia, le aso lua, le aso sifulu whao Januari. Lua o, lua lima. Maro Natasha ma dio punau. Whaaptai le atua, le ua. Maua le amanoa tātou te o mai ai. Ia, e tau tuaina le maro tātou tunu. Ia, o leo te palongo o tawaila o Israelu pe sa o talo. Tonu koe kikia, koe kaliu mai whainga malanga. Mano, o e se poi le palongo na tātou bane, papunga mano le tunu, leo pumoni a, o manu ururka a ana tāsara ma ni o pulau. Sa o le lei lavalau a sunga le au. Whaapea fo ka ule sama. O ka kawanga ma whanga se ilonga le uma le leia le vai tau le sama. Ia o le mai tau o tuai. E le o kumama inga haka ko e manulu. E le fia lue se manulu. Oi foi o ki inga le ikon le tai au. Ai vi ele I lava o le vai tau o le tau mawhanwhana. Ia ai lo maua pea le mana vaola mai le ali. Ia me se foi le malulu. Ona telo teimia ave vela foi. E mo o mia fo I le malulu. Maro, e a po I sa upapea. E moni lama, Natasha sa upapea ai o le uma o mati, ia po le amtanga o pelila wanga ia te po I le e seta. E pita alangona e tātou aleo, o le po e manea mo tātou, ai alofa nei o tātou tu asin sina, o lātou ia, e le pia lātou, I le tau manulu, o te nopa I ia so uma pea o I le malulu o te manatu ana I tu asin sina e le fia e le tau o malulu ele la pe me lato a matou Samoa ave matou Samoa ia o lo le fia o Samoa pea e mano pa tai le wa solo minuto te ele tu la ono tau tu ale Radio Samoa sul lima I va tolu a mo ia pa nga solo tanto por clame ia tātou ai longo le wala la tu e mar tātou tala le tau ia na panga sol fo le au ni ngalo tātou lu tau ia pa pe no fo ia le areto le ola ia nisi me tupu sa tupu intu ana I o tona ia so tare tu la fitu ia on tātou o to ile I tātou tala I vai panua ele ngana pero tania on panga sol le tātou por clame ia se ia pa ia po se taima le fiapi ai mai po ta ko amaka singa siva sa mo ana sa ma Yo pulau. Ole anga na ta ala suru.
le se furu ima iwa kolu a mo Radio Samoa Vivela O le tātou li poti mua moe lunga o le awala ma le silawhia malo le atunu ia o loo whailoa mai ele waka kotahi Auckland Transport o loo maa le pisi lunga tātou awala le nei teimi o le taeao ia ma le tala fia le aise whaalave lave o loo li poti mai i le nei teimi awala atu le malo le atunu mo tiu te mawhaiva o le nei fo ia so fo ia o le tualalo tātou polo kalame ina ia usita ia ta ia lamatu la fono lunga o le awala Tautua Radio Samoa tasili mai vatolu ina ua 15 minute te ai leono. Kon maro le tulu le vina tu tatu vai ngai lungo le wala fo nei vai ngona tai au le sulu le supa January lu o lu lima a se vai ngai tatu tala le tau baba ya to lo o au o se vili angi mai sa te sipo e a pena po na sulu la e se taimi lo baba ai pe ai e tatu i le taimi mare taimi au lo au ni se vai ngai kilani lo su tolu le vera pa mawina lo ia le so ia kilani lo na ma lo le fia fi e a spunu mo leono o vai mo tai au matango fie ia le sulu lalo nga tono vai aso le solulu lo su tolu le bela pa mawina mo tai au ia malona ma lo le fia fie spunu ma lima winga na tau le astofia vai a wa pa uti munga lo su lima le bela pa mawina ia malona ma lo le fia fie spunu ma fitu winga po na tau e ali ali mai le aso paroia pa una iti munga a wa lo spunu pa le bela pa mawina ia malona ma lo le fia fie spunu ma leono Patalo pois o tātou tono i Samoa, ia o lo o wapai peo o lo o awaoa sululan le o malosi, ia a lo awaoa whaasora tolo tātou tono o mana tō le talo le belapa mauna mai Samoa, luas pruiva na maurunga no iai, ia malona maro le fiafi e luas malima, so inga nutu toa oio winga potna tau lo ari mai, lo wha malu manu mai e pei o le ngalo e whaapua e le pati, ia pa pena o iai a pe me o lo malu la mai la to i le teimi nei Venga na le tala le tau ia wana mau por klame pa nga solo ina wa tu lai mai tatu taimi so fitu minute wa te ai le tu lai ono tau tu ada Radio Samoa por klame o maru tau tau tu atu po i mo le fionga le paritua ia Natasha vai lua ma ni ua po lau ia se pa i po se taimi o le tau su ia po le tatu no po ma ane pa po ma le tunu upe a tale tu lai va pa talo pa ne Natasha ma ni ua po lau ua Kele lisi o le kupenga wa sau. Ia o koinga lau ako kako kupea. Ia, malo le soifo manuia whatalo whatu foi. Ia te outou malawe lautou pa ia malautou mamalu o mawhata mai foi le nei taimi o le tai au. Fia lava se tua le ke lope o lo mawhaina maua mai el tatou mawhatanga se tatou e ka le sia le nei tai au. Ia, whatalo whatu.
Mana ia toi whaatalo whaatu i le au whaingaluenga pa ia le atua. Ia whapea fo ia tātou tina matama mātutua. Ia olo o maua mai fisota inga lunga tātou ala leo. O le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo i le nei aso fo. Whaatalo whaatu ia Tile Ioane. Ia olo o lunga tātou api ia folinga. Whapea fo ia Eti Valavala. Soli nuu a Saipani o ake fio sue. Whapea fo i tofu ai ono tau tolo. Manuia mafuolo ia to tele o to lo patipatia mai lunga tato apia folinga whapea fo i tato YouTube channel a puna o lo fai e kuasi whapea fo i ia Naio Williams ia mafili melele tonise nona nisi na o to leo patipatia mai lunga tato apia folinga whapea fo i tato YouTube channel ile nei taimi o le taeao ma lo lava soifo manuia malo ni, kia ora, talofa, aloha, bula, ya. Malo lava soifua manuia. Baba ya tu wa tumu malunga tanto lisi ai mano lava mano le tunu o penana ma puta mai lunga tanto apia polinga ia ai me spo lunga le YouTube channel o leo te baba ya tu wa na ta sama ni o folau. E na utu ba lava apa pe o le anu ta vale mano malo mo molia a wainga po sori tu la pun sori o ma pai a wainga nga ka lai ia meo pai to a po e so solai e ma ka kia me le ba ba tu ai le tupu mai tau po ana ta sama ni o pola o le tūlanga fo i le mo le saunga le mu lava fo i ia o le mamalu le tunu e mai se lava fo i tangata lau tele o le whalavle nān tū lai mai i taubo i le whale whaamasino le taubo ina ua mai ale whaamasino ngau se tasi fo i o li e swafa i a Samir Derek Bell Hajam e tolu se fulon tausanga nga avela le tūlu mo le whaamasino nga peita e ane lai le taimi fo i le wa mai ale whaamasino nga wa tawon so e fo i tonu le ta avale i au na toe anga i le male malo malo i le vaenga foi e te sawana nga ia. O ia su e kunga a e ia o koe o le aka o sia li i kongo le ven. E su e kunga wale ai seisi. O le tūlanga foi le mao fai le mafau fau. Ona pefa a pefea. Ona mafai o nga sola. Ai peto a fia foi ni malo le malo. Nga o i le avenga o le tangata lea. A fa a pea wa lea ua lapata ia. Ia le community. A fai e ilo ai seisi. Po ni fa amatalanga peva aia. Aua lavange i kako kau mawhai i ai fo ile e whai eise tala. A ia vili vave tasi ia o ngā whaailoa lea. Ai e te au, o se tūlanga e makua o whalo o mawhau fo ilea. Po le mea kasi a se leo ngā kua ia la kue vakulele ina ngale umangalu o koe o mai lea a. Ia te o te leilo fo i le finangalo ni o whalau. Ia po la fo isona finangalo le nātu ai ngā tūlanga. Au lewa la pata ia tātou. Ava aia o le kangaka o ngai le o mwhainga sila mai le tunu a. E whailanga ava. A kou ka ngā ila skaka e makua i kere. Ia ta iau whaari mai lunga. O lo maua lunga o peng sa whailangi. Ina ia whaingo fia ila tunu. Ia ona li poki la ai awa nge i kou alorofa. Awele whaifua i ai. Langa o ka ngaka ili o saolong mawhau. Te ua whaina tātou. Te mata ala o loo whailoa mai i Taupo Story Place pe einisi o to e lala pe o i nā lena whaapea nāru ese ai pangutā lea o loo whailoa mai foi i le teimi le nāru ese mai i le taavale lea o iai ma li malu malo po le vaenga le sava ai a whaapea o la sa whailana mitiafu lanu mea mata ia mea o hai vestia i le teimi lanu moli au te tai tonu ia e wasuini ofu le teimi le nei ai pe o lapta inga le na pena e saunua nei tai au Natasha tūlanga le na ina ia tātou mata ala a tātou va ai fo i sesi o te lo sila foi ma mai mol malo le atunu i lunga foi o penga te whailangi i le susunga lea le waru ese mai le van ia talalata mai o lo su e pe leo teimi nei e tele yo oi e tele fo ia tulang fo ia mo ka ko wa ia le community le public safety concerns i le taimi la le nei mana tuala e ma fai ai o kele le anxiety i tangata pe o ka fefe ia o le popole i nai tangata fo i ona o tulang fa pe nei wai le mai lo lava o lawa ka ko miliki ngo fa atasi ange o le shopping mall i le nei aso ia o le si vaenga resource allocation mana tuala e ka kau fo i la mtanga luenga ona fa so le lei ai mai se
lava la. A whapenga ila ualu le attention o leo i le kausu enga o le kangaka lea. E mawhai ong whale ko ngoi le si ku a ko le community. E mana o mi ai ia le puipuinga fo ia leo. O nga o leo ualu kasi le attention i. Ia ai mo le law enforcement lava la ia. Ia ke au ia fo ile le sa upule ia il vaenga lea. Ai ke wakaunga modify uma vehicles. Wakaunga modify ia vehicles ngai e avea ia le au vaenga ia. Ina ia mauti noa. O lai ei uma vaenga fa a upenga ina uma ia vaenga o ta vale nei. Nga ia awange ima fai onga koe sao i fafu. Pe o leisi vaenga restraint procedures. E kawanga yengi prokingi ala ko procedures fo ia. Ia ka kula lei e ko kongui i e ka kawanga uma onga restraint fa le leilea. Pe afa pea. O tangata nei, o lela matia ele saunga le mu, o le community. Ia oisi whaenga o lato operation planning. Ka kauanga yengi a lako planning. Aua inga ia koe avoid le mele risk assessment e kaunga eva pe o le whaenga la le kau ka kunga whai i whaenga le inga ia tau fia. Ia and use of technology. Kauanga yengi lako civilian systems fo ia. Zongo ta vale, ia mai ai ko kongo. Mo le au whaenga ia, ko ia le lau tele. Ai mo tangata nei e ka kaunga makoa mau kūlava systems ia ale ofisa o leo inga ia aunga i koe sao mai kuangi kanga ka wapenge ia o le facility le ale na le nei tai au pe fea la na lu ese longa winga la if Biana eta ua systems were implemented in place longa winga ele ta tauna tupu se mea whapea o lo mawhau se mai mawhau iai o le longa winga pe wa lewa na fuafua mai ele pangota lea i le teimi lea walu ese mai ai ia ele o mai loa mai i tala le e tu ina mai lunga le penga tawhairangi lea lava tala pe to o fia leo sai ai i le teimi pe o tu langa le na ele o loa mauti noa i le teimi le nei pe to fia ai to tasi al pangota le na lu ese pe fea na lu ese le sa loka le lei ia o sese it was already planned me fa pena o le apoi o le na lua ta o mai e o popo le noto e le pape o tanto praiminga ia malo experience a pape o le o tanto le uma so se mtata pape o au le ai a pa ina tupu nei kusa o le tua nai e o ina lumana o le o tu ko ki kia tupu i vai asa uma pe ono ta o mai ko ki kia tupu i vai asa uma o le pesili ai sea e le o iai la ia to inga na o ina ai malo o le me silim ka o le o tu mun ba le o ska ko sku telu ko ngange a tu mun ba mo e fasi tu mun ba ma wala tu mun ba ia e pole mo ko ka pa e mo ko pa mo po le tu mun ba ai sa e ma lo pa dai e dan tonu o sa ngale mu mai na malo wa te le po malo wa tanga ta mane no le pa auto ia mo pe la to lo tu matala mai le pa auto le so se ta so se ngan benga e pa la mo mata lo ta to wa matala be alert o le meta u na e le ngar ta lo ta to ia ai kuri moi e ta talo ai kuri moi ngan benga la kwa e la kwa panka ku lo so lo i pa e mo ka kia o va tu mata ngo pie po le pinga po le ana malo min sa le po iwa sa ni atu ta pe po na ya lo pa na o eta ua le mata upu taito le nei tai au i oe o lo fai loa mai mana tua foi o le utala le e mai lunga tato tala nei tai au 2025 shaping up as a big year in education mana i o lo lala atu le sunga le whaia onga ai o lo ta ua mai education minister Erica Stanford e whaapea e ova le wha se lau lima se fulu wafe ia halo ma whanau o le ama whai o na whaamanuia o na e eise tūlanga po e eise fuafuanga le malo le sa saunua mai le malo au kuso lua wha le na whaapea iai e iai le sosoani ina ia le mta upu lea maths, transform maths education e vave a mai tonu i le curriculum ina ia fesosoani e me sea fo i alo ma whanau o loo mo mia le fesosoani lea la e tele tusi a onga le watu ina i tonu o le a fuafua o le a mawhai o na tu ina i tonu a onga le wa mawhai o na iai le whamanuianga i le a fuafuanga ale malo a Natasha pe o tūlanga na o se fiafianga tele
o le afisoasoani mo le amatanga ia ma le aunai o alo ma whanau I totonu a o ngai New Zealand. Tulanga le lei tele le tulanga ua iai fo'i le whaatatawa le malo, e mai se fo'i o le minister wa onga. Tau mawhainga ina ia si itia le tulanga fo'i o le awa o inga o na ialo manai whanau. A ia tau lava ia. E moni lava, pe ona sau noa ia le New Zealand Principals Federation le sungai alian o tene. E le o textbook, e le o le telo po o resources po o alanga oa nei, o le manui aile na o ngā tamaiti. Mana tua, e mawhaianga sau le textbook ngofo lunga ke se ka mai kiki. Pe a le e iai se whaia onga, e na te whaawa winga. Resources, maa ngaia. O le implementation la, o le matawhai oi lale na, e mawhaiai, o ngā whako a maukingoa, le outcome a kamaiki, o le a achieve le target po le goal lea. So o le tūlanga le manatul pesene, maa ngaia, e ia mawhai o na a o ina, pe a vea fo, I whai nisi wha a fo wina, po ni vaenga fo I le ngana peritania ta ua professional development, o ngā e ese fo I, le a ngai mai le curriculum lea, ma nei fo I ala ngā oa, mai I a o ngā māsani na māsani ai, ia nei whai a onga. I ta iala po o curriculums sa o ina mai e tamaiti I tau sanga o mawai. So I le whaatusa fo I le a 2% o tamaiti. Le ana mawhai o na au sia le vaenga le na o le lei po le standard leo o mana o mia. O le fsili la. Vela o yeile si anguango pasene a toa ile se lau pasene. So it means e yaile ngā luenga e ta tau o na whai e a mata mai lai whai a onga. Au le fo yolo o talo sanga le plesene I a onga uma. Apalai a kou fund ile matanga luenga wa onga. Inga ia mawhai, onga au mai wa iei whai a onga specialist. Mo le mata upulea o le matematika e mai sela o le sila pasi fau po le ta iala fau le ua au mai. So a whai la ele o lava le taimi e o e whai a onga le kaiminga e whai la ko whafau winga ngei. E ma o mea la le au mai o le whai a onga o la ua uma o na a o ina. Ia ma iei skills i le tau ma whai fau lele. E saulolanga ia ngā lua I kukongo a onga, fe soani e lango le ngaunga whai a onga. Ai mai se tamaiti a onga. Onga whako a mau ki ngoa lea. E mawhai o ngā effective ia le achieving a tamaiti nei ia o le goal leo lo mana o mia e kakaunga pasi uma awai e se lea o ngā nei vai teimi a kako ia so lau ke manga kua la mai ia le prima one ia wa ngā wā o ngā ki fui whapea mai o ngā meo prima one ma ko ngai o Samunta i o e prima one prima two o kale ano la ka whainga whaakele o le whaopopo whainu mera o whaenga teimi la nei to tonu a onga New Zealand ka kele o vaia ele na vaenga. So ole ese esenga ole e tenga la le na o tātou. Ole ala fe o lolo ma whaatele mani o whalau. Wanga ko anga e o ma whaakele yesola. Au ka mai ki kau sa inge ki kau. Ui a whai aku i sole. E ma kua I whainga tā. But ole tulang whai lele. Ele ngata lai whai a onga. Au tātou whai mātua. Ole tātou whai le nā pitola au. Makuai, so mai I. Sau al whaakele lea. Awanga mako mai mala o whanga wala aiki. O ele I foi, ele I kua el whaasa mua. You can take a person out of the culture, but you can't take the culture out of that. Ioi, ia ai ole tulanga nai ai. Whamalo losi ata so. Whai ia, ongo sa I maringai foi kausanga ka kouko ia ka losia. Ia le lei, mama whai ona maua se tulanga le lei o le nei foi ana watawa le malo. Tāua fo'i o le whaonga ina, e le au ngāla le tele o resources le tama whai mai e le mālo, a tama, matene, tupulanga tala vau, ina ia whaonga ina, ia whaamanuianga leo sa saa mai mō tātou umalava. 2025, here we are. Luas proiva virute ona tāna le tulai fitu, a tāna fitu ia on papena pole ona awina tātou tāna I mai panua ngā pero tani au ni ngalo lai benute au natu to e papa ai lungo la wala la postana mai le traffic ia na portato tana tau ni ngalo tato areto le ola ia pa marsi au fo I tau mafa pa le nganga pe a sulima benute le fitun panga so po leo tato portlane se pa ia la male tu laiva Tana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele ona la lai au ki lani I saute.
E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Lo solonga le lei masaunga le mumea umai lunga tato awala le nei taimi o le tae au. Vanga nā lunga tato State Highway 16 I Sisifo I le Valea o Cumeo ma Whenua Pai West. Ia o loo whaisi ma mafa o le traffic po le pisi I le taimi le nei o le tae au. Tu alalo tato polo kalame ina ia awale wha o ngā le telefoni au ave lau ta vale. Drive to the conditions. Keep your distance. Ma ia alu sawa sawa wha tūlanga ina I le vaenga o le awala o lo e malanga ai le nei taimi o le tae au. Tato li poti latala mai le nā ilunga o le awala. Tautua Radio Samoa, tasili mai vatolu a mo, ina ua toe 22 minute o na tālea o le fitu. Lua minute o na tāna ne tōlai fitu, sta venga nai lungo le awala, ia wapo I Paul Kalame whangasolo mai lato lungo le ala, I le tāto traffic reports, ia awani whaongai na te poni lungo le ala, sanga le mui mota malawa, ia o se mea sili nā tā ua, whaongai te poni, ia kiu whakau mat pa auke. Ia, sta venga tāna le tau, ia wapo le si kia manu tātou tonu. O lotu maulupera pa mawina au ki lani lua tolu, ia lona mapanpana lo iai ma lona manu le pos lona maulalo o lo awawa ni se vainga au ki lani o se vainga mga tai au ngā tono le vaiaso lua tolu po le bela pa mawina ia ma lona manu le fiafi lima sulu mātanga o fia lai lo ngā tono le vaiaso Whazona tu le astofi o tulanga po nāra tau e ale mai a me awawa pa unai ti munga le astofi lua sulu lima le bela pa mawina I la astofi ma lona manu le fiafi fitu Se painga si o tātou tunu o Samoa, ia o lo tu mau lava le aua le opa use timu, ia a o manu fo le pia Samoa, lusu luiva le vera pa mawina mai si o tātou tunu o Samoa. Ia malona manu le fiafi e lua sepunu ma lima o sta vainga I le tala le tau ia maspo lunga le awala mōre silfia malo le tātou tunu I tātou por kalame pa ngā solo. Ia a o tātou iai I le asolua, tai au le asolua supa Januari lua o lua lima, toi whakalopa, toi le tautua, ale Radio Samoa, su lima iwa tolu a mō. Pelama maputa mai mano le tunuu, o le tautua le Radio Samoa, su lima iwa tolu a mō. Tautua mo e fitu aso le vai aso lua sulfai tu la, lo mato ngā lue atu. Ia, ma le partua ia Natasha vai lua ma le mai ta ia ni o polau se pa ia foi ia se taimi o neta au ata tono lo mria ana pa mai pa no mria le malo le tato tono ia vi ia le pa popo aso o lo to so fua ia mo le tato vola ia ave vi inga ile atua o ana pa mai pa no mria ia o vi inga foi ile atua tato to fam tato morpo ta mate le ete pe tu mnia ana pa mai ta ia e la ngona fa ta wa ia tato ave vi inga ile atua to patalo fa to mano le tunu lungo le penga twa langi ia mas fo lungo le YouTube channel ma lo la ma le mai fa talo to lia ina o tautu ale Radio Samoa su lima eva toru amo I moto malawa tono lo sa per penga bengo o tunu mau ia ma no la ma fa talo to manatu mai ta ua yo ma to lo to lo ta po inga o fa nianga o lo fa anga e ngona ma to fia po la po sta mi ma to te mai vai ma le la ma tu te wharongo ina lo to si fonga e mai se ro a ngai mai lunga le apia fōringa I o mātou la ngona fia tu sa pe dusu wha I tu lai mate ngā rurua tuai e le ko I se se vai e smela pa ponga tātou porkame a reto leola Bread of life sent down from glory many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
au te whawhiloa ia te whoi tātua tunu o mai tātua porkalame le nei o le a reto le ola mo oi le nei aso ma lor soi fua manuia. O tu se e soto sfulfar whai upe sfulfar whapea o le a tau iova mo outou ai whaalolongo outou. A le upu mo e laso le nei le upu lea whaalolongo inisi upu fi le mu be still. Il tus pa ia o vai tus pa ia o le si au penga le tele na whaongai le tua e fesoasoani ai i lana whanau po le au ia Israelu. Ia e maise fo i teimi fo i e whiangai ai Israelu ma le nuu ma teimi whaingata. O le melea o le fi le mu o tangata. So i tus pa ia lai te vai e tele teimi whapena. Il salamo e whaasfulu ono whau pesfulu. Ia il fo i tau masani lava na e whaalongo whapea. Be still and know that I am God. No winga fi le mu teimi whaafitauli. Ma ia i loa o le tua na te sila fia mea umalava. Ina ua fisa nga Israelu ma le sami ula. Ia ua whime mea i le nu a wafoi. O luma sami ula. A o tua wharao mana a ule ua mai koe pingi ma koe a wha uma le nu ule o le tua no ese mai ai pito. Ia ua whime mea i le ngu. Vevesi vale le nu. Whai tio ngisi a mose o ngisi koe a pararau wa vale. Wawai o le okil mele ua o mai. Whai mai lor kala mose. Okay. O le a tau iova mo outou, ai o le mele kou ke whaia, e mo o mia o ngau kou be still, e mo o mia ngau kou whaalolongo, au o le pisa, ai e whaalangolango i le tua. E ngisi upu kutu whai mai mose, okay? O le a tau la iova mo outou, a le mea mo o kou whai, ku ur kau karso, ku ur whai kio, tu ule mui, ai whaalolongo i le li. So lala me fai inga ua ka ofi ka kala male mui male fai tio le ngu tango lo male tu fai le va venga tatala le sami ula se kai mi mua ai sava vali ile nu ole tua o le spiko o nga fa pu lo le sami ula ia le au tau farao ki uma fika farao so le songa foi la mo ole so le nei o lo manu malo I fai tionga ma muinga ma so fainga se si fa yaku ia te oe o le kali fi le mu ai tu I le tua wai lo langi le nei o le langi le nei e tu mu tangata kau ma fai fi ngau ia te oe tangata mui ka ngaka fai kio me manga oe ia e fa sanga ko ke fi ngau aleluia ngai mo oe o lo mangu malo pe a fai o se tali o le tua a oe ke a manga ia fa lango I le tua ma e fi le mu. Le tua, whaaftai, e te wha penga I mātou, pe a mātou I lo na fi le mu, ma wha lango ia te oe. Wha manuia lau tunu o na o Yesu. Amen.
te talaina nei le waunanga e veni mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango ua lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo. Kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tā alofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, awale sui alingila ura le kio. A eva mai i le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Tabi tula mai fitu minuti o na tāna ne tula fitu nei minuti, mau ai po apo i mena tupu. I tausanga o tōna i atu tāne tula fitu, ia leo minato tātou tala i vai whanua le ngana Peritania, whangasolo po leo tātou Paul Kalame, nisi o Paul Kalame lo pāta auto e pēn silpia, a po i mai lama, e o papena pon pa ilo i lungo ponga tia wā silpia, le mamano o tātou. No, a toi patano pātu le tau tua le Radio Samoa, Paul Kalame le manu o tātou mano le tano, pia lama o maputa mai ai, tai au le salua supa, Januari, lua o lua lima, tānofa lama, patanofa e tano, mano le tano, ia, mano lama le pale mai, a mispo le maputa mai, i le tautua le Radio Samoa, su lima i watoru a mo, papeno po i a le au pangaronga tōpia le tua, panono manu o wā Samoa mo a tai au, tai alofa, tai alofa lama, ia mesi o nei o mātua, tausin, tu asin sina i mauta malawa, tai alofa e, ia o lo papena lama on tau maua mai, le tautua le Radio Samoa, anga leileni, loto so i fuatulu ia mesi o topi, o tōn tau o saina nga su o le tai au, tari tonu, ia o lo i aifi le mōne ni, ia mesi o mōlo tau so i fualau lei, ma no siltino pa sili le nganga, alofa te le atu pa mnia le ni, o a po i tō pōpuanga le nei tai au, ia au i manu mea umane alofa le ni, ia mesi po le atore tātou tano, o lawana i alum whanau nisi o le o ato tōre manosi, ia o silfia le ni, o lana pa mano longa, ia e pa iatu, pa iane, pa ipo mōne manosi, ngā nuai pa talupati a miu wha a mosa, ia mapata mai a mespo e Reeves Kosh, ia mai lato umalama papata a mosa mai Meliponi, a inga manosi tūnu mafono, longo a mai ape, mane a inga Caroline tuala, ia manona mana mapata mai, toto su e kei tem, ia lo pata bita soromona, ia pe poi tile yane, eti bana mane a inga pena po solinu sai pani, e amnesa maru le tino o maka usori o singo i ngosa pangi konnichiwa kumbang wa Ohio yo a sawa le sainga e lakua papenga ia talopa fo ia Daniel Suro ia lo patu pena fo ia ake fio soe ia mana ainga mano lamba lo eva mai Tacoma Washington ia mano lamba pena fo ia tofu ai ono tau tolo le ngata leo o manuia ma folo pa pena po ia puna pa i e kuasi ea mano lava ma puta mai na o ia Williams ea mano lava leva mai i o le ua umora le ua ki o le apara kausanga ia muia kausanga po Philly vene nei a tonise pena po i ia Leo Silive Leo o Pina Nonu ia pena po ia Solo Sami mano le tunu papo wina Danielu ia mano le tunu lo pena ma puta mai ia misia e uma waku Natasha mani o pra vaksko kupe
Ali o a inga brown ia malo lava whaaputai. I le alofa le li o tātou maputa I lungo pe au ngaro le ea. Ia, smela whaponga. Hene mea na tutupu I nātou sanga o mbaya. So le tausanga e lua afe ma le wha o le aso na toi wha o ngā aloa ia ina ai le fua po o le tanga vai a le malo le nei the Republic of Georgia. Ina ua mahe ai le 5 se lau o tausanga talu ona le toe wha o ngā ina o le fua lale na o lo o iai ia wha akuluse e 5 ia o le nasa toe wha o ngā ina mō la lātou tanga vai. O nisi nei na soifua mai lātou e ilonga le musika ia manisi fo i o atati whanga sa siva o no valu le aso la so whanau ia o le sunga ia James Stott Smith e pei o na lau i loa i atati whanga ma musika i longa i ngoa o LL Cool J. Whapena fōi ia T-Bone e pei fōi ana lawi lo ai fōi I musika ia o lona aso whanau le aso. O le aso fōi le tausanga ta siiva ono se fulu na aloa ia ai le tatalaina ma le whaongaina o se tasi o whale tupe pei ona o mai lava le aso the Reserve Bank of Australia. Io nisi na o vaenga I mena tsupu le nei aso tausanga o mawai. In this update, US authorities are cracking down on fraudsters taking advantage of LA's devastating wildfires. At least 24 people have died and thousands of firefighters are continuing to battle the raging wildfires. The total area burned by the still active Palisades, Eaton and Hearst fires is about 155 square kilometres, and high winds are expected today. Los Angeles County District Attorney Nathan Hochman says they've started to see fake GoFundMes and extortionate price gouging. If you go ahead and you want to rip off people and the system and governments that are trying to help, you will be arrested, you will be prosecuted, and we will seek maximum punishment against you. Concern a new tax regime could come with more costs than benefits, at least initially. New Zealand is one of a string of countries to sign up to a new OECD tax regime designed to stop large multinationals avoiding tax by moving to low-tax jurisdictions. Claudia O'Neill has more. The signatories all agree to a rate of at least 15%, so there's a level playing field.
But PricewaterhouseCoopers tax partner Sandy Lowe says it's highly complex and could come with large compliance costs. She says the IRD estimates local tax to raise just $24 million in annual revenue, while building and operating systems to administer the tax could cost around $14 million. A manhunt is continuing for a man who escaped police custody at Taupo District Court last night. Anyone who sees 30-year-old Samir Derek bin Hajam is being urged to call 111 immediately. We've seen an uptick in job numbers after months of declines. Latest figures from Stats NZ show the number of filled jobs increased 0.3% in November. ASB senior economist Mark Smith says it's the first increase in 8 months, but it's still early days with the unemployment rate still on the rise. He says the services sector's doing most of the hiring. Sectors such as construction, manufacturing and retail particularly are losing jobs compared to a year ago, and conditions remain pretty tough in those sectors. That's news. In sport, Jannik Sinner has made a successful start to his Australian Tennis Open title defence, as have Carlos Alcaraz, Novak Djokovic and Naomi Osaka. Nick Kyrgios has been knocked out. And now to our Ripley's Believe It or Not desk. Believe it. Or not. Boxer Tyson Fury has posted this somewhat cryptic message on social media. Hi everybody, I'm going to make this short and sweet. I'd like to announce my retirement from boxing. It's been a blast. I've loved every single minute of it, and I'm going to end with this. Dick Turpin wore a mask. God bless everybody. See you on the other side. Get up! The 36-year-old former world heavyweight champion lost his second fight to Alexander Usyk last month in Saudi Arabia. The Turpin reference is understood to relate to the opinion he was robbed. That's sport. I'm Jodie Gill. Tatou li posi lata mai lunga o le awala le nei taimi o le tae ao. Ia o loo whailoa mai i le taimi le nei tatou li poti. Ia o loo māmā pēr pisi lunga o le awala. O le aise whaalawe lawe lo li poti mai. Ia tualalo tatou polo kalame. Ina ia usita ia tae ala matu la fono i lunga o le awala. Na ia alu sao whaatulanga ina i le vaenga o le awala o lo e malanga ai. Ia tatou li poti lata mai le nai lunga o le awala. Tautua Radio Samoa tasili mai watolu a mo. Ino tula i mai le taimi le ua wha minute te ai le fitu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Lima minute wa te ele tulai fitu tautua de Radio Samoa so lima e watoru a mo por klamer maro tai au nau pa pona mano le tunu u tatu tala i vai panua una tu ngana peritania ya masport to vai ngai lunga da wala i le tulanga lo i le traffic ya morti per mano tatu tunu sta vai ngai tala le tau ya wala va por klamer pa nga solo lo to mon ver pa mawina i au kelani lo su tolu maurunga lo i mo no mano le fiafi e se pulu maleono. O le sapiri angi mai sau te siporo tu maule awo e au kinani le painga moa tae aulo ngā tono le vaiaso mātango pia tau. Tu maule pera pa mawina lua sipuru tolu le maurunga lo iai moro na maru le fiapia suma lima. Mabai atu le stofi awa pa unai ti munga losu lima le pera pa mawina e le stofi moro na maru le fiapia suma fitu. Winga po nāru tau e ali mai le aso wharaile. Pauti munga awa losu whare vera pa mawina e le aso wharaile marona maru le fiapi e sepul marifitu. Vaiga ngā tai whare mo nātou tā pena ia i wasi a mai moana o le nā. Whare tono le tau le soa pena po ia tai au e o a las topi las wharaile le tau las to nai. Ia le lamar tā pena me o e silpia une se tia maru le tai au tā pena me o e silpia pero whaola ame. A per te puni pia vea i o le nā. Pautuanga le water safety ni sila Maritime ni Zealand pa pena pa ntanga venga le CC.
Toi pa tano pa si o tātou tunu o i Samoa lea ua ono mara miru tau te ale tu lai pitu te tunu o tu salava tātou taimi. Ia, pa tano pa atu si o tātou tunu o pele o tau pinangano. Ia, lau ele ele ntau sui fua e ai mora e te tu. Ia, pa tano pa atu le nganga pa aluano. O lo tu malu pera pa mawina losu liwa le maununga lo i ai Samoa malon manu le whiapi losu lima a lo awawa pea ua lau o mātu ni timu. Ia, o mātu wanga maro longa sa penga lua vai aso tanu wai. Ia, e pāpatai lea tua pe on tā ua fo ia whā. Ia, mtu langa no ia. Ia, ora tu maulawa re tātou pātua tua e le li. Tātou lo ai tau manele atu o tunu o mamau. Ia, tātou mana tua pēa si o tātou tunu o i lau talo i pele o tau pinangano mō tātou lonto. Sa wenga no tūtua o i olo wa penanu pa manu i lau pa usi timu. Ia, o manu lama pe o na tala noa mai lātou. Ia nga et foi i South Island pa ia lava Christchurch mona tu o tu nanga na o yai o umore manu lua o manu o fi foi la tu ka pa o a wala sa venga na i le tala le tau sa venga si o tātou tunu ia o lo mata ngo fia me uma ia o umatu ia wanga malo longa sa yai ia la o matu le timu ia mana tua pe le talo ia si o tātou tunu e pele o tō pinangano mo tātou tuana Talo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila ua le kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa bevela a Para minuto with the electoral fitu to Radio Samoa to patano pe na to lungo lo penga langi le YouTube channel padalbati a per a titi ni ko namle ainga ti lo yone o pena po ia win nash ia manola pa tain map to mai ia mai la to malamba lo ma puta mai lungo le apio po linga ia pe Mrs. au ke poli e o ale kai me a ko ima na chasa ma nyofola ia Kana ngore se kupe a mors fulkana ia wa pole facilita ao ia pole lunch pole uli ia pole tino ne ia popo ia o pole ata pele upu o wa ku o ingi ka longo fanga so ne taimi ia na tasama ni o fola pe uma o maka no ko ia kiki fo ia sapangi ma sainga ngai fanga so lo I taimi nei ia taito sa o pe ngal kiki le fatau uina I o intia ia me se foi tato ta longa ma le black ferns I taimi nei ai le o yaini results wo o mai le taimi nei le o wa atu e mana tu ole All Blacks I Scott Robinson o le coaching ale All Blacks Natasha ia le nat ia ai pe ia la fa se ese o nga le o manga o apalai aku ia o Mana ia. O malo mo ia la le All Blacks na le wata wel swafa Natasha. Mole avoi. O le mukua manga ia ke bakula ile o fima lai vo ile o la wako e mai mo wale o se he sui atua ia le taimi mo le taimi ia o le fuata mo na lo pa le pa ponga le tunu ia ai wana utana no lo vesta wai no talo no ia no le tele o polele pe na silfia malo le tato tunu ia pa pe na lava se me le ta un pai lava ia se me polele e fa le tonu mai ia tu la me le tanga tu lo foi pa ia man ia o fa so longa o coaches polele All Blacks ia se taimi nga malo ro tala no e o tangata ia le fola o sa wa ma fana tele ma tanga taimi ma ta aro marku saira ia fa pena e o mar taimi te lango ia nganu ro la o fa mai lo ke la pe pa mar pe ma a ver fa ma no si crusade o ia la ai ke o wa vai o ka fa ma vai la o kam oui
Vili mai lo toito o le ase langona o e lava e mau mai le tala e tauno o alo e pako. Pe la mongo pako. Aua te popole lava le pola e motu mai tua. Aua te popole e papena lava e tala noa. A papela e te manati ai o lango vinga. O le au ngā ko maraka minga e ngā pili ai tusi a au uma ia tunu ia marapeno po sai last time e te alu e a e alu tu ato e lo malo sino au ke popole pa pena lama le pa pena na kulone nei pa wan me ia tu mau pea lo on sai o lo pa pane i mpa o ngame kia le na ma mai le tu ma kwa kala ngo ye e le ia se coach fo le alu pa penga ia pa inga se au sa wa na ta sa o le io ka ke o ma ia wa o le tūlanga le ia. Ia la lau kau whama munu mai la ia sia o ia Scott. Ia la lau o koe whai aku e alu. O mamana. Au ake popole i le pola e moku mai kua. Kusa pe mo kusi maa pora sisi la ko le whale. Alu pe o e paon mea o le tala noa iai. Ai tala noa iai. Ia e mau e po lofi. La lau koe kau sero te au noi po la. Ia le lau ke le i mauti noa la. Konga koe vili mai po la. I lau a palai lenga a waku po le alku rango e na tasa. Ia konga koe pa ilo stein. A leo, mangai po le ta alo le au lea siva ferna i sila. Ia wa o ruola konga ka le basketball pele. Ia o netball foi, taito. Oi, o netball foi. Ma nei a foi tama whainga tato au mantua foi. E ta miro sanga ia whatau nuai na i ta alonga suva ferns ma Australia. And it was nice. E ma nei a la ta alonga ia na mai atu le whai unga tau sanga. Lea sa manu malo e tato au. Ta alonga lea lato ma Australia. Pe tūlanga na mai tau sanga e tele sa whai ma manu malo Australia. Ai a toi tama whai mai a tato au. Natasha. O le so ai luma ma koutu luma. Io ma so iai ma tam fai atili. O nisi foi o ta alonga o leo o mai tau atu taimi nei ia ma nisi foi o la tau sa ta alo ta tau tala no foi e taimi o ta alonga le nei foi ta ao le foi wangia ia le fa ma vainga se tasi foi sa ave ma siampingi la wilo el ta alonga le fai pele le sunga ia Tyson Fury no o tolu ma lono tau sanga pe on sila fia foi lena le Emmanuel na tau mo fainga la ta alonga i pe ona se ima vai atu nei. Ia au tatu ia foi ta alonga fai pele o le foi lo sa uni atu foi ia le sunga ia Parker, Joseph Parker tu lo le suafa mo lana fusu anga fo i le masina fo pea i le nei fo i taimi ia tātou te talo ia talo sia fo ia le tau mawhai atu fo i a le fo i tamali i o le atu nuu o lo whanga solo fo i tātou te alonga te nisi le taimi le nei atono se taimi po atai au maua mai le whai unga ia o le lato round le o whanga solo i le taimi le nei ia mo tātou lava fo i wa fo sila fia le atu nuu. So Fabiru to te ale to lai fitu se me lava ponga tato po kame think a minute au na to ngana priority. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You may have heard of Henry Ford, the famous car manufacturer. He was the first to use the assembly line in his factory for mass production. So his company built and sold hundreds of cars every day. Well, one day, the big generator that produced all the electricity for Ford's factory suddenly stopped working. The whole factory shut down, costing Ford a huge amount of money. He quickly called one of the top engineers in the nation to come fix it. The expert engineer soon arrived and began looking and tinkering with the big generator. After only 1 hour, the engineer had found the problem and fixed it. So immediately, Ford's factory began making cars and money again. A few days later, Henry Ford got the bill in the mail from that top engineer for fixing his factory generator. The bill was $10,000. Ford could not believe how expensive it was, so he called the engineer on the phone. He said, "Excuse me, sir, but isn't $10,000 rather high for just 1 hour of tinkering?" The engineer answered, "Mr. Ford, I'm charging you $10 for my 1 hour of tinkering, and $9,990 for knowing where to tinker." Ford answered, "I guess you're right." And Ford paid the engineer his $10,000. Do you know that people usually accept your own estimate of yourself? They give you the same worth you give yourself. So don't sell yourself short. I'm not saying we should go around full of pride, thinking we're better than other people. But if you have special abilities, training, or experience in a certain skill, then you can have reason to be confident in your work and charge what you're worth.
whether it be with computers, sales, building houses, farming, teaching, music, or something else. Obviously, the one who really knows your abilities is the one who made you. In fact, no matter what other people say your value is, your real worth comes from how much your own Maker paid for you. You see, God Himself paid for you with His own life. He actually became a human being to die for all your wrongs so that you would not be separated from Him and suffer forever. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way? Then when you give Him control of your life every day, He will start showing you your real worth. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
tonu mawha maoni oe e tonu mawha maoni lava oe Talofa Samoa. Waule ne yo kasputi alu. Awal suwi alingila ula kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Yoe, malulu. Lua su todo minuto wa te ale tu lai. Pitu au ningalo apar pitu. Waso for malo si tato to no. Ya tato no lo mun malo tato to no. Si pong mani o le pis chapo pe na fa pong ai pon mal fi le mu. Fa mai to le tato por kalame au na to le ngana peritania. Think a minute. Spa pong fo le aso tao. Tato dia ile lofa malanga le lo tato te tato matai. Ya tato no lo mun malo tato to no nisi wala fa mai fo yanga e tu fi aman wenga. Lava nga manu longa io le fa pe la mano lo ya o maso mano lo ya ko waso ka fa nga ko ya le la pa mano si te mo me si o lo fa mano e o mono waso so le la ngona lo pese me su malie ino o uma me lo waso o fa mano si ya a pa pe la mo o ka manga nge pe lo ma fa le ko pe lo ko pa le so le e mo ka kia e nga ngofo ana ia mo le atu wa pai po la sin kama ipepel o le ai ne o fai sa u pa ngoi po le ne wa atu po mai a mai lau pe pa wo ave pa mau nga le nei o ala o me pa pe nan pai ia la venga i ele konyo e o maso mai o maso manolo ka ulanga pai se si mo vo le ia manga ia o le o lo pa manas o mo le aso e pa manasi te vivi in pa tai de tu ki kia mang maro ma ki apolo yawe a pa pe umo le aso e fa vai vai ki le ko mo la to na o ka ko yo ngai luma e le o ngai ku e o ngai luma ya to fa ta lo fa to le nga fa lo ano to to le radio sa mo lo nga lo ya to mo pa to ya Natasha ba e lua ma to ma ta ya ni o po dau se pa e po time tane to la iva su ye po le on po ya ona ngai me po le to ngai ati te pa lo tu si. Ia, tau te maa puta, por kalamera fia mai show, ia ngā solo i fwoi leo lau whinga nang seipa. Ia lama se taimi o le po, ia tari tonu lama o mnia maro tātou tunu, e leile i la tonu to e wha manatu atu, e le pa tonu ina e mātou, lo tau pa ia ma lo tau mamanu. E alofa te atu ia o tau, a wot wha ngā ina telefoni. Ia e pule a o e lopa talia na me tsoi fua maolai, ia taitu. Ara paitaria langa mai mare mea alofa na mai ere atua. Ole poto. Ma pau tonu ai. Ole na. E paunitia i mauta malawa maulo fia. Wa po o istai o le pao ngā ina telefoni. Wa e pao ngā nor telefoni. Ngonga kangia ka ngoko kari. Wa ila ue pasanga i whakaraka vare nunga i numu. Koe apaka kore pa au kere mea lau lo whiko ai. E leiri koe whai mai. Ia. Mahalo lama, manuia la tau rungo le ala, pai le mua tau sa, tanga i lei whaino ilo, o matua ma neia le manino mai o sain, ia wai le ase si rungo tu la fono, ai, te po toi ma uma watu ni stupe o ngai kau paso soa, kwa uma ia aso mano lo, ai ta ole no le mua le pasia mori, o le uptonua, tam tau mananga vale, le lopo ai ngai o mai ai, ia vei tāpo i o kaime, o ngai e nisi le awa ona tulou o ngā fuala au ia o mai la lako e lako le lope lang me maka pe en balaisi po green po le vio le mori e o mea lako lang me matafaso lako kuria kula le sa o ka ua pe ko ai kongo ai le la mar pau tauta e le atoa se mi teo e kamakau ai mai si lang man ia le dom si lang to lailan me mata i o longo winga ua kaunga e a ua mumu mani ia renga ua kaulonga e ai ku ngai pau tuanga la itina pe tau ne ai le ale ai fata pe o ore te pulle ka maloma ko Radio Samoa. Taslima i watolu. Amo.
Jalo fala va che A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mo mia sau lo I e fsoswani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, I mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tau sanga o lana tau tua. Hearts and Stowers law, e au na mo oe Samoa. Ta alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Ai bitore mai los proiba minuto vote ai leitu la e fitu no tana tanto laina toro fitu tasi lima I vatoro le numera e ale apia po linga e apa pe ina po I le tanto YouTube teno e ama le tanto email a You're either on air at radiosamoa.co.nz. E lei mako ka minge ala po atu a Natasha wa yo polau. Tai lava. Ia wale lei, la sunga. O la tatou amata mai la ia tatou emaili, o lo ia le emaili mai le sunga ia le sa lani alo. O lo whaanga mo le aso soifua le tua whawhine I afuaro sa alo I Tokyo, Japan. Vi ia le alofa ma le anga le leo le tua, ua mawhai o naulia mai ai le atoanga o lo wha se fitu tau sanga I le aso rosa. O la mātou te talo I a fōa I mai le atua ni aso se tele o lo wola a wā le whianga iai ma ngā luenga ai mai se lau tau tua wha au I te tono le tātou a inga. We love and appreciate all you do for our family, Rosa. We can't wait to see you again soon. Alo whaanga mai a mam a vei alo. Dad, sa vea mānaia le ana le sa me titilani tai au alo. Reverend Nelly Maela Palmer Alo, your nephews and niece, Joshua Fafawina, Abigail Elisabetta, Caleb Vili Alo, and Macarius Taiao Fo, Maise Shalom, and Awi Matangi Lesa Me Titilani Alo. Ia ole whaamanuianga le nā, lunga o tātou emaili. Happy birthday, Rosa. Lunga tato apia fō linga, vise e la whaele. Whamanuia atu le aso whanau le atali I ia tāna la whaele. O papa toe matali matau. O le vi inga lava, e le whaititia le I le nei tai au. I lona alofa malona anga le lei. Ua aulia mai ai le atali I ia tāna la whaele le se fulu wha nei o na tausanga. Whaftai le atua le ola male malosi, whaonga ina mo lana ngaluenga. Anga le atua ia te oe a oi Samoa I ta whaonga. Alofa tele mo oe, san manuia tele lo waso whanau. Me avise la whaele. O leise whamanianga I lunga le apio fōlinga mai a tele Ioane. Alo whaanga ma whamanianga o le aso whanau o si o grandson o Tana la Whaele o Leone,
tali matau ma papa toe toe. Whaafo ile vi inga ma le whaaftai le atua ona ua e au lia mailo se fulu whātau sanga i le aso. Tana, e wina tātou vala ona o tau tā whaonga mau mātua i Samoa ia ātonu o le a whaamanatu ailo waso whanau. Ia whao popo e le atua ni se tau sanga se tele a walo wola tuputupu ai. O se tai o mātua e sili ai ona e matau i le atua. A e toe fo i mai, ia e usi tai lo nana o tile Ioane o lo o whaamuli atu. Alo whaanga mai a Auntie Asovale, Auntie Etevise, ai sili e alo whaanga o lo nana, tile Ioane o Papa Toe Toe. Manu ia tele lo as whanau tāna. Lunga pēr tātou apia fōlinga o taa whili o le whaamanuianga le nei o le aso whānau o sia o grandson ia baby Carl o lewa luaita tawa mati le atoanga o leona ono tausanga whaamanuia le atua i lo tuputupuae ma toe foai nisi aso se tele mo lo wola o lo whaanga mai lau nena mo oe o taa whili. Whaamanuianga mai a Malo ulutoa. Happy birthday to Malo. O atoa lona tolus fulu tau sanga. God bless from your family from Canada. Ia o lunga tato YouTube. Taito. O aule nei. Pea lewa iei tato wala au a. Ia, whamoremone. Whatalo whātu i lewa maua maile a wanoa. Aso soifua. Ia, aso i fua si a mākuen san leo taitis. Ia lele. Aso napinon whatau sanga. Whamani atu i aina aso anga whatau sanga. Ai mole telo paanga wan kwen pera se lunga telefoni. O sau ma oe paulo ma alo tata ina papai tere mo le amnoa. Tai. Soifua. Taito lo iai le aso soifua. O lo lunga tātou apia fōlinga ia o le aso le nei na whaia le atua tātou te oli ma fia ai. O le aso le nei wa o lia manuia mai le aso soifua o le susunga po le afionga lea ia Peter Eneliko. Peter Eneliko manuia lava lo aso soifua o lo whaanga le na wa o lia manuia mai le ono se fulu tausanga o lona soifua. Lo whaanga mai au ainga umalava o lo iai Samoa. Me se nei New Zealand, Australia, so se i tuar ke lope o lo alofa mai mo lo aso soifua le nei aso lausunga Peter Eneliko. Happy birthday to you. Ai lunga o le laina whamamole Natasha ma. Whatalo whātu i le o lunga o tātou laina le ne tai au. Tano fantasia o Pida, ene liko tali awa mai ranui wa koa whafkaile kua wa koa lo wongo sepulu pila sufange o yang wali. Ia, whamule mole a Australia ma medika se lafo me se kupe ma kama. Ia, wane lei manguia laso. Lei Pita, happy birthday. Manuia laso soifua. Whatalo whātu i lewa maua maile a wanoa, aso soifua. Talofa. Malo lava soifua tina, maua lawa wanoa. Ia, tamani atu le so whanau ni se whanau. Ia, pina toi ava, and pinta toi ava. Ia, toi neile luas puta se mai taile o pina. Ia, alo whaanga mai o nainga umalava ni sile nei, Samoa, Australia, Amerika. Ia, sa Sicilia, ia, na St. Catherine's nei New Zealand. Ia, mai silo na krea mai Samoa. Ia, alo whaanga na mai o na mātua. Ia, Sustino Tuala, toi ava, ia Marita, toi ava, ia Maniela, so whaftaila mulam noa. Tai lava tina manuia fwoi nei aso soifua. Lo ieli se tatu whaamanianga i lunga le apia fōlinga, mai a aso vale Josefina Twitter. Whaamani atu le aso whanau o tana la whaele. Vivi i atu i a iova wailelei o ia, e wae whaamavau lava lo nā lofa. I mania lava le atoanga o lo se fulu whātau sanga i le aso. Whaamani e tele le atua i lo aso whanau. Lo whaanga mai a Auntie Vise, nana tile ai maiselo Auntie o Josefina. Malo. Lunga tātou teito pēa tātou le nā i lunga YouTube. Ia, le mawe atu i a Natasha ma ni o pola ua mai atu ma tau pito no. Ia ai, la potia lua wha mai a maile tātou ngā ruenka ko woi, pele ai.
Ia. O kako mā Kako kapa woro. I wish. Ia mai le pulenga ma le au whainga luenga a le tātou le tio whasala lau nei fo. I mo le atolo whaanga ia mo ngā lofa mo o tau umalawa fo i wau lia o tau wasa soifua i le nei fo i aso. Anga le lei le atua fo i pea tu lui le soifua lau le lei. Ai mai so le malo si le tino mawhau ma le anganga i nei whapena o na mawhai o na whaatau nuina o ma fo i tiute ia ua whapena o na tofia i le atua tātou manu i atele o tau wasa soifua sa i o se skau sanga o ngā masa siva le mani wa whalau whamani o tau wasa soifua taina spese tātou te patipatia whaatase ai le alofa o le atua i lo tau soifua i le nei aso. Happy birthday! Happy birthday to you. O ia, taitonu a Tasha. Ia whapea fo i lau sunga taito nei tai au. Ia taunu mai fo i le si fo i ole tau tua niwa fo lau. Ia whaftai sa moa le nei tai au mafuta mai. Alofa le atua a manuia lava singa le nei aso. Anga le lei le atua to e tato whiloa i le aso a tai au. Ai mo le nei taimi. Ia alofa te le ato. Soifua ma ia manuia. Manuia lava tiu te olo te taito ma Tasha. See
Taimi mana tai ele pa tali ele tangata. E oi, pa pena lava, pa marulu atu o sua pe lisi ngale po le eva pe. Ale o tonu male sa le fionga le ano lei ya ngan mana tai ngan mana ya se pai po se tala. Wane pa ponga mare tunu ya ono pa sa tu ya ma tau tu nei tamani o i mota malawa e kane sia pio anga mana fanga. Ya me suppose yo ta to tunu sa mo ya le wa tonu mai. Na tau sa mala ngang pa no pa ta pa ni le fionga ni puli le tui mana o se autos. Fatsalo fatu ile nei fo itai au. Lau fionga ngalu malamana. Malole. Pa pelai foi ma pa talo fatu ile ava mal falalo ya o ile tau sala ile nei tai au. Le ngatai lea yo lewa se mai le fionga ya tai toile. Tau aveina fo ile tato po kalame ma oi fo fatua ia e fa te lo ia toi lo fo i malava le falalo. Ile fionga taito lo lava fo tau wa tai ma lo le usu ngalo fo ile tau tua tunu. Ya po ila val bi inga ile tua lo to soi fo tau tua le tato timel malu le taiau le ngata ile al soi fo la le tunu si o wola vai le o tato pe nei ai ilo nanga le mo lo nanga lofa ta lava ma lo le soi fo maluia. Alo, tātou te tau whai patia lava, le anga le leisilisiri ese o le atua. Ia wao le nau, tai mailo soi fua whaltua e meise o la ingali. Ia masi o mātou fo i ola i le nei tai au tātou toi whetai ia fo i lungo pia wale. Ia ai o le atu au tuia lava noe lawa fionga wha a masau sau ia wā fo i whaafonga anga se tātou atu nuu e tu sai fo i ola tātou polo kalame. Whaatai ele malava le ngang whaatai mo le abanoa po i le nei tai au ia o le nganga lava Pātai le lipe lava le tātou moto masani lava, pino i lou a o le tae au, ia o le ame tuain pātai a Yesu mo le asfau, malo lava le usu le nei tae au.
ta mo lo tunu pele o te whawhelai mo whaatalo whātu. So se tōwi ni lava, au na tofia le tua so se whaatawhai taulanga, e fio ngai pātele, ta mai tai sā, ali whelela, lenga tai lea le sunga i whawhengainga, sunga i au whalupenga, o tai tai o e kālisia tai tasi, e pikopo, e lenga tai lea, sufoia, sunga i alisea, e whapea fo i le paia male mamalu i tonu e kālisia tai tasi, o lo tau tua e ala i le tua malona pinangalu, ma lo lava fo i le on sai ma lo le usu le nei tai au. A fe atu I lau maota le tapo inga le leo iau sinasina le atunu, nei o tatu tamam tina matua, ma lo lava le folau, ma lo fo i le tapua I le nei vai tau, ma lo fo I le soifua manuia. Tonu o ofisa tai taso le malo I New Zealand nei fa pena sa moa le fio foi le fionga konsula I nei akilani ma le tatu ofisa malu I mangele, malo lava le tau tai, malo fo I le tau tua tunu. Le fai lava ngalo fo il fa pelo ia tulunga le altele, ia I la tau o suatu, la tau fo umana mai, ia le ngata I leo tonu fa whengalwenga, po fea lava mo mea tatu pasalanga I lau maota tau singa o tatu matua, malo le onsai, malo le tau si ainga. Paenga pio nei le tatu tau tua, ia e langona lava le whatau waa, langona po I le maulalo le nei foi tatu aunanga, loto maulalo foi ma le hanganga whaftai, e le tūlanga lava I aso taitasi, e vaaya lava foi le paia ma le mamalu le atunu o lo ngaso atu, ai lava I lātou, pe I lava pe o sinasina, tamali I fo I o le atunu, e anga I atu lava ona o le langona o le langolango I le unanga lau tama whanau, nafi na wha mai ai fo I se tasio, tātou ngaduenga ia ma kiri vai fo se tasio tasio tamari o longa fo le tātou watunu le ngate tonu e kalesia ia o me fai le tātou watunu e momoli e tuai le whaftai tele lava I lawa fionga ma le whantua tu sai fo I ma le lango sua I le tātou au nanga whatau waa au tama whanau moni waloa ma whale le vaina o tautua mo oe ia ai o le aso e whamalo sia lava le tātou au nanga ia o tu langa whapea I le afio atu o sino le atunu ia mai se foi tamari tau o le tātou atunu e lango le au nanga le tātou a inga nei a le chimana ia pole ngā malimana a hose oros pe lavan silfia ai waloa ma whale le vaina o tautua mo oe Samoa whaftai tele lo o titi whaitama lo to wanga lei tulanga peo na iei le tātou tautua whanga solopea a tātou whainga mea lofa mana tua tolu a whetala le naolo o whaina whanga solopea mai lunga le tau o le whamalama a inga masani lava a approve le tātou tausanga tau o le whamalama e mwhai pui on awe lau discount pe a whapea te mana o mia iei fwle tūlanga o to soni le tongino le eitalafu poani si vaenga tu whatasinga o eitalafu ia ma le tele lava o vaenga ai o le tele lava whai unga e whaia lava e oe mau o le tātou manu lautina mai le amatanga o le alo finangalo lo iai e tau mawhai lava e tari atu onon manunga le tātou taimi pala au mai le tātou ofisa I le lua fitu o wha o lua fitu pole o val se lau chimana na meritasi o val se lau whaono lua ono lua tasi o val se lau whaono lua ono lua tasi le tātou telefoni vala au pua Suma mali o mai le tātou tuatusi I le lua balu Atkinson Avenue, Lusul Balu Atkinson Avenue neo tau, o lo iele tātou tautua whatau ba a le chimana, mo le sirifia, e tele tāwale fou o lo empai ona I silanga iai, ai le ngata I lea o le tele on whamanu ianga peila wana o tā ua, au au nanga le chimana, au wane I lima taitaina sa whamtalanga o lou lava finangalo, e ma lou lava malienga o le awha pēnā, ona mwhaiei, ona whaatino si tātou ngalwenga, pe a fio masu mai whaftai mo le wano le nei tau, tātou Radio Samoa, anga leile tua I fōwhangam piute lau sunga, taito, lau fionga taito, papea fōile soa tau, lo lava fōile usu nei tau, Samoa le tunu pele, manuia tele nei aso toi whailo, e whaile wauri, same stato patatano, anga e mo taiminei, pa asoi fōia. Palo whaptai, ngā mana whaptai, a pe ona, whatarpat poi, a whalitue, a na tasa mano ta pena, whaptai o whaponga maro le tunu, long whatuila lava, lo si ponga I lea tai au, ma lea tai au, ia me se lava, la ngona lava le whaptai, le se watu, ia o lo whapena lava, ona e, tala noa mai lea lofa, o le li moni au,
Nei ase si tu fa monga bane pa ponga mara le tunu tato te to tato sua. Ai la ngona le tangata lon pa tau pa tainga mana pa tai tai uma lama e tano mai lama uma po tato to ia tato te pai lama on tato watu i le li e so sani molo tato de ato toa ia pa pena lama on tani mai le li anga le li dua ngā wenga man pa tua pai pe le aso man no poalo ia me se po isi dua ngā wenga le ope ngā wenga le trimana ho se o tu sanga yane ai o tai to i fa manu a wa po i ngā wenga a mata o le nei tau sanga tato pe rai pe ia man via po panga le nei aso pa so po ia ngā man Absolutely for you, Faptai, so what? so po e lelo mala sa o lava le pionga le pole anga mana o ro tasi lima pa varu ono pa lima oro tasi lima pa varu ono pa lima pole o iva lua pitu ono iva iva o iva lua pitu ono iva pise pala au sa o lato o pise le lua pitu o pa o lua pitu o pa o lua pitu lua sepul varu Atkinson Avenue i o tau maua le lei lamba i lato o lewa to e fitu minute ona ta lea o le tula manu ta le manu ia ele po lava le sir maro tato tuno tau mai au tanga vai tipi au tanga vai ia mai si o tato tuno ia tala matapo le ne ia so le solua le sofa January lua o lima ia wa po sir maro tato tuno le ngata lea o le maro le tuno o lo pe na po i ona eva mai le tu mai tu la langi ia lo pa ponga pe tau tu le radio Samoa mena tupu me o mana tupu me o la tupu ile fa muni mai malo se o tato tuno Natasha o baba ia tu e peia po le ele tu langa leo a po i uniform sa na yalum pa nau peia o faisi tau ngata le baba i pe ia mana i po ia ave ese ta mana tu pe pa pe to o tu ia wa peia o baba i faisi ya lunga o le tau ngata uniform sa na yalum pa nau O tonu lava fo i ele pomala ele mamalu fo ese tato watinu ia e fo i lau sisunga taito i le taimi fo i o a onga ia ma fianga fo i male nei taimi i alo mana i whanau ai sa o le lei o le mai tawa tala se tasi fo o researcher po se tasi o tangata su e mai le universite le o tago o leo lo o faali fo i le sona finangalo faapea a kaunga ka ngisi mau mea le ngei sau i fuanga ai se i fo i lele se i toi tau tō manatu. Fale o loa ia o loo whaata wina tō nginga o ngā tamaiti. I se tūlanga fo i le tau mawhai i se tūlanga i kau whaapa o ia le kau o fua o ngā. Aua o ke whai ia kua wia taito. E wheo lolo la ia le ainga fo i le tasil tamaiti tia o ngā. Ia e palasi mai la ia tātou ainga Pasifika e ka i kua whāna i tamaiti. Ia e le ngā tau tamaiti tō primary school o le isi vaenga o le high school. Ia e whapena. O tūlanga la na o leolo o iai. A tonu o le whaboto e amata o na tāpena ma whaasauni, wa o le kemilinga o le whaasauni o nei mātua ia matamaiti i le toe hae o whanau a onga. Aia ke au, e sa o le leile fina ngalo leo lo whaali mai e le nei fo i whai a onga. Ono le tūlanga o lo i ele taunga tā, o le tau o le soifuanga. Ia wha popo mai ma le kau o fua onga. Whainga tātele, au le tufo le tilu ma mau fo ila ia tātou ona e tatau lava foi ona mau ni sosoani nei mātua e mai so ainga ile ia tatau lava la ia le taimi le ele o ia la lau puata na fainga na ona i manatu fo i e fatu ai foi ia o tātou manatu fo ile o le tapena ma mau ia o le isi mea a fa apea o la e a onga ile a onga sa onga il tau sanga le na te atu e ia fo ila ia ofu fo i e po to nginga isi tamaiti o lana fa fo ia tu to noa onga ma faia tātou mātua fa so kai le office le pule male o yaingi lava le vasenga lea o ina mosi o fanga ko akele la fanga o le tau mawhaia fo i le whaailo ma sa ili ma fesili tui e ma whaia i o ngā maua e tātou mātua le fesoasoani ia nai lo le a veo tō nginga nai whanau ia ma se tasi o a venga ma mawhaia i tātou o lea fo ato a matal tau sanga Mana i tene tūlanga lea, ia e me sepo lea ungangi a tātou, e moni au le saunoanga, lau whengon paritua na tāsa, mai ue te anu whaapea, watu loa le tātou a ungangi atu, tali mai loa, e a pea latu sirpia, tali tono o lai la ngona po e tātou, le tūlanga lo iai le, pengtaru soi fuanga lo tātou ie, ai mese o nai yalong whanau, e le whengofie, wai le whaapea, ia tūlou ia, tātou tō manatu na ia tātou
e tasi alata i atu ninga mai le fia tau sanga sa o ngai tam pai po le e a pai tete po la talu e wara po le lo o le tam pai na yo tato matua ina ia tau lau o fa mo mo ina ia no pano a misa si o tato tunu soi fo a e mo la e le ia se aingan soi fo e loa mau olo ana tausa ia ai tato fa mo mo ia i le tua i lona lofa ma lona ngali ai ma ngai ar pai po le pai sing fa malo stinoa Yelna. Aya. Yo, a cool down in the tattoo. Ah. O te whātalo whero tātou utunoo, tātou mafuta fo I ma wheloa I dene ia sa fōu, tala tau longo mailo tātou utunoo. O le mai au wheloa inga te ito tasia min star ka peneta ma le tamai te ipāne mia, I le amatanga le nei vai aso I le asanga fua. Na whai ai ma le whaai unga le pāne mia le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, e wha malo lo ma wha muta tofi min star,
O le sui faipule o palauri le whāle fionga leota laki la mustele sio, le tofi minsta o le sui faipule ta maitai o palauri tasi, le fionga muripola ana rosa ale moni o, ma le tofi minsta o le sui faipule o fale alili tasi, le fionga to e lupe po nuku o ne semo. O se sau nuanga whala o itele le teitei whonu le vaenga wha whai o le wha tuatua i le atua sa mo o tasi. I lunga upenga ta wha ilangi le pōna ia wha ilo ai lea wha ai unga a le pāne mia. O to wha i nei min sta wa wha amuta le pāne mia o lato to finga i le kāpeneta. I le tua nai o le na wha ai unga i le safarene na te nei. Wa wha amuta ai le tofi min sta o le sunga la audi le watea polata i vau fosi smet. O manatu Samoa e le mawhai na nofo na whai le vaenga whai nei fiafi. Ina ia whaalau loa lo ia le tūlanga wa tūlai mai. Ia o le a whaamanino whaamala malama le nei mata upo i se teimi o Rumanai. Ma le wha moe moe ina ia iai le tūlanga o le whaamala malama ina. Le atu mai e le fionga te mai tai pālimia le whai unga o ia whaia ia fionga i Living Star. Ia, e manatu e le taungofia i tuaso whapenei le mai mo mai ma le sisira mai. A ia malama malu o Samoa atoa. Ia e mai se fo i le tapua inga mau ai tu malo palauli le whaalwha o le palauli mua e a tainane le tu malo whale alili mua. Ona e le whaingofie whaiunga whapenei o whaiunga onga o whaiunga fo i te lese a fianga. E le ngate le tātou malo o le kāpeneta. Ai siri ai nā whaina to tonu al vaenga whai. O le nganga la vaia, ia te amni o te whono atu le mai tūlanga o ngā whapenei. Ia o no manatu lea e te tauna whai loa alo ia. I le pa ia malama malu o sio tātou o te nuu. E mai se le pa ia malama malu mawalunga o Samoa male au lango atoa. I Samoa nei matunu mamau. Atono se taimi le vai aso fau, o le ato e whatulanga i se sifono. A le vaenga whau whai, ka manino mwha malama i nisi o tūlanga. O i eile lo loto, o le a fianga o le vaenga whau whai nei mtau. O lau te talo, ia malau au ngani, e pa i ai o le tātou atunu. Mai se le tātou au langolango, ia toa mai pēr le tai. Le finangalo le teitei whono le vaenga whau pawhai o le whātua i le atua sa mo o tasi. Le sunga la auli le watea polata i vau fosi Schmidt. O te whinga min sta ua whaamuta, e mōle mtanga luenga o tina mta maitai, a tina e o fio anga maanga so tai leana tau ave le fionga muripola ana rosa ale mōli o. O le mtanga luenga o so ta inga mwhaamtalanga wha tekonolosi, na tau ave le fionga to e lupe po muri nuku o ne semo. Male mtanga luenga o ala manuia pi sinisi maleipa, sa tau ave le fionga leota laki la mostele sio. E to as furu sui fai pule le whaafare tui o le pāti wha upu whai. Sa a wai le na fono e le fiafi o le asonga fua. Lea sa wha taunu uina o na sa ausia le numele usu i ai le na fono tanga. Pei tai ua wha iloa le teitei fono o le pāti le na saunanga wha lau i tele. E leo iloa le mafu anga i le a wai atu wai isi fai pule au fi ai. Manisi o min star le kāpeneta. E tolus furulima sui fai pule le whaafare tui o le vanga wha upu whai. O le whaatua i le atua sa mo o tasi. O le au mau wairu tātu o tunu o nisi o tangata anu o saina, ono ngā luenga ma pisi nisi o lo tautu ai. O le tau o lo lātu malama lama masi le fia o tū la fono i Samoa, whaasino le saunga le mu. O le mafu anga leo se whailoa inga na tapena, e le ofisa le malo saina i Samoa masui, o le au nanga mtanga luenga o leo leo, whare pui ma le toe fua taina, o lo whairoa i atua i tangata lautele, po le Police Community Engagement Unit. O whaailoa le mtanga luenga lena upenga te whaailangi o se hawa noa tāua lea, o mawhai ei o na wha malama lama maisi tū la fono, mo le maua i ei o se malama lama maanga o ia tangata anu usaina, o lo no nofo i le tino. E le ngate ina tāua lea whaata singa ia i lantou, ai ua whaalia mtanga luenga o se hawa noa le telefoi, e maua ai le loto talitonu ma le ngāru rue whaatasi, o le au nanga leo leo ma le atunu o lau tele. O le asto na ina te nei na whaatino ai lea whailo inga. Ai o le aso fo i lea na masi i atua i sa le au mua, le au malanga o di fua mai mai seina, mo le whaatino ina o se lātu ngā luenga
whaia fua e le tutongia. E ale le siakina o le soifua malolo ina o tangata o lea fioanga i lo tātou motu o uponu. I se pepa o whaamtalanga o whaelo ai e le official so upo le malo, e se fururua masina o lo ngādudu e ai lo tātou o tano, lea vaenga o fōmai mai saina. O lea ngāduenga whasoaswani, na au fiai manisui se totonu, o li tangata mai saina i aito mai ia o awina, i le ati na ina o whaatoanga. Sa whelo i atu fo i le mamado le fioanga ma whaelo ai le lato whasoaswani, e mawhai na ngādudu e ai le whaale lei o whaatoanga le nuu, o sale au mua i ale pata. Mo au sia sa mo se tasi o matati a taua, i le ati na aina o le ola malolo ina, ma le ola au ina le leo whanau le vaenga tau a mata, po le early childhood, ina o wha mautu ai le malo Samoa, le wha vae lima te ina ai le ati nae, o a onga maisi vaenga taua uma e pei o le ola saunga le mu, o whana witia le tano. O le wha mautu ai o lea wha vae wāwano ai ma le wha tuina, o se komiti whau fautua, po se advisory board, la tau te matai tuina le tūlanga soro le nei, o le wha tinonga o aia inga uma o lea wha vae, mo le ati nae o whanau i le vaenga tau a mata. Wa au fia le komiti whau fautua, nisi o mtanga aluenga le malo e peo tina mtama i tai, ati nae o fioanga maanga fiso tai, o le mtanga aluenga wa onga maanga nuu, mtanga aluenga o le soifua malo loina, mtanga aluenga o tupe, ma le mtanga aluenga o puna oa whaale natura masio sio manga. O le lato upito la au o le mata i tūlea, o le tūlanga o iai le soifua manuia ma le soifua malo loina, o whana witi whapele i tū ia o onga, ma le ola saunga le mua whanau. O whitau i le whamautua le whavae whatino i lea ngā ruenga, ma le tali malo sa moe le masino o meo le tausanga nei, i le fono atunu o le Pasifika o le atalanoa i nai, le tūlanga o iai le ati nae o whana witi, i le vaenga tau a mata i te tonu o atunu te tasi o le Pasifika. Whafta iai e le Minister o Tinam te mai tai, a tina o fioanga banga fiso tai le whalapitonga le UNICEF, i le fiso swani o mwhaieu na ausia Samoa, se isi la asanga mawalunga, i le fausia o le whavae o le ati nae o whana witi. Wa amataria le tausanga fōure te talai o le awanoa, e talo sanga ai alo ma whanau o le tunuu, i ali matama i tai mō ngā ruenga seila, i lunga o vaa lau o loa ma meri lau pasese i atunu i whafo. O nisi o awanoa whai ngā ruenga lo maua o tātu o li, matama i tai ua maua tu sipasi ma wha ilonga, mai le aonga mo seila o lo whafoe i tu tonu o le Universitea o Awa Samoa. Ma o i la taufo ia o lo te tala i eile whai tutoa e talo sanga i ia ngā ruenga. O le company vaa le atunu le Samoa Shipping Services, o lo whenga i nei ma le ilo i o ina o ia talo sanga, ma o le itu tino maoti fo i lea o le malo, o lo vai le whenga i o tama whanau le atunu o lo ngā lulue, i lunga o vaa o loa ma meli lau pasese i atunu i whafo. O Februari le tau sanga le te neidu o olua wha, na wha mauni ai le wha amsinonga maua lunga se wha unga se lau lau o wha tonu, le mori anga e tasi o le toso teine, o se tamaa limas furu ono tau sanga le matua, aina fitoa au mai le tongi sana le wha amsinonga, i le aso se furu ono o te sema le tau sanga le te nei. O le aso ngafua le vaso nei, o fitoa a wha ilo ai lunga upenga ta wha ilangi, e wha asala lau ai mata ubu tau wha amsinonga, le wha unga tusi o lea mori anga tau soli tu la fono, lea ua wha asala ai le tamaa lima ono tau sanga le matua, i le ono se furu ono masina i le whale pui pui, po le lima tau sanga ma le ono masina. O lea ua wha asala ina, e iai ona wa whango te lua, ma o le vaveao le sosana u suailo na to lua malo na fine le tite whatau ia, ai tupu ai le soli tu la fono, ina ua tu ua na o ia ro lātou whale, ma le teine titi na fia. O le teine titi lea o le nis o le to lua o le tamaa wano fosala i le whale pui pui. I le sila le whaamsinonga le soli tu la fono, se ata manino leo le malu o alo ma whanau tene la iti, i soli ngā tu la fono whape nei o lo te tubu pea, ma alia di mai te tono nisi o aingo le teno. O le wha mafa fo i lea le whaamsinonga i ana wha salanga, pe a wha maunia ni soli tu la fono tau whai ainga wha malosi, e pe ona wha tino i le nei mata upu. Sa wha i loa le tamai ta ina a fia le whaamsinonga, a o ilo se wha i unga ua mai o na toe teu le mata upu, ma ia talo sanga ina i se wha salanga e leo le whale pui pui.
Peitai e le Italia le wha sinonga. O le wha iunga le taunu i ai le wha sinonga e iwa tausanga na amataila na fua i se wha salanga. Ai ona o le sala na whaile nuu ma le toi teu teu o le vao le na molia. Ma le ainga o le teine titi na fia e maise. O le fito a molia leo le tamaa lima ono tausanga i se soli tū la fono. Na to e se ai no na o te lenga le tolu tausanga ma le ono masina. To toi ai le lima tausanga ma le ono masina ua avea nei ma wha salanga i le whale pui pui. O tala i one ne yaso, seifua. Taimi foile nei wa matana pisi na isi o vaenga o lunga i tato wala te tele Western Springs on State Highway Swan Maleono southbound o mai tawatu mamafa le traffic ia ile la tato le vaenga na Waterview Tunnel entrance o le northbound o so longa le lei lava feo lolo la le pisi le taimi le nei Point Chevalier foi i lunga lava o tato State Highway Swan Maleono on the southbound o lo faisi slow o tato le na la tato St. Luke's Road ile nei taimi o le taiao moderate anga iatu ia tato on ramps na near Great North Road. Mai tawatu foi Twin Coast Discovery Highway on State Highway 1 southbound o le na foi wa amata on a slow down i le taimi le nei. Hillsborough on State Highway Sumaleono southbound o lo iai le vaenga le nai poloka near the Hillsborough exit. Pe ama se lua se fulu minute le delay i le taimi le nei. Goodwood Heights on State Highway 1 southbound o lo mai tawatu faisi pisi o tato anga iatu le na Redoubt Road ia ma le tato exit le na anga iatu ai lunga o tato motorway. Harris Road on East Tamaki o lo mai tawatu fai fo isi pisi le anga iatu le intersection le na with Tirako Drive taimi le nei. Victoria Street i tutono le taulanga o lo mai tawatu faisi pisi fa pena fo Eden Terrace Auckland Central o le na ua pisi tatou i le taimi le nei. Nisi o vaenga o lo iai Carpine Road, Mount Wellington on State Highway 1, faisi pisi o tatou ma mafa fo le traffic, lata la tatou Sylvia Park, ia ma la tatou Monorail on ramp i le nei fo taimi o le tai au. Carrington Road in Mount Albert, maita watu fo i o faisi pisi le taimi le nei. Te Attitude Road on the southbound, faisi ma mafa le traffic on State Highway Swan Maleono. Nisi na o vaenga ia masuinga, o lunga o le ala tele lea wa iai mō tātou fo'i a veta avale whaatalo whatua i ata o tau lava manu i tele a o tau whainga malanga i le nei taimi o le tai awa e mafuta mai ma e whaafongafonga mai e pele malu e le tai awa Radio Samoa ina ua se fulu ma le whaminute te ai leitu lai valu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Tula mai su lima vi rute wa te ele tula valu fa pakala mano le tātou tonu tala mata o le nei tai au mai si o tātou tonu o i Samoa sui o le Radio Samoa au tanga mai tipi au tanga mai a tau winatu pe atane tula spulu ma le lua ma le au winatu muli muli ia pe atane tula fitu le fiafi na popa pakala mano le tonu sta mainga lungo le awana ia sta mainga tala le tau ia wana vau por kalame pa ngā solo ele ne po i tai au le solua su o Januari lua o Luanima. O loto malu vela pa mawina o kilani lua spulu tolu le mapanapana lo iai marona manu le po e se pulu maleono. O le sabili angi mai sau te sipo sulu la a le pamea au aua po inisi mahenga o kilani. Minga po naru tau le aso antai aolo ngā tono le paiaso le solulu lua sulu tolu le vela pa mawina marona manu le fiapi e spulu male lima. Winga le tau ale mai la stofi pa uti munga a wa fo i lua su lema le bela pa mawina i le a stofi marona manu le fiafi su mai fitu fa pena po i winga le tau ale mai la sparaile ia a wa fo i pa uti munga lua su pa le bela pa mawina i la sparaile ia marona manu le fiafi e su mai fitu o le vainga mo ngā te pare la tau ta pena iai ia wase a mai moana a sili pui pui a lo le tongtia ngai laka ange pale i anga nge anga iai pale tono tau le so
Pena po itai au, na salula stofi o ala saparoi le tau le sto nai, ia ta pena meo e si pia, a pelo paula mana ia ame, o ni ngano, te poni pia avea, ia lima maa e ame, ko ulu maa e wha, tole maa e tas, ia bili lo ia, mame meo le lango kor pao, ia, Pautuanga de Water Safety ni sila maritime ni sila masuk tangan bengal ACC. To patalo for neighbor on the tayao ina water like maritime so 2 minuto te ali tu lai banu si o tanto tu no o Samoa ta tonu long si pe tanto le lo for le li ya mana tu lo talo lo tu malu bera pa mawina mai Samoa lo suru iwa na maulunga no yai malona manu le fiafi e lua spul marfa au lo tu maule au wa mai at po ya lo longa pe va ya so lua to to wai ya bi ya ni ms fo i pe ona lapta ya fo ni fa ma lo singa nga ya to nga fiti nga tsamo ya ai bi ya ni mana tu pe Samoa I lau te tano o tātou tunu e pele o tō pina ngano mo tātou loto sa venga poi no tūtua oi ia olo awa poi ia e leo pa use te mua manu pa ia lama South Island Christchurch mo no tūtua oi tā pena Mild Crusader ia wa ni tau sanga au pole ia e olo manu a umana manu ia o mkoa manu a mana ia o sta venga na ri tana tau e miso lungo le wana ia wana ma si pil maro le tātou tunu Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tae au, ona o le lango malosi ale e Veni Carruthers Limited, i le Shop B5, i lona tuatusi, numero tasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o ala ngā upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O ala ngā upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua maea ona e salani le ngata I fale I ulu whanua. O taimi o le taio o, e fola ai e ngalu ulu whanua e pei o aulama, a tingi popo, aulosoloso, maisi, I lunga o le whangatai. E whaatusa I se launga ua lelei ma māneia le paepaenga o na vaenga ese. Ma ua mātango fia I le whaafonga anga. Whamalo ftalai, ma e le tau selu atu awa ua maea o na e salani le ngata I fale I ululu whanua I pa ia ma mamalu wau fia. O na iai leo le manantu o le au le toe alo fia le tai wa uma o na ea sa. Ai tau I na whaafitaia le anga le leo le atua. Ua mae a o na e salani le ngata I fale I ulu whanua. Manuia lau whaasau saunga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Papangon marone tolo o tātou langa upu te pena ina talenga ia siawa a tō nio tui pēa spapong fōi I le aso antai au pēa tātou lia le alofa malanga leo lo tātou matua tisari aku si mawo ia Chris pōpil me wanga I Chris ua ka yo o mai io o le na friend wa mi o tau ni te o avi I ro famlenga le tu ni te o a ni le famenden maudo bo tatu ni te o a foi mai o le nei fui I fana we
ia o tō tū mau ki te ia. Ina ia maua ai e I tātou le loto te pe a whaalia mai o ia lem whamaina. Foi I tātou Iona luma ilona fiu mai a amen na na família mau le famaro si le por mau muita tuni teo família 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 ole nei foi le fana we ia o toa ia o tu mau te ia ina ia mau ai I tatou le loto tele pe fa dia mai o ia pe fa dia mai o ia no winga different ai tatou fa malo ma tatou tu tele a different ai tatou fa malo si tatou tu mau ma tatou tu mau ma tatou roto tele a me le nei foi le fana we yo tu mau te ia no we tatou tu mau le tu a tatou tu mau te ia me ina ia mau ai e tatou le loto tele pe a fa dia mai o ia no we ngari different a me tatou tu mau te ia ma ia mau e tatou le loto tele a different a mau e tatou le loto tele a me ia ia le famaina foi I tātou Iona luma ilona fio mai ia amen friend tatou won nei so tatou mautino tatou mau te ia ma ia mau tatou le loto tele a different friend tatou wole aso nei tatou mautino tatou mau tatou roto tele a different la tarata le fio mai o le tu a different friend tatou mau na mo tatou nei te for me tele tole tu mo tau bless my friend ni aso fa
tua roa ua tatai na nei le ua unanga e veni mo whaatau ai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei. A fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei. Pala au mai loa au i le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po o li emeli emele.palamo@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lulue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Talofa Samoa. Waule nei o kasputi alu. Awal suia le ngila ua le kio. A eva mai i le se fulu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālu o le tae au, ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi numero tasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Tai tore mai le wa tonu lama le tu la varu tari tonu to ya fa tu la vo se mata tu atu mar tu i ana tasa vai lua i on sui po le fo i ona anga mai fo i le o si te mama tua ya tia mon to ia e tau mpai atu fo i tato tau tua e pei ona tau tua ina le mano le tato lu ai to e fatalo pa atu nei vai ngore tai au le asolua le asosufa Januari lua o lua fa pe lawa maputa mai au kinani manu tu tua oi o atu no e mamau ia to e fatalo pa atu tau tua le Radio Samoa su lima i va toru amo talofa lava mau tino lava o lo o manuia o tau ia tano mau manatu mai po i au toro nei long sia i tātou i whaamnianga i le māsaro sano tātou i le lofa whai pēr o tātou tua ea i maunga i fo i vanu ea o po whangara tangata malana i whai ea au noa maripatasi meo le tua tātou te le mwhai asa mea au lamani whamoe moa le poto le lo o sila pia wei ea tātou te a whea le alofa le tua m tātou whanau nau i ai ea alofa mai i le tātou pōraunga e maise o tofi mtiu te ubala au walo tō so i fua mara tātou wona ia o lon lama ngang pa ia tātou roina i tātou e manu ia le tātou pōraunga e pa mānore pale, mānore pa ponga mai manu le tunu le tātou ato le Radio Samoa proklama le mānore tai au ia o na mapa i uina o sora ni o pula oide ai la ua moko ia lulanga ngāru nga pa au ia le ua pa mai le pionga patua ia na tāsa vai lua ia malo patau base pa ile tu laiva pa talo patu ia pertua ia Marietta P malanga tano pai Marietta mano le usu nia le ngad ngol le aso pe po ia no sina anti mai Robert ia le ngata le ai ngasione mano lava pe Williamu yo spatu ia mano lava Kaisalina a tamati tu funga mano lava aso pe sio Josefo ia mano lava mano le tunu maputa mai o inusia fatumiti ti soli ia mano lo eva mai ia tunu e mau fa tai fa si mai ta afili ke lo umas fa no nei Natasha pe uma wa mai ale aso so i fo le o ai fo i ta afili ia ole na lava la fiunga taito ia mano lava Marietta P fa tai mano alo sina ati e sa le pa ato me alo sina ati mai manuia to waso i fua ia o asa vale so se fina famni atu ia o mai atu fo ile ke o ka ore o manga nga kuri ka o ka fe ka so pensena ia le menga no le si le vale pa
Sesa. Pa sesa. Yeah. Ia lo fantu. Ia sa no ane nai o tato pa anga nai lungo le apia polinga Natasha. Fatala fatu fo I le faltua ia Oliana malai Emi semu I le nei fo I tai au malo lava fo I le mafata mai a posesio Iosefo ia fa malo si mai fo I le nei tai au moe lotu popole tuli Pina nonu malo lava fo I le mafuta mai alio ainga Brown malo le mafuta mai I le nei fo I tai au ia onisi na o ta paanga ia mana ia tātou paanga I te iwa le maua umaata I tu e Cecilia tuinga mala ia le vato le mafuta mai lai mafuta mai I o I Amerika Alex Marcelino papena po ia Marietta male ainga palo ia oi fo ai loa samu ma lo lava pa si mai le nga upu to muli pa tai lo ma puta mai mangele Mengri Preach ya lo fantu apena fo ya classic impala ya manisi fo ya se ba ko kupe o I ka lo vai se tati nane ya la lauta wa sa pepe tuli lo eva mai Hinden Avenue in Marapet stati na matua le lo fatu lau pe vo le so ya tawa in malu Tawa malu male tau si ia tai ia malu le tino ia mane to pai ia pe uma le lisi pa ponga I tala mai sa moa ia tati ia na le tato tal pe lava ele pa tonu ina o le ale ve si o lo ve si mai ai ia fai unga le fionga pare mia manisi o tulang ia o le atua le se me lilo lan silpanga Natasha o le tato tatalo tu watu iai I le atua whaialan pa sinonga me o tonu ia wa o tātou e mo o mia lava le tātou ngā lue o le wha maoni le upo o te tautala soa iai ai pa mei le asisi ato o le soi fomo le ola Natasha ai tātou te whai mea sidi le alofa o le atua ia le ua ma pa ponga maru le tunu tātou tana mai neta o mai Samoa pa iunga le pale mia ma tūlanga lo iai ia mana tua le tano ia ai mai se lava o le utu baso le lopo ke fia kau kara I pere ia whamangaro mai tau o nai ta mama tua lea sawa ino na i anong whanau Natasha makau kia o le utu baka ki kia vai asa ua mai o le ta maa ono su fitu tau sanga ua sawa ina I tu langa le fia whapofonga le maro le atuno ia o isi ta maa o na lava alo moni Natasha po le ia ne pa pe o tato pa msino ia ta tano le atua mo se o tato no le lava pe lava on tau tu tato se o fatana leina tato se wow samo o la pongsa makau kia sol ia tato la po ile ri por tele mfaialan pa msino nga mi ton ia ma lo fatu sulu pelo na malama si o tato tono ia me so tato tono mau ia alofa le li im so mai Katie Vito ia malo lama pa tai tina mtu ia lau to sa pepe tu lewa to pa mai ia alea foi awa me aku le estimate mai le fase la wa fesole ai nvola ai se ka ma le ingisi lai I whala pa sa ina Natasha makau kia sol fase la pa pe fase la utala Sulanga le na iai foi ia se tasi foi o leo molia le taimi le nei ia matawhia foi ele matanga luenga o leo ono le tulanga foi le tau mawhaila foi au mai a whaana na le tulanga tau I nā koti ia po aisa lava nei o tau mawhai ina ia tau fia ia e whapenala ile mai se lava vaenga le methamphetamine leo lo mai tau atu e whaasa lau wafe tā la pe a whaali liwina foi lele ile tu tau tupe so o le tulanga se le matautia foi lea ma ele o le molianga mua la lea o le tangata lea o lo afia I le tau mawhainga o nei a vaenga o se tangata fo I sa whainga luenga mua I le vaenga lea la tau se tango fia fo ia le au mai o loa mai tutonu o New Zealand nei I tutonu malai valele so na afia mua ma molia mua ia na molianga o le tau mawhai so ani ia I la tau ia na au mai a fuala au peita iane o lea fo I watoe maa ue le taimi le nei lona so o tanga lava I le nei lava fo I tu so o se
a tulanga fo ilele e ma o faile ma fo fau ona o le lava o tula i mai o le vaenga la le o pe o vaenga ia o le anga i mai Malaysia ia se yo tatou tanga i la tatou atunu ai mai se foi o tatou le nei ta o Malaysia o se tasi fo yo atunu ele o se atunu mau oa a ia ai pe o le mai tau atu o nisi o atunu fo i e mawala lalo le tule tau tamau ainga ia lo latou a tamau ainga o ngisinga o kungu o le o makua i so solo fa afia ia le vaenga le nei tau na kosi ia mai tu nei o aisa faasaina so o lea fo ila o tula i mai taimi le nei paule me faaftai ai o le ngaluenga i lato o ngalulu i malai vaalele ia i lato o ngalulu i kiuke o lea mawhai o ngati tet o le lei fo i o mea whai ngaluenga le o whaongaina le nei taimi o mawhainga maua ngai vaenga a lau susunga taito e matautia e pera e sau noa Natasha ko ki kia vai asa uma le mo mai a tono mai va e to pesili pe ana ngona pe va venga sao mai o le i kiuke e a makaulia e fanga la como singi vole e o tino tu lovo pa ia ma malo le tono ia me so ni so ngan e la to masini vo e le se sao mai a le sao mai ko le ko ki kia o i fa fo a ka fia mai la ko pa ule mai ai fo le a fa ni kupe fa se la wa ko ki kia sao e sa o le fino ka mo le mo ia pa lava tātou te, e lui tau bina i tātou, lui tau bina i tātou uma, o e o ngā rurue, se aro lofa i e wha maongi, wha maongi, e o he, pe alau karango pa, ko e silo ka ola makiwa, e le angar kau balea, e silo ka ola makiwa i lolo kau balea, e ka kere o makiwa i le wha asoa rea tua, le wha asoa rea tua, ko le lopo a papea, po le asenga ngana e wha matala i, lea lofa rea tua, ua lava maso loi mai lea lofa rea tua, e ane mele ye, ua kau sili mangula ka le bao e polonga i le loto, le polonga la lea le pe mai, ai tau sili manuolo ta le bao e polonga i longa winga, o le ngau me so, le la ke polonga i, a vera singa pese ma luho lele, ia mola ko fo ie le wha maongi, ma karo lofa, e a vengi o lofa anga. Ia lolo fale re te au, wha maoni. O le pese mālua, e kangia ia maliu, o sai rungu mapau pau. Ia malolo mai a. Fa a aulo sa e fa a
Lova Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa. Vevela a. Ia, marulu a. Lewa, toi su leva birute ona tāna o le tu la iwa, birute na toi se mātou tua. Ma le whiangor pai tua ia Natasha ma e lua. Ia on sui e po leon fua. I le talenga ia palautusi, tia palautusi. Ia, ngā sa mai po leo le ope ngā runga pe ana masani ai. Natasha, ile mama ai pe po ile tu pesili ala ngona ono malai a pe o mule mama ai atu MCC lan maro le atu no I America e mata utia Yo ela sunga taito le nei tae au, wa whai lava fo isi mai tau watu, ele ngata fo I Amerika lato, ai fa pena fo pe na sila fia fo ela tunu unisi o vaenga fo isi tato nei atunu o leo lo wa faina I taimi nei ona o mu ia po tulanga fo E ia ala mu o le ua maitawina ma ua mauti noa le mafuaanga. Ia o nisi fo I mu e le o mauti noa le mafuaanga. Pei fo I launa maita watu le nei fo I taimi ai lunga o penga ta whailangi e maisa fo I o nisi o tala o lo o tuina mai mo tātou le taimi le nei. Ile a mawhatianga o lo o iai fo I Amerika la tau ia ona o le tūlanga o lo o iai le mu e pei o nā whāti ai. So e maita watu pea ua lua se fulu ma le wha. Lea whai lava ia o I lātou o lea ua mauti noa. Ua maali liu I le taimi le nei. Whai, e matau tia ia o ai pea ona tu ua mai fo I le Lea so nafi ia matala muli muli spulonu ia ne wo pasoro toala o toale lu spulmon tupu ia e mana tua le tātou tano pe na mo upo e masani ai a Natasha pe a inga pe le a inga e langona I o tātou tino o pe alama e tupu mai ai I atunu o e mamao e mama ai po I male pa moi loto e pina ngalo mo tātou loto le wawa I atu ia mai se o tau so e mai nei se o a inga e mai se o nai yano mpanau e le whaingo fie. E le whaingo fie le baba I atu. Ia e ui moni o le whai mai o le no puanga le sa o le mu le baba iwa ma leia e o uma I meo mauta mana. A whai mai ngā o le au midi o ngea le ai on mele waru le api I o mai le lo pope a me lako kope Wa over kelo kupe vaenga ia. E magau kia ia ai e mole o tangata midi o ngea e polonga.
E asa upinga mo tanga ta bidonga. Le moelele. Le moelele. O le points nga. E le moelele la va pe aru le si bahenga. Pe aru le si bang. Ai pe mo ku spaia. A mialo wanga na nei. O ia fai mo ia. So le that's pu e mai uma ko. Feme, le a e le au ngā o le nei lalo langi. Maua mea uma ai mau le ola. Ka ko goa le li. E o si me manu e o ao ma lima o taito. Ese le maa ngai a. E teis po le e ke kau sami via. E ke pati mo le li. Meo po a i le aso. Le pe mane kuspaia. Au e ke po pole le aso atai au. E sau a le aso mona tau mapa a. Oe vai lani manga. Au ka koe e se ale me muri anga ia. Ane mo le fry steak le aso pe u po le loa. Ai se ia oe ke o se se ta tala pa mangaro mai. E po le la ua la kore sikoinga. Mai oko. Langa o pe ko le pale o la wanga la. Nga o steak. Au ka koe ai pirikaki. Ile ko inga lau fa polonga sianga panga. Apa le se. E aso bin ngaro. E sa o le lei lava. E makau kia. Ia, a faila ko inga le fa. Ai fa melo makua va. Ai o la ai steak ko foi ai pirikaki. Nga kongua. E sa o le lei a lo. E sa nga le mu e so i fo mangui a le kau sa miste. Ia se ta yo se apa e ling. So le e so i fo mangui a le kau sa miste. E o ka ai polonga. A ver. Le ai, sai tu e o lo ka ai ko le ling. E ma kau kia. O le la fa be vesi fo sang fanga. A wa pa pole a pe wa po ringa vo e sila po yainga. Ia pa pe tai o la koa a pe o le lea la ko pa ki wo o te me ka unga ka usami se la ko ste. Ia o kai me ai o le la ko e fa se e po ma no e po lunga lo ko ko moru. Nga sa o le fa be vesi nga la o sa o ka pa me ar kana lo mo. Alo nga fo ia e lengi pe steak. Aleluia. E koe ka se ka pe si pore la wanga ka o lo. Ia. Seu mai i lau manu se fuo le papatua. Tinga tinga
ia sia wo ia mai lua junior e le ne po ba ngor tai au ina wo tu la i mai taso tai me le ua ono minute o na tane o le tu live. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tai au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Malo whaptai patarabantu ia Katie ia Vito ia mispo ia le tinamatua ia lau taua sa pepe tuli mai mea Robert po i whamanu pena po ia Marietta P. Malainga Paptai, Catalina Tali Malie, ia Marola Maputo Marola Tunu, Ilato Umalama, by Wamisia Kusuapa, Maru Watu, Le Fiu, Talamoni, ia Lofa Teleatu, Malolama, Ilato Maputo Mai, Alosila Ati, Mai Merovat, ia Malolama Paptai. Ia le maputo mai i le matautua whai upo le nei aso Natasha paptai te le lava mano po le pane lau whengon pare tua mano po le tautua tunu sa ngā ruenga mai ia amembi inga le tua e la puatu malangang whanua. Malia saunoanga lau sunga ia whapena foi o na whamalo foi lau sunga taito ili nei tau lau sunga leo au malo lava foi le tau watai sa mua whaftai atu i lau tau tāpua inga e maise lava le tatalo nei tua asina sina ia ma tāpua ia foi nei o mātou whaiva ia o tau mawhai atu wafo le tau tua ina lau tau pa ia malo o tau mamalu whamangalo se ngana ua le tau tamali foi le whafonga anga ili nei tau au le tatalo ia hanga le leile tua manui a whaivalo filima o le nei aso, tātou whelo aisa aso mua le lofa, ma le anga le leo le atua, tō whaia soifua. Soifua, Natasha. Le nansa mua ua mai asa mātou tua, po ilvi inga le atua, ia mātou pa maloma pāptai, maro le tanu pāptai le tau pāti mai, ia miso le tani na po le tau tua le Radio Samoa i mauta malawa pāpetai, pāpetai tele lo tō wanga le lei, ia lo whaanga, ia ai masipo pāmnianga, ia le li le uma le la pas pai asa ma se mau sa mo tu pele ia fa mangalo le tau tu po ne tai au tatu fa mo le lo fo le li se la le se ma la mo la tatu to e fe no ia ia lo pa te le atu maro le tunu la singo le ne ia so ia o manu me uma i le lo fa malanga le lo tatu tu Patalo patu ia ele ngā sio mtangi paputai alosina ati Marietta pi alo fatele atu malo lava maputa mai manuia popoanga le ne aso tātou pero ai pea taito saloto le aona soipua ma ia manuia. Someday will we meet again?
Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I." Alofa Samoa, wau le nei o kasu tialu, a wale suia le ngila o le kio. A eva mai i le se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. E whaatalo whātu talafoala Radio Samoa i le nei fo i tae au, mā lole soifua manuia, usi mele whaafonga o talo le asolua. E tolo se fulu tau sanga o le ali ina sola e se mai le taavale leo leo I taupo i le afiafia na nafi. O Samir Derek Valhajan, le whaapeo lena momoli e le vana leo leo a ngā il whale wha masino wha itu malo I taupo, pe tu sau le tau leo no I le afiafia na nafi. Whai mai ai leo leo ana po lo whautua ina tangata lautele, e awana I whaatala noa ina le ali o lo sue. Ma o ai fo io sila fia se me o iai Samir e wha so ta iatu le ofisa I se taimi vave. E sola Samir lo o ia la e ina o fuwae lanu mea mata le tufa mai le to ese whaatasi ma le vest high vest lanu moli. Ngā o ia mai le ato fuala au me le helikopa o lo o fe avea I inga singa se ti ngā ina I Otago. O le ato e whaapeo leana ngā o ia mai le helikopa a o tūwa I Taieri Airfield. Ma o le helikopa fu ile neina whaanati na te ele mai ti ngā ina I le whale mai da nide ni le whaai unga le vaiaso. O le ato lo o su e o lo iai umai tutonu vai la au tā ua tele e mo o mia I taimi o mai ti ngā ina. O vai la au fo I tutono le ato le nei a whai e se seo na sui. E ono la matia I le soifua ma ua fautuaina so o se tasi na te mawaina. Ia vave wha so o ta I le ofisa o leo leo I le tasi o lima. Wa a mata tapuni le awala Desert Road mo le lua masina. Mai le waka kotahi, wa tapuni e wha asolo ngā luenga wha le leia wha apei manisi o wha upoponga I lungo le awala lau papa. O le whaopoponga le nei le awala lau papa I manga toe nui, lea e toe mawai le isi umi e whaape 5 tausanga e whaatu mawai lo na malosi. O le tāpuni ai o Desert Road mo lea umi tele o lo na winga le awha o ngai le State Highway whātasi. O le whaafitu, State Highway wha, ma le State Highway wha iwa. Ai ele I toe fo I mai le State Highway tasi I Waiodu, mo I lātou e whai malanga mai mātu I saute, ma o lo na winga o le awha o popo le isi tolu se fulu I le wha se fulu minute. O le umi e lua masina na amata whaitau mai le asona na fio se umi tele, ma a whai ae sili atu.
O le apa u lava le ilungo le NZTA e tu sa matala mai le pule sili le Transport New Zealand i tala ale le tio fa avau malua New Zealand. O le umi fo i awhai tu la fa asolo atu le fast fulu minute o fa atu saina e tu sa lea ma le se lau 5 se fulu ta la tu pe fa alu ale aveta vale. Ma walalo la ititi le swa vai au kilani fa atano vai pe ta e o loma le taimi e alu ai ilunga le fa aonga. O le masino te semana fa mawina i le paula ititi o le swa vai fa atano vai e valus fu male 5 tesi lua pasene ona o le fa ititi o le timu pa u pe ta ai e o mai ana nafi o fai mai le pulengo le swa vai au kilani le water care wa sau fa inei i le fitus fu male valu tesi lua pasene. Fa mawina le tausanga i lua afe lua se fulu e o atu i le 5 se lau fast fu male iwa miliona lita i le asu. Le swa vai fa au ngā le ai i taimi pisi. Sa wai ma le talo sanga mai le water care i tangata au kilani u mai le ngata i a inga i fa pea pisi nisi i a fa asoa soa le lei le fa au ngā ino le swa vai. Ti ngā ina manu anga o le tangata au kilani saute na ave le fale mai ana nafi ona o lea na mau i lalo le ta vale. Bripo ti o le te o le fai le fiafia na nafi lea na mau ai i Massey Road i Mangele. O le vaenga o le tinei mu lea na fesoa soani e lavea i mai le ua afia mai lalo le ta vale na iai. O le ufa manu o lia ti ngaina, o le ana wha anatina tiatu i le fale mai ni don mua. Matala muli muli mai a pani, tu ufa atasia talo o tae awa to e wha lea o ngaina lapata inga o le tsunami mo i a pani. O lapata inga neina muli muli mai tu o le mafu e malosi e ono tesi male ono, le ana lulu ai sau te isi sifo le atunu. Le aini reporti o ni mea tō tino na wha lea ngai nai, pau o lea, na vave o na wha atonu wina tangata no nofo tu lata i le sami e a ngai ese. O Japani o ia le tele na ti ngā ina i mafui e ona o lona tūlanga o lo nofo i nei le Ring of Fire. Ma o le mafui e lata mai le tausanga te aluai o le ana lulu i le masino au kuso. Pai ua toi tala la Radio Samoa i le nei fo i tae au, manuia le nei ase. Samore,
Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A whai o lo sa ili se a onga a matsa molo walu, au aloe te toi popoli, o le Galaxy Childcare, e tele ona la lai au kilani i saute, e toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu, tolus fulu i tū la, free, a vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free, maua mea aia le whānau, free, e ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o walu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is flu iwa, mo i lato is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo. E te leo mautinoa po o fea a matai. I le MSL training, mātou te fesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha amalo si au, ma wha amanatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o walu se lau, lua, fa, tolu walu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe i laungangana, fitu aso le vai aso. Ole
Po kala be fifia mai lewa se ia tu no fo wa tau no tatu wa tu le fo tai ao ina o mai atu le tau pla unanga ale po kala le malu le tai ao le sunga le ia te toloto pa ta se foi matau sala le tai ao fa tu ia ntasa vai lua fa pe ai ia mal le tu sala ia ni wa fo lau. Po kala me whanga solo tātou le nia so lupu tātou iai, ia pe ona e whaafonga inisio o tonga me lo tupu i tono le tunu o Samoa, e mese ia nia tunu lo tātou iai, ia male anga i fu inisio tātou po kala me pe ona ile amatanga le nei tau tuma nei au nanga ile so, le nganga whiwhia la male nganga whaaftai, ia nau e whaafonga ia inisi nao tātou po kala me amata mo le nei tai au. Ia leo se eia tufote le whiwhia mai la tau mana ia po kala me, a wale whaawina peo le tau tuma au nanga le si ufonga le wede Samoa sima lima utulu amo ile nei tai au lea so lua. Ia ni tanto nunga o lo folau manuia lo sa o lo manuia me umali alo fo le tual nei tai au fou tai maninu ma tai au to ilo na anga lei mo fai ai on te mai lo to se fuma so mantu wala vai ia le fo tatu te mafuta mo tatu te fta pa ai I lungo pe au ngalu le ea I le se ufonga le al video Samoa te sliba to lo amo nei tai au fou fia le fatalo fatu nei tai au ile maftumai le tatu wan tinu le tapo inga malu le tatu watu nei tai au ma lo se fo manuia tamam tina ma tu mo to malawa le ngata fo ileo moto tangata matutua mauta ngase o lo fatasi mai le totele nei tatu tu asin sina fatalo fatu nei taiao fa fele ia tu tapo inga la finga luenga tofi le tu nei taiao fo so se fata fitaulanga ma lo se fo manuia ma lo langi batafi so ifu ala de le taiao fo le o tatu o lia le anga le mai fo o tatu tapa sina langi o fai on tatu te fele nei taiao ia lo tatu watu o lo mafuta mai le tai au fela vanai te mafuta mai ai tono lo finga luenga tono lo mauta tono lo sa so se vaenga le nai te ba o le tautu le nei tai au pa talo fatu malanga fia le nei tai au le asolua ma lo si fa manga luenga ma sani mo tatu andau amtari nga luenga le tai au pa lo atu fo ia o le na wa amtari nga luenga tono lo fale patato umalava na wo swa le tai au ele fai lava tua le fa malo ma fa te tele lava ya te la tau na fai ngaluenga le po na po o ka o kai kwa ko ni le malo le ngalu e la usi fi po tele la tole na to tele wati ba to malawa o mai ala tu ngaluenga ia va pe foi ni so la tau ya le na wa ilunga la wala au la tu le va na malo lo le na mana va fitu mana va le ono amata le ono le fiafi ma le ono le tai au liso ila tu amata fitu fitu tai au vai le manga yo la ku ai usu le ia o te finga ruenga mo le usele patalo fatu le tai au ya to malava malo se fo paria malo fo lag mama o kala bel fifia mai lo tau ina tatu wa tu le tai au Iso po kala me fanga solo mo tatou le tau nei le te mau ona watu leo le tatou upo le poto mo tatou o le asusuma le fale nei le whaafonga i eise whaamarisu au fo mo tatou le nei tai au e le iamtaria po kala me tatou pe masani ai po kala me ale te te pale ainga e iloa e staimi fo na amataria leo nei po kala me masani mo tatou i ala fai pena tatou so ta ia tiniso au nanga mo tautua po kala me tatou pe ona iei kuin po ki Samoa ia fai fo na tatu e vavat iai te bele so no tala tu no tatu leina masi de fiel tatu atunu ia tatu tatano fo laso manatu laso langona vatu se mta upu tatu fa so mta tala no nei tai au a mai fina ngalo tatu atunu ia ile nei fo iaso se tatu tala no ai matatu fa so iai ia isi taimi ono vatu le se mta upu mo tatu le tai au nei pe mai elu poto ia ai mana tolo manuia le tai au la tatu tali watu vatu sina fa fifia ngale mo malo tatu watu no tatu ubalava wa pedan fia ngai manga lu ngale vi ole fi anga fasi to uta ia fa pedan ma futu bali to telo tatu watu good morning malo se for loudly
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tasi uma fafine popoto matina elo na fale. A ole fafine valea na te lepeti ai iona lima. Olo sa vali lana meo tonu le o matau le li. Ae fa pio o na ala le o ino ya teia. Olo le ngutu le vale le sasa o le fa maulunga. A olo ngutu e popoto ele o ina hai la tong. Ale ni povi. Wa mamane fa le povi. A tele me mau male malo sur povi. Ole moli mau fa maoni ele pepelo ia. A ole moli mau pepelo. Ole tala pepelo ia. Sa ili le poto le tangata ta wemu ai le maua. Ai faingo fiel poto ile warngona. Aluia ai lumo le tangata valea. A ele loa ia te ia la ngutu le poto. O le poto le tangata mawhau o le whautauta lea ilo nala. A le balea o e vare lea pe pelo lea. Ta wemu o e vare lea ile angasala. A e whalfani e wa meo sao. Wa ilo le loto lona lavati ngā. E lea ia fo il tangata ese lona oli oli. E wha o matia le whale o ea meo leanga. A le whale ia o ea meo sao e uruola ia. O ia ile ala wa tonu le manatu le tangata a o lona taunu unga o ala ia e oti ai. A o ata laba ma faa ua faa no le roto. O le unga fo i o le oli o le faa no lea. O le ua tu muli lona loto e ma ona o ia i ona lava ala. A o le tangata mio le lei. Ma ona o ia a i ona lava ala. O le ua whaingo fie talia ia upu uma. A ole ua mawhauwhau, o whautauta o ia ilo nala. O matau tangata poto ma alo ese le leanga. A ole vale, wha maurunga o ia manofo wha tala noa. O le i tango fie wa mio wha valea o ia. O le tangata fo i wa whaitonga fiti leanga wa ino sia o ia. O e whaingo fie whai mo lātou tofi le valea. A o e mawhauwhau e wha paleina la tau le poto. Waifo e wa mio leanga I luma o ea mio le lei. Mai anga sala waifo I la tau I whaita toa o lea mio tonu. Wa ino sia leo o mativa I le lante tua oi. Ai to tele o ea lo lofa le mau oa. O le ino I le lante tua oi wanga sala o ia. A o lea lofa I e o tinga ina amu ia lava o ia. E le wa se ea o e whaitonga fiti leanga. A o ia le lofa marfa maoni I e whaitonga fiti lei. O iai le mau inga ruenga uma. A o le upo ala ngutu na ala mativa hi u iai. O le pale o e papoto lo la tau o loa lea. A o le valea o e vale lea. O le valea la valea. E la vea ina tangata e le moli mau wha maoni. A o le moli mau pepelo e tau tala o iai me pepelo. O le mata uileri.
o iai le whaatuatuanga malosi. O iai fo le malu mo lana whanau. O le matau le li o le puna o le ola lea, e alo e siai mai lei o ti ai. O le totele o le nuu o iai le mamalu o le tupu. A o leo sange, e iai le malai o le li. O leo whaatotoa te lelo na mawhauwhau. A o leo waitango fie whae aina i lunga e ia le balea. O le loto le lei o le ola leo le tino. A o le mataua o le mea e pala ai iwi lea. O leo o whaasau te ngata mativa. Whaalumaina ia le na whaia o ia. A o leo wawa ia te ia. Walofa o ia le te ngata mativa. Watulia lea mi o le anga ilona lava le anga. A o lea mi o tonu ia te ia le whaatuatua pe a hoti o ia. O lo nofa mauli poto le loto le ua mawhauwhau. A o mea waitu tonu o e vale lea e whaailoa ina. O lea mea tonu e vi ia le nuu. A o leang sala o le luma leo le nuu. O le alofa o le tupu o lo o iai ili au au na poto. A o lona toasa o lo o iai lea ie tupu o le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Yeah.
E o mau hori, pe ona whaafonga mai ai, i le nei whaitai au i lunga o le tātou pokalame i nai pepesenga whaalenganga, e ale na ua tau alunga tuai i le tātou pokalame le upo le poto mo tātou le nei tai au fau, o se au mori mori ma se whasininga malosi mo tātou le nei tai au. Se se mali mali tebele wati leo tue lua sumana whabidu te o le tale o le leitu la e se fulu. O le a talala u leina le tātou tātou no le tai mo tātou whaasoa. E le toi pose li lo le whaafonga le tātou wātu no uman le sila le tātou wātu no ilungo penga te whailangi. I le ngasi a malo o lo whenga ima le tātou wātu no i Samoa. Ia le whenda e whaafonga inisi o lungo tātou pokalame e whaafonga e foi. Inisi o tātou talama i Samoa. I le me laua tupu li tātou whainga malo. I a ulaia e toa tasi maso ulangona. I le isa utala te le whaia i mele tupu i tonu. I le tatu whainga malo wa fua i le temine. Tu sa ola uwai lua ina le tatu malo, whainga malo, o isi la ua oa lai tu mau le whatu tu i le tu sa mo tasi. O isi ola wanga i mai i le tu o le tamai te pare mia. Ai ola winga ola utala. E paule mea ola te wawa ai mo wawa ai alo whaiawi. O le tapua inga le atunu. O le tapua inga Samoa. O tapua inga o whaivale atunu. O le tapua ia e nei ta mama tina, maa tutua, lau whainga luenga le atua. Whaivalo filima o loo poa i le whala maula le mule la. E ula la le mule la ia so uma matatalo, se manuia mo Samoa. Le ua tatu whalongolongo atu, tūlanga e sele matanga le neitau sanga. Ao whē tupu mai lunga i tai o le atunu. E a fua mai lunga i te tai. Ai o no whale mo wawa ai, mo whalongolongo i mea lo te tupu. O whapea whitaria la tau. Ai o wawa ai a lofa le tapua inga le atunu. Le ngante le tapua inga i te tonu o Samoa, a le tapua inga i fafo mai o Samoa. Se i manatu ane fo i se tasi, a o seisi fo i. Se i manatu ane le tapua inga. Ai an tatou manatu natu nei. Tatou mafau fau. Pe hao o le taimi e lo te ai upo le atunu. Tu tono le maota fono. O upu tatou te whalongolonga. O le maota le nei. E li poi ai upu fai o le malo. O le maota le nei. O le maota. E lote ai se manuia o Samoa. Ai whawhera urua tūla i malini tausanga. O le maota e vevete i upu whai o le atunu se tu load whafonga. Le manuia o Samoa mo atai au. Ia le ua tātou tiro le mua tūla i maili tātou whainga malo e le umale paya inga. E vevete whaatasi a upu whai o le manuia o le atunu. Male fe loto ai. Male fe vai ai. Male le ngā lulu e whaatasi se manuia i Samoa. A le watu. O wapes. Se ofesini le atunu. Talo whai i a Samoa. Malana tapua inga. Wa ngā i al tangata i e whaatulo na malo. Wa ngā i al tangata i e whaatulo na pule. Ai se manatu i fo le tapua inga le atunu. Olo ula le mude la ma po le fala ma tapua i au whaiva. Whai mai le awhionga ia le aki epic po i le ana mala i lana launga. Whai se swinga. A tātou whalango longo foi. A ta talo te telo mautafono. A mata pokalame. E sere mana ia. Ia la tu si de fia le launga le ale tai le kalisia. Ala so fina ngalo Samoa le mata putu lai mai. La so langona. Ala o e fia fonga i Samoa. O e fia tapo i ni faiva. A se whainga malo ai whalotoa i ni tai. Ele o ngata se sa ili se manui o le antinu. O la so langona.
Ai a toi usui ana ila si fono o lo manei. E toi fia whafonga ni upu whai. O e toi fia whalongo ai. Ai toi saunoa mai i lantou da filifilia i tu malo te tasi. E antu e tala noa mo se manui o le antinu. O e toi fia whafonga ai. Leo tala tatu leina. Tolu fit tasi lima tolu whaali so fina ngalo. Mai alo e manatu. I la oe ia tapo inga. I la oe fo i mata mala oe nofono whatu i lo pausisi se i tulo. Au tapo ia whaiva le atinu. O sa ili ale malo o tanganta ia. O sa ili ale pula le tanganta ia. Alfisiri, oile malo. Oile malo. Tolu fit tasi lima tolu tala tatu leina. Lau whasoa. Le aso manatu. Po kalame a tātou mo nei tau, mai alo e manatu. Au te whalongolongo fo le manatu risi tangata. Whapupu mailo whingalo malanganga whalalo tātou al walau talofa. Hi, I'm Leilani. I live with my husband. Talofa. Tu al walau talofa? Malo sai fua tia. Malo si fo maria. Ia, sanoi. Manguia. Malo fo de tawa sai nit wa ngot tayau. Ia, na kaot po kalame. Ia, sanoi. Ia. O le mea leo ua kulai mai ka ko whainga malo. O sa o lau whikalainga ngi vaenga reso. O le ia se i mga kuangi. I le kapua i ngā Samoa i akung ui whafungi ai mai se fo i ngingi usila lo maurunga. I le kapua i ngā. I le kako pa ki or fast. Ia o le mea leo kulai mai. Ia e le asar whaiva asar masalo. O porkiki ai a fa HRPP de ai de ari mai a sa ia lu langonga o lava ia o salare kaukala na nga fa lorti tia sa ia langonga lava so vai vainga o lo wala ka o peswa for min sky o wing fa o fominga manifestalinga ya olo o kangaka i sa ufa peora pipi ile ya sala au fa ula veo o melo finangalo pia no fa tu sitala ole langona i al tatu pokalame e vai alofa anga ili tapu inga o wala vani e men senia se swafa ma ai ili tapu inga ole taua ya tia pia no fa fa tali ala to ia mala to wa su anga porkiki malako a o lewa tatu tilo e vai alofa le tapu inga Samoa ua whaatua le malo le tangata lanto. Ua su ele pule le tangata lanto. Ai se itau, ai se ingofa foi sesi. Se kau maa fau. Whawhewhea le tapua inga le antinu. Le anga le se pisingisi le mea, e le o se kampangi le mea, e le o se wharewhingarua, le ai. Maota whono, e li poi ei upo le antinu. Whaorisa noanga sala, malanga whalor. Ia, whaftai tia mole. O tuanga. Ia, mongi na wale whikalinga. Se I mangako ngi fo I kapo inga Samoa. Ne lalo langi a koa. Aka ko mafo whaungi ni merenga o mai e ngei ma kali whare lei. O ka ngaka e support le lako au ngangi mai. Mo lako wha moe. A re yengi aso a re wakura I mani ngei mea. E fōringa mai ia. Kako ko ye de ko ka ola wanga nga faide ye o de kalo ide ko e ali e feeling ka ye lo famongi mo Samoa wai pe ka ki ai ka malelea ala ye ka ko sao e ke le ka ko sao mo le fingo malo o le fo inga malanga mai en ka ko wo fo I la for sengi mani ka la ye o ngol pere mo fo da mo ye ai fe do I se mea ka fa al ye le lango ka Samoa so se awala sa ngi e ai ka ko kalo ye le lo fore ko ya va ve me se kadi tai sala ia mau se ia mongi ka ia lo fa mongi ia lo fa mongi ya Samoa ai me se o le ko mo long fingar ia ola u vai nga rea te malanga nga fa lo fa tai mo no tai sala tai di mana tu mai talofa ko mo ia ia se vola lei sa noia ole me kuma vo fo ka ko fa na malu ringi wanga ko o ka
aloka kau ko si furu le no es ko fai kua siri la ko ku malo ko la ne kamu fai o me kamu fai ai ora ka ika pu wan ora ka ika ku la e ka fu fa lo mo pa luia wal me le ko lo ko ka ko mele dan ele ma ko fie si miska ma fa wa po ala i me na moria e sa ka ula fa se ko nga si fa kali ya fa kali ku pe ma ia pe ko mangia fa msimo ia ko sa dia ko po na vai le ma ngai se nga lu ya la miska ya la i me na fa le ko ngai ya anga Maria Solonga. Tai pera Manuel Waso. Talofa. Talofa. Iya, sao mai? Ya, was kai dawa tungo dia kia malo soi fu munguia. Ora au ku ni melpong Australia. Iya, fa so mai o le sui mai melponi. Ya ba ku tinga. Ina sa ku ya walo pokra ni kai o fo fa stai malo soi fu munguia ya sa mo ako. Yo lo mga kumaka upupi nga sa ngoi dunga e ni kaya ko vas kaya malo mangen ka lo mga idi ko fia ng lango inga si finga malo pa penga ya la mai o me ko le kia kuma ko kupe nga Australia nga ko le pa penga mai ava fe ma ko kinga nga ko kuwa e pe lang ngal fa ngo si ku ngo o la kamalo lo mo mai lo pon ka fa banga lo ela fo mo vai ngai pe ko ku mo fo nga malo fo avi ka ku mo pu ya fa banga lo mo ka kala ngang sa si dia kurang sala lo ai ngale ndang sala ka kala fa pu yo la usa ku nga ku ka pu ni ka fo fa sai mo lo waso ko krami fa tai Manuel fo de tayao talofa Alo se fo titia taile on sai mai o misi ia so no ia o sia o mga ku vai e winga ka kum ka pu yes si da foi titia fa pe o male wa ko kala le so mo sa o ve ka mo lunga e mo sala ko ai sa mo fa pe ora wa ko kia po si lo ko kia po wa ko tibili e mo ka mo lunga e fiti kupe e o kupe e ka mo lunga le o ngalo ia le ko au mga ku forka ka mo lunga i lang sine o sainga le ku kusiri ko miro ngere i vai tau ye o ke lo fo ire o ko akelo miro ngo miro ngai ko na ka mo lunga me fule lenga wala maka ka u sa mo o se ring ka ko a mo se ring i pa ku ko ai se so yo ta bolis se ring ka ko vai se ring o me ko la vale la o fi por kia por ko o se ring e fi ta sainga se ring ka mo lunga ke i ma fai o fi o la ko fa ko mi si ko sa mo e so le fa so vai ma fa ran ka tai mo fi ngal fa alia malo fa tai talofa malo ki malo le on sai mai sole se o lo ke kau ke ia ko ri ngi me o fa longa ku ia sole ai a faila e mo i o le o ala le fa longa ku kal fo ia me sam ia o le pau al me sa o le ia fe kala ma ko yo mo fo mo va ai support sa ngi le au ka po inga ma ele nga ka ngi o Amerika o Australia o ingale pe ka ke va ai e po fela la ku ku ai le lango awale me mo ia a kia vange fa fonga ngal ka ko o o ke lango le fast ai kalunga o mai le fast nge sa idi kupe o a uma mafkanga filo inga mo me nga fai o ke le iongo fa kasi ia se me a o faia la vale le kapua inga le o le kapua ngofo malango makakalo ile ia maua se ai o fenga malo awa le upumongi ake kia vange fa fonga le kungu. O le whenga malo lea. O le whenga malo fo. E ko ai kiki anga isui kuaila iai. Sa iai aloka masalo. Ka lo sia ai auang iai se mea kupu mai. O le upumongi ale. O le ala lea ngā lai ango ka ngofo amakapukapua. Nge iai le, nge i ka ngu le upu folele ua kaku vave. Ia lea ua vave aku au kapua. Ia ole au ka alola le ufa le kongu mai. Ole fesili la nga po fengila ka lo fa ia le ufa longa ku ngisinga ngar. Ole ala ku la fo ia le ka poinga. Ai nga paula ka kalo a kia vange fa fonga ngale ku. A fa ia mongi upu ia ka ku ka kalo.
ai ala pe aka ko ngofo makapo ia o fea a fai ia mari mongi al porkiki ia ai fai fo sila porkiki il kapo inga le ai si yo kako kakalo mava ai makalo siam kalo ileri inga ia ko mo se mau poponga langa e sa ore fa finge ngale sa uli singu nga so mako se langa wa malori ki apolo le fiti le ala vai ku wa akar ki apolo le mele wa yenge akar ki a ka kola se ka ko fa ngongo ma se yo ka ko sa idileri ia ko mo se kasio fa nga malo inga ia kaula or ka ko fa mo lo ka ko ka al menga ngali ko le alu ka i me ye o mai la nga ia ko popolenga e ia le me kupu mai lungo le kulanga le vave le fo ila wa fa longa ko ia kalo sia ia ka fang finga lo ka ko fa nga pa ki mar ka ko fa nga malo lo kulai mai ia fai fu ma se sila i ka po inga ia me se ola fanga filfilia ia marikele o support so lo lango inga ia lo le langonga ki vange fa fanga la ku pa tai mario fai va ne yas talofa Tia mangwe ko sang fo. Mario va sang fo ya sa no ia Ya fa fa mo le no. Mana yam ta pu ni ta ya kalu fa ya sa mo man ta po inga. Tunga fa fe nga mo la tu fa tu sa mama tina ma tu la tu no. Fa ngolongo ne me wo fo ta sa nga fa ngolongo tu. O esen me wo ye sanga ma lo sto tu no. Paul mea ta tu ta talo tu atu le atu o ia fam sinton at sila fia mea ia ta tu mau le un sa i ma sa pal manuia telelo aso manuia tapua inga sa mo fa sai la mo tai mol fa so talofa tia alo le se fo moria tina le tai au sa no ia ia se o tama i manatu ai sa o le lelo petalainga talo faile ile akoi ia sa mo o ainga kukuma ia ila ko ngei ko kongol palmengi o ai se fu le lei masira sila i lo fio anga malo i kuma lo anga le ai le paluka le kai e au ko kongo ngaku langa waiai ai lo sio mangaku sui le palemia ia masui umai makangakau o fale kongol palem oile o le pakile al pas e lango inga ringei a inga o uso mo kuangange o i Amerika ma Australia ala fo kupe ia i miangi tunga kupe menga fa ia kwai kalo fa ia sa mo mala ko kapwa inga o fela e siria la ko le kupe ai ku la fo ai kangako sa mo e siria ku nga mea de o le kupe e ma ale le kupe ma ka vale fo e alu le kupe sa le kupe e ko e alu ale kupe ke le po a kupe ke le ke ua yo lima ai a ele alofa i lo wa kungu ma lo a inga ma lo fa ngau ma lo ku ma lo e le ai se o ngai ke alu e fa ye nga lu nga ngai ke fa ya yoi o ke sa la ku sa o alo mangaku na ngale support ko e ma ko a inga sa mol pa sai te me ka ulo ko le ya la ko le fia wa ku la i mai le ngai pa nga ma lo ko wa yang swing ai ko a inga ma la panga i me nga wa ko ka nga i ma ka ko va ai ye paula le me ka ko ku le ku e sa o sa nganga anga ku la fale mo fio nga di nga uma ku la ko sa nganga ku ile ku ya la ka ko ka sanga yo si o mga ku vai le tia ye mangu ya kele lava lo waso tai manuel mangia le tua i la sunga tai manuel tai au ia se foi a talofa so mangia tia ia sa noi tai mana no mo fie fa so pio folosia makaukia eles kama i meu kula i mais ma ele fos ka com e ko ma fai o masali po vai pe o malepe pa ki e paula você mas não manga ku o eu fui loco o sui fait pole uma ngeu kula es o sui sin ia uma e ama ka mai lava le se mata mata pale mia sui sin ia uma lava le ka penga
mo ki o foi i le tula e ko fa pe o le pula mai ma ko ku ma lo no o ma si on sa la ku o si la ku e o pone me so le na ko o fa ke le ya uia kalo fai fo i si ku le sunga la o le maliato ke le fo me le o walang ka mo fai no o pa ki ya ngi wa tula me fa pe yo mal ele la va se ku ele ku po ngi me fa pe ngi kupo fo ise ku i fa no fa pe sa mo le ku ko fi fa va ile ku ile ni fa pe ngi e pe o se mo ka kalo lava maka ku anga pon ka po ya paula va me ya ku li lumos ka ko mai no ki kilo po ile va le blanca lo mango o la lo va sa mai lumana ya as faules ka mai fa so de ti manuel ne ya so tai manuel taiao manel fingalu talova Malo soy fuerte, tía. Soy fo Maria Tina malolo sa mai. O tinei. Ya le leisa no ia Tina tinei. Io e fa moli ia se tia se manga ia por calami, la nei fo nen sa o potu marita ia. E na ngona lava fa no o au tia. La sa o lava ila o sion. Mali por calami. O au ma kwa kangi lava ia songa, fa ye ni mele ia la udi. Tu ia lo lo to lo wa lo fa. O lo alofa ma lo to sta fia le swing o le malo o ia ana pa o le mele ia te au la voción ai de pa le meo le malo sa mo sifo le ala vale mea sta le tawai na fai te lua fiu tanga inga ma la auni e winga i nei mata upu tu ana o e mala auni na mana ia lea ma malu foi ia e te ole mele wali ali mai e o walongo I longo o wali mafai hu ona maua se tonu de lei mas tonu sa na le tilo atu ia la uli maringi lo mata e alofa e alofa uma ia te o tau o tau ali ina le malo sa mo la wo fionga e mai se la wo fionga i te mai tai pali mia e ia stesi awala sa tauna e fai e lua va mala uli e fa pe na ona maua i de fia maua i de ato se mta upu a roteina a te lo fo e lo se mta upu lo te lo teli na la wo si on lava mala uli wala vale ai o te lo ia o wale se nga pe fo yo si sui o lo sa no am se talai wale se nga o ia mea uma o manatu o tangata foi ta lango ina le lato itu ia wale nga o masale pu vai sa o ila sa nga tia masale po vai e le fai ona to e fa popoina fa mau popo mai au le nei tai au male mai o le porcalame o tale man nei o le porcalame au le tala na au nei tina tai tinei ona lava o au ye malingi au le mata I taimi o mo te tala no ai I le mato wa I o le mato ai a to sa pa lo mai de I le fast sa mo mai nei New Zealand ia o le al mele watu lai ia o te do te tia eu me stala o ia inicie fo mai ai e o te rote tia ia manuia tele la por calame le nei tai au ma se ai ia manuia fo I fai nga malo ai pa mole fai nga malo le fas manisi ia tu la o e sa vali o I me to fa ma popo ai la to itu ai ma le loto ngasi ma le fia ta wa veina le ngole tu no ai awa to te fa pena lan o le ma te fa longo atu I me wa tupu mai io se tala le te tia ta ina ia manuia le tau sanga fo I la o sionga ai mia mala o fa nga malo pa pena o to uma o mi sta o fai pule ia to do tele ia ma fai se awala ma wa I langa wa ma fatia tanga ta New Zealand nei a ke non fai pa penga se ku ma fatia la va me o tu la ia se tala le tau ina ia manuia tele lo tai ao te tia tai tinei ia va tai ai o por calame ia ma wale to file mo sa mo on sangata ia fa so I fuati tia so I foi tina lei ona tatu taimi ola foi tu tala tatu le ne pe uma tatu telefone ngan sa mo I sona fa sala wina lon to fa sala wina pe lava na batu stala mo tatu wa tunu te tala tatu leina se ia mai po fe o tatu mi ai ia le langona ma fatio le tunu a fe ngai ia le tunu o tatu ma le ngasi ngasi a malo pe ona iai
Ia, whaatai mo i la tu maua la tu sao nei tai au. E se le mātango fie. Wa mai lo fina ngalo, wa mai so langona, e whaali mai. Leanga o le tāpua inga. Leanga o le tāpua inga. Whai vai tāpua ia. Ai peo lau whai atu. Ele o se kampangi, ele o pisingisi, ele o se pisingisi. Le ai, o sui filifilia, na au mai i langona ma le leo i tu malo. E whai la tau. Ma sui o whai o tu malo titasi. E o i to tonu, si o la tu li poi se manuia o Samoa mo atai au. Ai atu pulanga lalo vau o le atu nu o lo whai ai. Si o la tu tilo ma vavai. E whawhewhea o na whatino ngā luenga le malo pe a whai ai maua se la tu wawanua e a vea i fwoi la tu mani sui a whai pule. A le na whai atu se tala. Na manatu ifo se tasi whawhewhea le tapua inga lo tu malo. Wa u whai atu tasia i lau whiwhilinga ma le mea lau whai. Samoa, o le pokalame a lofa le tapua inga. Tu uale por kiki la tu whaitaria la tu. Ai talo whai lau tapua inga Samoa. Niso tatu whalinga, tu e whasalawina o tatu tala i vai whanua. Ona tu watu leo le laina mo tatu le nei tai au. I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Jalo fala va tia roa wa te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau fatakatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. E whaatalo whātu talafola Radio Samoa ili nei fo i tae au mā lole so i fua manuia. Usi meilu whaafonga o talo le asolua. E tolo se fulu tau sanga o le ali ina sola e se meile ta avale leo i taupo i le afiafi ana nafi. O se mer Derek Valhagen e whaapeo lena momoli e le vana leo a nga il fale wha masino wha i tū malo i taupo. Pe tu so le tau leono i le afiafi ana nafi. Whai mai ai leo ana polo o whautua ina tangata lau tele e awana i whaatala noa ina le ali i o lo sue. Ma o ai fo i o sila fia se me o iai sa mere wha so ta iatu le ofisa i se taimi vave. E sola sa mere o lo o iala e ina o fuwae lanu mea mata le e tufa mai le to ese whaatasi ma le vest high vest lanu moli. Ngā o ia mai le ato fuala au me le helikopa o lo o whiawea i ainga singa se ti ngā ina i Otago. O le ato e whaapea o leana ngā o ia mai le helikopa a o tūwa i Taieri Airfield. Ma o le helikopa fu ile nei na whaanati na te ele mai ti ngā ina i le whale mai da niden i le whaai unga le vaiaso. O le ato o lo o su e o lo iai umai tutonu vai la au tā ua tele e mo o mia i taimi o mai ti ngā ina. O vai la au fo i tutonu le ato le nei a whaie se seo na sui. E ono la matia i le soifua ma ua fautuaina so o se tasi na te mawaina. Ia vave wha so ta il ofisa o leo i le tasi o 5. Wa a mata tapuni le awala Desert Road mo le lua masina. Mai le waka kotahi, wa tapuni e wha solo ngā luenga wha le leia wha pei manisi o wha upoponga i lungo le awala lau papa. O le wha upoponga le nei le awala lau papa i manga toe nui, le e toe maa wai le isi umi e wha pei 5 se fulu tausanga e wha atu maa wailo na malosi. O le tāpu ni o Desert Road mo lea umi tele o lona wingo le awha o ngai le State Highway whātasi. O le whāwhitu, State Highway 5, ma le State Highway 5 iwa.
Ai ele i toi fo'i mai le State Highway tasi i Waiodu, mo i lātou e whai malanga mai mātu i saute, ma olona winga o le awha o popo leisi tolu se fulu i le wha se fulu minute. O le umi e lua masina na amata whaitau mai le asona na fio se umi tele, ma a whai ae sili atu. O le apa u lava le ilungo le NZTA e tu sa matala mai le pule sili le Transport New Zealand i tala ale le tio wha avau malua New Zealand. O le umi fo i a whaitu la wha asolo atu le fast fulu minute, o wha atu saina e tu sa lea ma le se lau lima se fulu ta la tu pe wha alu ale aveta vale. Ma walalo la ititi le swa vai au kilani fa atano vai pe ta e o loma le taimi e alu ai ilunga le fa aonga. O le masino te se mana fa mawina ai le pa ula ititi o le swa vai fa atano vai e valus fu male lima tesi lua pasene. Ona o le fa ititi o le timu pa u pe ta ai e o mai ana nafi. Wa fai mai le pulengo le swa vai au kilani le water care wa sau fa inei i le fitus fu male valu tesi lua pasene. Fa mawina le tausanga i lua afe lua se fulu e o atu i le lima se lau fas fu male iwa miliona lita i le asu. Le swa vai fa au ngā le a ai i taimi pisi. Sa wai ma le talo sanga mai le water care i tangata au kilani u mai le ngata i a inga i fa apea pisi nisi i a fa asoa soa le lei le fa au ngā ino le swa vai. Ti ngā ina manu anga o le tangata au kilani i saute na ave le fale mai ana nafi o na o leana mau i lalo le ta vale. Ripo ti o le te o le whai le fiafia na nafi lea na mawai i Massey Road i Mangele. O le vaenga o le tinei mu lea na fesoa soani e lavea i mai le ua afia mai lalo le ta vale na iai. O le ufa manu alia ti ngā ina o lea na whaanatina tiatu i le fale mai ni don mua. Matala muli muli mai a pani. Tu ufa atasia talo tae au atoe wha lea o ngā ina lapata ingo le tsunami mo i a pani. O lapata inga neina muli muli mai tu o le mafui e malosi e ono tesi ma le ono le ana lulu ai sau te isi sifo le atunu. Le aini reporti o ni mea tō tino na wha lea ngai nai, pau o lea, na vave o na wha atonu wina tangata no nofo tu lata i le sami e a ngai ese. O Japani o ia le tele na ti ngā ina i mafui e ona o lona tūlanga o lo nofo i nei le Ring of Fire, ma o le mafui e lata mai le tau sangata aluai o le ana lulu i le masino au kuso. Pai ua toi tālala Radio Samoa i le nei fo i tae au, manuia le nei asa.
Se fonga bali ala ve pesa vai maunga ko se vai maunga pe ona yele le tai au. Te bele wati se mo minuto lo te nei ia le tu la e se folu. Na minuto lo toi o le la toi tala tu le tatu laina. Te le na pisi mai le nei tai au te loa o le paule o le vanu ala mfai te tala tu mo le fina ngalo tatu watinu. Au tatu yele nei tai au le fa soa. Do fina ngalo fa alia so manatu tulanga o lo iai le nei mata upu onga i tono le tatu watinu. Bila wana tala tatu laina, se fina ngalo le tapo inga Samoa. Te fina ngalo lau tapo inga. A o whenga iei tatu, ele o whenga o fia ni matau. Ele o te mamau fwoi o na umale o ni paya inga. Ai a tatu te tilo iai, tatu waba ai ai. O le alau alua whenga malo, ma le kuangai. Ai o a mai lau tapo inga. Tapo inga le tatu watinu. E fesili iai le tō wha. E fesili iai i le utanga lo loto. E tā pena iai so se whaiva. Pe ao ona masi. Leo tala le tātou leina talo wha. Te whamangia, i kia. Yo, sano e. Ora kai kamanga. Ora pangai o ngi mea umo le, ora kamwhai e suera mi o tonu o. Ora yo le kan fa ya ko nga le ya ai mal merci merci me no ke vai ngel kan merci me no ke vai ko ka me le sang masa mo ate ti e bi o ma fie fie me le fa ya nga fa ai nga ka ko me ya o le si me ka wa nga ile o nya nga ko ngol pal meng la ko wa ko ala kai kana manga e wa le o ke le au se vai nga skas pa o la u fa ma lu si ka ko fa nga ma o le ave ka ko fa lo ka mai kai par mia wal me le ko ki lo po e ko fa isi miska le wo fa ma lo ya le wa fia fu mo fa ngai fa isa ai o tonga yo mi me se o ka fo mo ka su la mi ko mo le o ngai me ko fa ma po ta ki se mo ia fu ngale la u lango pa ya ngai e mo ia la u lango ya ese me ya le kai tara ya e ka un ko se ko fa como dai por se ko poco de partir fa ko ka ngo ya malisi me wo fa ku wa ngol me ko va ku yengi pese mai le me wo fa na le ale va ku le do wa o fa isi ku ranga nga isi ka kai wo se ri ku ya ono mo wingo o se me pena mas va lo tai manuel le chao chalofa ya chalofa le sola ya mo le no ya ka yo le ka ko wa kai nge me ku la i mai sa mo sa a pe ai yo ngai e ma lo ka ko nge me ka ni ku la i mai le ko ni ya mo ni la va ya le mo ko nga ka no ko ka le pu ma la ai ka ko va ai le po le an ma ku an nge me ya o le o ke le po ke le po no o ia fo ka lo le fai ka ko ma lo ale ke ve ko ale e pu ale va e do anga ma nga ava ia le pu va ale pu e ka ko ia e pa wanda ka ko va ai e po le me ma ko ia e ro o ndela ia i wa pe se au kar vau ngale nga manga ale kofi e fa pau dalo fa malo lo a mankuole le malo ka ku e ka wan ka go mata ki ma ko nga fai ma va ai le la ko fu wanga ma melo wa yewa wa ku mai ai ale se nga to le mia malo ai le lo pe fa fela nga ka mo e nga venga ia wa man confia mai am kanga wa pe ile o ka ko malo se malo ele o bala malama i melo wa ye ai ina pa wan nei ka ko va an ka ko ka lo ile li po le an ma fuang ma wan nei o ka ko va an ka fa ma nga lo ka ko va po la no ye nga pa wan nei ne ke va va fo ya ke va vi sa ni par mi to yo par mi nya ka ko ma ai sia ko mo e fa ma vi sa
pa wanga me ko vai ia mo ka ko malo ia penga dalo le mo fel fant ia nga pa wanga le nga ko la sunga ni ka ko va ia ima pa wa me ka ko kalo pe ia wale ma pu ka kalo ima ia ka ko wa to le fu fanga le la o ia alo fa tai male mele funga le fa fera pe ke o ngo fo la ia sko ingale ile dafo ile ko ate ke o fai funga ele mongi mala e molia ia por ala me ka ngai ka blanco ku la i mai ia o pe yo me nga funga le mo ko ile lo o le mala mala mai ke no ka ko le ngu foi ku so por ala ko nga fanga malo no ka ko pe pa wa me pa ngale mo pu eva ya pa me ka ko kalo pe le por la me o ya alo fa tai ma wa tu lo fina ngalo mo fo le tai au a to dua tatu vala talofa ia malo se fo malo fo sai mai no ta ia se fo la ble la sunga le pa ko sing ngi ka ya fo ia sa do ia e fa ko mo le bongo e fe ba fo se pa so ku sai fo i mani ka u pe no por si e la sunga le fai lo kungi ka e o ya la ma ka u po ku la mai ka ko ku se ngal fa ngongo le me fa ngongo ku le me u ku la mai le ka ko ku ni me wa ku la mai pe ngo ku e ko ngai fa ia va enga o le nga ba ku fa mo nga le ku ka ku ka ko ku wa le wa se ni ku la nga wa ku la mai e o ke lo fo le pare mie wa le lava fo se ko ale pare mie fa fo ngi va nga uma e pe ya sa wa fa so nga o ke lo le ka pu ku la mai o ke lo le pare mie ye ka wan kala ngo mai ai o ke lo e pare mie o ese umala ngo o lo wala ngo nga wa wi e ka nga ko le ku le ye pare mie fa ka ngu va nga ya na me wa afia fo ye ming ska ko ko ru e ngo ma se afa inga ma se amaka upure o le maliu ku au ai fa marlo fo min ska ko ko le al mafuang ia la ulang o fast ia ka ko ka po ai ku le ku si la fiere ku me uma e fa dia ile ku me mongi i ka ko fa nga malo ia ka lu sia ia le ka upo ala le fiong ya la udi ia ka ngu mo le manguia ia ka ko fa mo le ia mauale ko file murka ko ku wa mesel ka po ingo ka ko au mau ngia ku so la wasia ku o lo ka ko lang inga le fai nga malo ku lai mai ia le pale mia ia wo fai ko kasi al pale mia fa malo lo ia min sky le lo le alma fo anga wa lenga fa malo lo penga sa oi fa so e vai nga le ka fai pale mia o ngi e un aru ke wo ko fai nga malo ia fast ko ka mo fai o ko mamanga ya manguia le alo aku fai nga paro ka kausa nga fo e ko ku lai mai aka ko awa ko ke pole ku le kua fa singo le kua ke o ko me mongi ko kai kai fai nga malo sui se si pare bia o ai le pare bia fo la ku lai mai sui uma ia la ka fai nga ia le pare bia nga nga ia o nga a inga o le ku lai e fa lave ma ngia ngoa ai kau pai o fiu fi le mongi ia manguia fa so manguia ke manguia ka po enga Samoa ai malo finalo ia mundial ta wala mun talofa alofa tia malo le sai mai ngal talai ya ia fa le foi se langona vai ba vea mai ko telefone ma na ia tele el fa so al se tato tu tu sai o mata upu ai ya wa ia ele ia se me tupu fua no mas mafua ngati ti manatu ai ele mafua ngo me uma te lo fa no le fionga minister ia wa afia tu langa pe ona ia ole taimi le o tupu ai lo ulongona ala na tupu ma taimi ne no le wala tala taimi o fenga palo ia foi ala me le ku mai ia ai tole longona ia ta tu fai talo se ta tu
te langona o le o te fengo fie nei vai tau e vo wai lo ho ti apolo wa walu le leise tatou fenga malo ia o tamu fai ho ia fa ale anga matalepe pa wale ngal wenga ti apolo fai o nga oi talepe ma fa ale anga ai tatou talo tatou tunu ai fa tai ti mo lo no mo ile to ngal po kalam le ni aso alo va tai ya tau dungal tatu fa so mal tatu tananga nei tai au I manatu fa il tatu tunu fina ngalo fa ali nei tai au fo pe lava na batu se langona tapo ingal tatu wa tunu ya wa o tapo inga taua lo tapo I faiva lo filima tatu wa tunu iso se vaenga engalue ai ma so se mea lo e nofo ai ya mai se tatu wa tunu isamo tula I mai nei matau ele ai se Samoa ele o tia le loto ma le langona le alofa ai se langa o Samoa o le tino o le toto o le ano o le ainga tatou Samoa e taulo Samoa le tunu tofi o le ainga o upuane e whaalangilangi ele tatou watu o le ainga atu ia se vai ngolu vai te langona le tinga atolo tino atu pu mai se melu ainga te langona lu mafatia tupu mai se me ya Samoa e te langona lu mafatia atu pu mai se fanga e tia I tono le atunu se me o si itia I Samoa e langona lu fia ai sea le anga oil Samoa oil Samoa te mita oil Samoa I launga ngana o lau tu o lau tautala o lau savali so o se vaenga te mita oil Samoa awane le ana vatu se tatu e vai banga mas tatu mta upu tatu titala noa ma fa soa le lifa fina ngalo le atunu e ui se langona le fia ai la walungo la tu langona te talo pe mo Samoa te talo pe mo le atunu al te mi foi nei tatu o fea tonu ai te tu ai e te tu se vai nga fa upu fai pe te tu o oil tangata lot o oil tangata kerisian o fea tonu ai tonu ai tu ai o le teimi foi nei le ngana fa pe mai o le lango le fast o le lango le HLPP no tatu tutu o tatu o Samoa te talo mbole ngase le tu putono tatu watunu se ia mafai ona toe fo loto tangata se ia mafai ona toe fo ia loto mafatia ma le loto le ali tonu se ia mafai ona toe ave ese stama I Samoa e lo langona sa ilo langona e mamau a Samoa maneimea ia ai so ia langa wa tatu tilo me wa te tupu nei vai temi pe ona iai o ia tunu o langi wa mu fale tangata milonea wa ia tunu wa o soai ia le tsunami malolonga o mafui e walulu isi atunu o le teimi wa ba tau ai malo o le teimi vevesi ainga o le teimi vevesi ai awaneila me na le na alanga mai le upo la reto le ola le sonafi afa pena e toi mana tu la reto le ola le sonafi o ila le utau ai ingana si tala po kala me leita yao e le te ngala e tu o le lango le fast o le lango ale HLPP tu al tangata o tangata talo ma le tangata muli mau ina ia mau le file mu tono Samoa te bele wati dos fulu no minuto tele tu las fulu fa te tele lava tatu watu no I lo langona ma lo fina ngalo fa ali leita yao wa au mai langa o le tapo inga o e malu ai Samoa I so se mea I lau tapo inga mau ma lau tapo inga te talo ma lau sa ili ngā malo ili eli ele lana pongi a wale manu yo Samoa ia awana imuta tatu fi nau pe ia tatu malo le ia sisi mesa o le li o langi sawe ngoi fasi ma fa umutia ai sau Yesu e fa teu le ala ma tu e fa a le lei tangata o fa li tonu Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wale sui ya ngila wa le kio ai eva mai ina se fulu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela a whaialo sa ili sea o ngā a matsa molo walu au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute
E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Taiba le wate lea ua te lewa lua suma leiva minuta te ale tu las fulu. Tātou sa ili atu ia Queen Poki sa mo tātou pokal menite bertayal. So se ia unga lo fatu brada manu ia tele nei tayau na lo fanga mole atu de sunga ile faipule ia Ben Solomon. Sau vau ia wa ben foi malantu au malanga mai nai Amerika Samoa. Ia le sa fatasi mai nei au te ronei tulanga foi pe ona ita tu talonga baseball. O ia waka alo ko malaka mo kiunga ka alo ngala le baseball. Wow Jay. Ia, familia foi le tu on finga malanga mai Amerika Samoa. Fatone le tu las fulu.
Ya, pa fianga mo tato le tai au lo se bali table le wati le tai au fo malia so manaya le o te luas fu 5 minutos de talo le tu las fu maltasi tali watu tato pa kala sa mo ya kun poki ia le fo tai au yo e wa pena fa yatu o le I a mai ni so tato pa kala ia lia va no le tu mai luma tato pa kala le tai au e fianga yo titu manga luenga tato vai watu la sa mo kun poki le tai au talo fa kun poki malo se fo. Ia, tatara palama mo folo fatu pa ia man si tato watu nu. Ia, mo ilato umalava ia me si lato lalam papa au ikua ko New Zealand Australia ma. Nga ko am fen ma futa ma ia mangu ia la bertau sang po le aka ke kau sang po e de kwa ama. Io e fatalo fatai bomba anga umal tipia mai. Ia me se foi o tuanga no tu le poi le tu la le as. Ia, ma lo la vale. Le ola ma ro so Sai fuala vei e mai sena yu China sama matsua. O ila tau lava ia o lo fia po kalama. Ia e mai se ole tap kwa itono mo malawa. Ma lo soi foi ate o tau sama China. Man dia tele ne yaso a. Mana ia ne yaso. Tori. Makau kier se senga ole makau kier se senga ole lang mumu o mering I kai auri. Ka fio fi foda ia le kalang waka o le pale a. Todo. Papai po ile China ia fe alofani na kitsa tama ia mo male ia ma Onga ko kipo kia ku ngava. E ke kofo ia ko e ke me ko fo ia pa lo makua. Oi. Onga ngava fangi. Ole mo mo dia tsoro fa anga lom tsoya fe alofani na kitsa tama ia ole wasia si me samone. Oi. Ele ngata I ko fa ave lave kai pe sa pai ka le ai ia a o. Olo na mauta foi polo na lawa o leo lo fai ai nei. Ia le wa palama fai. Le ngaru wenga fo ia China ma fana. Ia le wa mawai fo isef so ta inga ia a o se peilo inga fo. Ia I te tonu le. O no nei ia a lo mo boli me na lo fa anga mo o to umalama. Ai mai sa o le fa sanga mai. Toli. Na au ka ia wa ba ai. Ia o te uma umana sa sa ia China ia pe alfani ka tama ia le kile mo upale ko teso Toli. ngai mai se ko I solo ia pa tai China Fa pe au ia ke do fa pe au ia ri o nga fa fang. Fa pe au ia ri o nga fa fang ia. Pe no na fa ko me na tu no u se kala ko ka. Ia. Sa fa pe ia pa tia sa mo le fa pizza. Ia fa tai dedi. Ia ngau koe askoanga ia o toe mamau atu lava Samoa ia o peia o le asosa le na a mata mai ei o na toe langi le dei mawa aia le sulo le la e o mai le so ia wa mawai aku kimunga ia e uia wa pala le tele o o ka whawhare kua whare o luma whare ia a le bi inga e fo I le di o kafe kuma ta pia sia ia nisi po yo mala fa natura sa ka wa I mai le peti ia se tasto watu ia ia pe se kala kuna tala tau ne ya tato ia mana tu foi poki ole o ina ya o tou male anga I mai utai nai mangyang o le sino fanga na o le tele ti monga na manga kelele o le sau o le vai fo le mai uka ngai I fe mangyang I fa solo mai kai malifa Ia mai se ngale lata wa telefone na faina nga mai nga pikongo uile e lodo wa tau mal telo timunga. Ia mangu o le lua Facebook tolu le sa fatia I sio mato. Ma ko inge I le vai le I le lata. Le sa lo ma fati mua ia denga pa lo ma le vai se tulo. Ia wa ia umai inge sausa o mai nga kai nga I mai ya le laka ma angau Iwi, sawa ia I sausa o le mga wha, o makwa makaukia, usa o ngawai kaimi o makwa I ese le ba ainga fo I tono o whale o ai, o makwa I o iai wa koa iai le pala tulofa fo mamai, pa aleanga uma mea to tino, o mea whale, iwi. Ai le se soifua, o le whakatai na o nga o mako ngi, kaula, e mawalalo. Ya usa foi nei lo le contain
container po container ya po ha awale se ifau de dei se si awala ya nga ye no li mama fani wa ki de ona ma lalu le no po iwi ya pe tu langan na yo ma ko ya ko sisila mai oi ka kaulang ke mi denga peso se mabaya ka ki alu mali plaza iwi mari tau langa a tu wa lolo baya langa ma ko ngi kaulang e nga wa kaulang ya e mawala e afia no ngofia ile vai ia alfa sai ele ele esse soi fu ma wai pe wa masangi e ma ko ni town ni ko nga mia ngai e sau le vai e pi savani fa ko ai fu le fa yang ka fa unga ma fulu ia ki vai ma aya ma ngai nga wa a le suasua pai pa ngai fa ngai ngai vai e kafe mai ia o kou ia e ako te pa nga swatimu o yo swatimu swatimu le kalangoa ngana ngas le swatimu lo ka ko fa ngai o le baia o le baia pro la po fe nga mau singa masele fa ro mai da fa ko mai pa o pa so le ngala kala ko male male le ori lo que cara go ku au ka fo me voy solo light voy au ka fo ya por no li pa ka ki ara ni me wa na le cara go ku au ka fo solo light sa o le ngai ai wa tai ai wa ngau ta to ina wa le to telefone malanga mai ta ia ni sol ta tu wa tu por to telefone yo ni se o la to e ala papa au yesu e mau le mga sol mai ia para ver la ai e ia se la to o la malanga tu la ko langa le ngau mai e kuri mai ni uia ni wisi i la ko ai ngai nei ia ma ke wisi masi ia ngau sol ia ni se la to ia o le wa ngai mai ya to tele la to o le wa ngai mai o no ni si po io o fa la vi fa le ai ele malanga mita ele kai o nga uma ku ia ila to nai ala la papa ai tu ma sei banga nai ma to fo ye le wo over ma disputa sanga o ina ale fa ko ama we la ka o nga ni ia le ala mo ka sa do ia o la ka fa ma vai na wa le wa ma wa le ia ka pepa yo e pe ko ale wo over ma le balu se puta sanga o ka fa solo inga a mimika lo le niubia ia ngas kwai lo ka fao ai magwai lo nga ia tu danga lana o de fo ia makoko nga kamanga zalai dalai sa malanga o ye le la se kai me le fasao ko zala le fa ko pesa wa fe ala fa me nga living ai api fa me dai fa kan kali nga lai ri o la la ku nga living ai api ala de mai o agua ka via de di agua o lo poke di o le ba kwa ave o sikli ka via de ya la ma agua ka via de ya la wa nga fa ko ngo pa la nga ma an me de ka ngo me de oso ile ya se ka ko kapipili nga i de fa ya mai ele se me ko se sa va di vali ai ka de ku la lo fi vai se me fa pe nga fa ele se la ala fa mai ouch ele ai ko fo isa o mai ya o nei e o lo lango mau tsai lo pute se tu lo fa fu ara o me a wa mau la panua fa nga sta la panua fa nga ma le a mau ai lo le mau lo la ba wa be ya ba fai o le lo fa mai ngalo mai a inga ngalo mai tanga kasaro lu fa ya wa yang e ko ka amilo wa ia na ko iwe au kami ya la wa umalole enga mu fa sa ko de ko sa wa fa solo ako gazala era umale suisu ngai ala la ko fo ia kas kasi ia le va yaso ako oi ko afaya se of mamala ku ye le me ya wanga i peungi lo langa ka ku le kwa maka tu sa ba dinga de lo o lo dima ya ka ku wa ye si awoso o mafaya lo tatu bula o so ikua e kasi ya
Ile ma pese me ku lo wa fa fonga me le ku to ite. Ile se me ma wa fa lo. Ele mau. Ai. E me papa fika wa ika e anu na mai no vai. O me le ma ke anga e toi. O fa ta u ale ula. Ia. Ora por esse tulanga o o tanga sa soi pua. Ele mana pa ola ma me ma pinga. Aka ko ke pura no o leanga ke ya kia. La leanga ke. Ia. Ke au leanga te. Ai leanga sawa ya mami yonga ma. Afa kura ko kiki a King Kong mai manga skaili iwi. Kusa pele umanga kusala pele umang kongkongi ko kalingo me ai keu. Se vai ofu kusa pele umang kongkongi. Keu wa. Ele sa pisi stari nga tulanga. Ele sa ele se me na o home economic o ngari tulanga. Kafiofi. O tulanga nga. Wa no fa ko nga. O le nga yo pisingisi nga yo ka wo ka kai. Be fa ya la wo marka sa ke ngele mga kongile pai do fa yo ko nga ma. E pu le ka ikaya. Wa ang yo ka ko ya ri o fa. Wa ba wo. Sawa ke no korea nga. Amale alo. Kusa aja kuno fa lo alo ka min lo ko le sipi. Ona wa maka tau sanga po. Orele i uma fianga tau sanga po. Awa so pia fo. Ona wa maka dia o ya yang adbenga. Ka ko ye futa benga. Ya tai ya o menga ala fa tai dedi ya le wa laus. Ma wa marus. Ma au ka ko ye no fu fadi. Ele va pe o ai mai sia kunga. Ele va pe o ye ka ka finga benga. Ai fa ya le moe a oe ya wa mga kuifa oe ngai Te ai o kupe a mea tupe a mea ai fa isa nga benga no fa pe o le ngala ka fa. Ora na finga benga. Ai o mai wa vela tuka. Ia. Ama mal fa ai le fa pe o le la ku sa mol me fa ife a. Ai o ka finga benga ko mai ka penga me ai sa o no mal TV pe o sa ka nga e ora Kuala Lumpur ke le no fe. Fanga ul fale ba New Zealand. Kamalanga e au ngare kulua ba ya solvisa. Iyo. Ko nga mianga. Asa akelo lipo. Esa o. Akelo les ka sa ngai ai ko kolisa e mai o ku sa ngai ai ko kolisa e mai fe me wele ai ko kolisa. Ai fo disganga. So de makau kia. Ko fa pe o ka ngai lo makko o sirio. E fa pe a fe aku ai le sa pa popo ma o me ai ya ngao maka ai nga sa mo ai ise mo ia ita le sa pa popo are la fe ku le sa popo mai eu ko la no ku mai se ai sa mo ka me me ska ko siro ya la ko maka a fe ya ku ai ko yo kamalanga. Ole ma ko fasi ai nga malole ai sira ai pores. Ola pa le o ni mer ke mi ka. Yang ale ku kupu ngi ole se sa ngai ai ko pai ko asa ngere ai ko pai sama ai ko pai asa ai ngai samo. Fu ala ye. Ai fa di so ma. O me ai ma wo fu le lo fo re. Ai fa di fu. Ala la ola ba ngana fo mai. Su fiku le ulo kasi ai mai pe ai o ka fia ai se ulo alo fa mai. E mai e manga ba be ma ko sa mor kaloa ale ngala ko le ngala ko le ulo fai paka fai ku kam ba ba stadio fai ni maka kia anga pe fa mai ala fa mai kusanga ai de ulu nga mama mai ai ulu ala fa mai au ko fa ka nga ulu nga pe ele fungi anga pe ele nei pe fa te nga ele nga fa te ele mawangi ulu foi nga fungi wa mo ke ele fungi sa o aso sa awai le ai o kamalanga o ye le fa sa ola nga awala la ku wai yesi abango o le makwa afa ya o ka ko lo fa ta so ta ai ngai na tu ye wale ka ka ku ia o nga fe ka so yo mai ni si atu o nga ka fa wele ma ka fa ngala ko ya ngai mai o ni so la to o le wo aku mariu o va so pa na o fa ko la kuroa o pamanga unga.
Kusa lawa ka wai. E kai ka lai wai wa uma ka wo mea lai manga wai. Vai me ko le pusa. Vai me ko le pusa. Alo mai. Alo fa ya kwa fa mai. Ke manga e ba sama lo. Ya. Ona ba sama ye e ba se lo su senga e ba o sori. Maka kia. E vai la le bandi ale uma yo ke spawa pe a fa fa nga wa. Kosoa mai. Ole kalia, ole oki pupu uare. Fa kama le. Ngabadi ela ia deng fa ole me kaudia ngabala ko kafa. Ala solo ia ni boki. Ya se tu lo vol fa fonga la ko. Mo me ngai fa saulu. E se senga le me ngai fa saulu ma le mero audi. Pe abang ka kanga kai e ko so audi vangale. Anga umilo ulu ka fa kai ila ngai le ala solo i. E ku kusa me ngai lu ole. Auto tele la tunu. Me se tu pa vai vai. Pa ma fanki. Wa fo ye isi kai me. E kuan mena. E fo nge. Iwe. Yang aku mau mai dale audi malala babi. Asa. Ngala. Mawa selu fa makala ro kau turo wanga nga kafe no anu we fa anu nga vete ko. Bio. Ia lola wa. Wa dale mangi. O makau kia. Wa dale mangi. Ko ngi mani dalo ia la ko esi la ruamu. Ia. Ala sa. Ilo ko me ngisi ni le pa ngala ko esi. Ia malsimbia. Ele isi afianga. Kusal me sidinga makau le audi. E pepe ai mafunga le uru se kulo. Ia ma pe ko ma ukunga le ia kusaka ba mangkole audi mai ko mo diulu sauduma audi mai ko sauduma ko ma pe mai ma ukunga ia audi mai ko ai fe ko lo fi mai ukunga ngo for ko mo mai da de mangkole lai de o au ko ile ipore ke ko lo wa la wa audi mai ile la wa sasao ia ko makala lo la kama fo yo ko dai solo email train station ma ia motorway la sa wale uya la maya kan wa ala ya berfa ngi pa saya mas kaila kia sao ngambe ulang ale ka Polisi culakan dai dia ya ya ulang aku dia ngapa aku feng fa fi yang aku dia pa pang mayo sai bila ko ma ai wala nga kipil pa lo ako ba so kipil pa sa ule ya iyo ani pa kai dila ko ka lo mo kilo mai ka maka mo fi man ka kio sai bila fa ai le do dengan dua bayar so le sama le dua bayar so kipil pa le ngora pom kala wa ka wa kudang ali sesu ya si selo langa maaso e mawa ko maisi nga ya kako nga ya kako wa nge ya lo wa o lo ka malulu se fere vai vera se fere pai pa ai pakim po kala ngwana le mohenga mal ia polia nga pawal me ke do yo lava makwa enga ka ya mang ko fa ku be of wano ka of le lua ili se pale ili fare ko wa ma du le ka fe lesi me ya ni samo be bella ke do pai dala ko fa me skaiding up 2 days no pa de ai las kai mi ye de las kai mi ngat kulangan idi kan fe nga ye di makangu fie ka ko sama dingar amakang ka usangan me ta watu mama o afele poki o afeto ya onga ne tomochi o masalo le vai solo na lua o februari di kai afa pengila o le faya onga o le asika penga nga faya onga ya o ka mai ki le lai ya o le ni ska pe ka o me masangi lava ya lo e di ka kaunga e kulua makaloa Awa kwa yo wa tele ni sofa na ule a fo tono le a ia ya ai mas ya ko ngala ya fa pero ka ika ya o ya e wala ka la ka ika basenga ye fa pia le ba ya somo mo le somo mo ka fa masangi ma wa ine ma wo le fefe ta mai tikire ko ma
Pai ia ka fo ia ka masangi mai. Usa pe afa pe so e aso kofiang. Mo de ko kangi long kinga. Mo de mga mis mapungol o feriao. Wala ka ka kangi pa ka break. Hai kami ako ni fa amadi ko kami kia mai sa fa na lai. Anyway. O fa na lai tifo. Se o de kele wa o ngalo vai. Wa ku. Ku yo. Ele a fai na matua o la fia ngai manga win. A matua ele o fai ngai win. Mga waku ko mai fai fakakala i le pale ma. Ai sa ka a wa kongi o nisi na me o vai. O kongi taxi e ki me kama. Ciao. A le ale ta wa male a nga o le ngai fai le pale. Ai fa no ko me se me lo walo. Wa ko nga e chingi. Ia. O le pa ula babalia. E ke wa una i le sita mai titi a faina le mata pe le anga pe ko vinga su ne va pena ia ai mai se foi ia pe musu pe mai fai ya onga ile fale de ta wa se tulo me va pena e a wala ku me ala ka ke sa fa ia ingai ka ke momo e aku attack mai ma ko pe me panga ku nga me pena e fia foi da kakama a me la le lo ka sa pa o por fare ya nga fai Facebook adu Facebook fai ka kala Facebook aka kangi do mar telefon pea oi se o kamare nga o sol ma imang kwele ma malama fu ma se ma fa pena ko nga me nga e ka ko kilo mo ta tu matara am tanga tsangan ni ai me se ta tu matu la ka la nga ia tu ia e ave fana witi ya o le fo ya o o angi kaulo ko ngai kamaki fo ilo e ka mangkua pe fa pela o le fa ko ngai kamaki fo fa ya o nga fo ile ke kalango ngai kamaki ele kaulo ko fanga le two little birds por aí two little birds are sitting on a tree fly away Peter fly away Paul wangalo kaulo ko ngai kamaki ai aku salah ng fa mai come back Peter come back salah apa yung ako gaming fly away Peter get away ano na gapa mai run fast Peter I fly fast jadi yang ambil suria, yang before lagi nyoba, orang kau ruko dia. Iya. This is the house that Jack built. Olha. Você viu ele falando a faícia? Iya. This is the rat that killed the. Se passou solo lá, sumo passou solo. Quem mira acaba aí por lá, I would fail. Wa kurang ka lima fa pe norkis pingi la pa ku pe de mo ka ba de adwa poki ba kimi nga pasalo nga fa fo nga ba ni si po yo o so matua nga ne ya ku masa le ay ngumila kasi ay mo nga me makwangi ngefu fa ya o nga le adwa ku le adwa ko boy boy mo le fe sa ya nga ku nga ma wa me fa ya o nga ka kala pe ka ano ko pura ngola Wala. No. Oi, puro mo ngawa uway lunga. Badbadu ko. Ya miss. Samay. Fay melang fayang yan. Nang tinay ko. La be ya king. This the house that check you. This the mouth that put it half the bed to check you. Bawal me yan bawal fa. Check you. Check. O siya nga fawal fa. Awisi me pas panggil sa awa. Ay vabe ya. Kasi nga be ano just the right. Dapat anu metis mereka benar check bill. Iwi. Ya lo pelan iwi. Ai wame umanga ni sasa limba. Sa oaso. Ya vai. Vai dale ao kakao lo kole o fai meska kakao kapo kala me vai. Come back Peter, go away Poki. Ya isso né. Essa onga ngano ko saya kuwa. Fly away pizza. Iwe. Get away. Iwe. O ko nga nga ko sa kuwa. Ai. Taua.
Ka ua, koe wha mangaku fo ia kako, ia wa o kaulo kuanganga ka koa makama iei. Ioi. Ade le yoanga ke mang. Alo le ngafa mai simi. Ioi. O te aga yaso la e uso kai kaya o mare I de vanga. Morning children. Ya, Simi, fai makang. Ia. I'm a tree. I reach up high. Ya ke milangi. See me. I'm not a tree. My name is Tree. And this is me. Sao. Apa funga mai fa ya unga dia. Ya inga sao. Al mes si dia nga wa di kaya mana fa fa ya onga. Male man ngadu nga wa di ko. Ofi. O tungan na. Ya fo ya tato matua. O de la ko ya nga ia ko back to school mo kamay kila. I se fa mo ta ko lo fa ngar binga. No fo le ngai ba ai lo walo. Mana ya. Fai le dei ya ai la lunch. Ia le ai mai se le vai. Ma o tu la fo ia we ke le ma wa kamay. Ia nga umala ia pupu mai se me la kama e alwa ko piki wo la bea. Unga e kama le singa la kule e fio la ba. Ngai ngai la kule ko nga winga kala kama fo. Angai ba le o e tu lo fa fo Samoa. Ngai ba le o ngai ko fo fa e le ka dia fo yo se ba ia nga ka io. Usala le nga fa yo fo la nga ila e makipe yo ka wo diskapo kala. Ia wai me ka ku pe nga. Nga la bea me lang kama mai. E mo no kala po. Oi kamai. Pai aku dah ai lah ya. Fair. Wa ule wo fa kali ko la ke mi nga pa ya ko fa mai. Usong saja oi. Padi lo ko ba. Ta winga nga. Sesi la kamang tang ioi. Awol fa nga ule fa pa kau le nga fa. Ai las so kai. Ya wala ki fo ya le lo kamang fo nga. Ioi. Se mang me fa asa mai ai pa man puru. Malolong sa. Awal malo. Nga anga omar kemi nga ufale kongulo ma fau. Anga omar kemi nga ufale kongulo ma fau nga fusu anga ai fa malo. Nga ele yo nga ai fa masi akilo ma fau. Ona le tataimi. Ya la fuatu sisi vai nga la fa ma tapo kala melita. Ya mamole atu alo fa anga itina farfani. Kalo fa farfangi so. Tangwa ya lo fa mai lo kinga ngala uma pare ma ulalo makuwa ma. Ngai ba ko e ke mai se vai. Fa fer fangi ngo fo inga. Fa fer fangi ngo fo inga si umar kau sanga fo sau. Ia. Kada o ta sai mi ia e pa mo le te fa sai tele la mai boma pa anga uma ia. Ai mai se ko yo fa tai le to lango mai na dia tau sanga me le tau sanga ia ai mai se. Ia tina matua ia Felpani na kitotama ia mole pale matangufie pa pe fori fa solo ia ono momori tel mai na lo fa anga le ofisa ai mai se bo mapa anga uma ale Radio Samoa ia malana fa fe ngainga ia al netu la ia ta na lo fa le li ia fa penan fa fu lo to soifua na yutina tama matua ko kalama ia ai mai se lo Samoa so se tapa neke lope man via tele la banga benga o fe au mo so se tiu fe ngai ma o to ya e ola fo lu ni tanga tapa tau va ile lu fa malanga le li alo fai po ina yo matua pa nganga ya yese ma sia e wele i nei vaiala ai mai se lo pelo vaiala ya mo ai nga malava ya alo fa tere mo to ai mai se o ngane ya ma wa pele ta le lo so i fu ala le ya so nei yola ile di awalta po kalama idea va yaso Maria Bayaso ne tula. La fa soy poia. Ave ese pane nga pese la pane o soy. Soy po. Ava ko le kogio ko kodinga. Ya, e vai ka mortato wa tu le vai ga taiao. Win poki vai sa para fa fonga yai. Tatu se atu lavatu tatu telefone ngala pe tari le taiao le fa fonga ba tatu wa tino o.
In this update, there's no relief in sight for firefighters battling major blazes in LA, with high winds continuing and no rain on the way. At least 24 people have died in the LA blazes, with officials warning it's likely to rise. Thousands of firefighters are on the front lines of the raging wildfires, and more than 90,000 people are under evacuation orders. 9 News correspondent Reid Butler says there's no rain forecast until February. They've finally got enough crews, boots on the ground, planes to fight these fires. What they just need is a break from Mother Nature. That is the problem here, and unfortunately that break is not coming anytime soon. Joe Biden claims America is stronger than when he took office and its enemies are weaker. The outgoing US president has delivered his final foreign policy speech before he leaves the White House next week. Biden says he's still pushing hard to achieve a deal between Hamas and Israel in Gaza to halt the fighting and free the remaining 98 hostages. He also talked up his handling of Russia's invasion of Ukraine. When Putin invaded Ukraine, he thought he'd conquer Kyiv in a matter of days. But the truth is, since that war began, I'm the only one that stood in the center of Kyiv, not him. A man who's on the run from police in Topor is now facing a charge of escaping from custody. Police say 30-year-old Samir Derek Belhajam fled a transport vehicle about 6 o'clock last night after appearing at the Topor District Court. Reporter Lachlan Rennie says he was wearing green prison-issue shorts and an orange high-vis vest. Police are warning people not to approach him if they see him and instead to call 111 immediately. Confirmation of the difficult time facing retailers. Annual figures from payment processor Worldline show retail spending increased just 0.8% last year, the slowest consumer spending growth in half a decade. The value of the average sale dropped 0.6%. Infometrics principal economist Brad Olson says it indicates that Kiwis are doing a bit more bargain hunting. But also probably people that are looking for slightly smaller items, not going for those big, large, high-value item spend, because no one can afford that in this previous economy. That's news. In sport, ASB Classic Tournament Director Nicholas Lamperin has outlined the features of the planned $15 million roof at the venue, designed to future-proof the event. Auckland rain forced one of this year's women's quarterfinals indoors and has wreaked havoc with past tournaments, notably 2023. Lamperin says they want the roof installed before 2027, with work beginning straight after next year's edition. In addition to the open-sided canopy, they're planning to demolish the Robinson stand and make the court larger in accordance with the governing body regulations. Former Denmark captain Simon Kjær has retired from football. He will perhaps be best remembered for rushing to Christian Eriksen's aid after his collapse because of a cardiac arrest during a European Championship match in 2021. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to olua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se tutongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Mala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i o so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misia le porkalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le porkalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru o vaiaso ta itasi se fulu e te ai le whaa. O le Ardas Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o o. Tolu i valua o wha o o mo le Ardas Travel. O e fufu e pātau ese lo fale. E te manao sta ngate wha longo ia oi, tau tua mo oi, ma mala malama i launga ngana.
Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 iwa pitu. Olua tolu ono o 5 iwa pitu. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Tolu minu talo tene le July sumadasi pele fa fonga mai ai nisi o fa fie vianga lunga po kala fi fia mai mo tanto le nei tai ao. Vianga le tato wa tinu i tu te mangalu wenga le nei fo yaso. Ma tango fia le suru le la le nei fo yaso lua. Ba balo wa tinu balo tato wa tinu le tolo nga pati pe tu te mangalu nga tolo la to finga wenga. Jono mauta malawa. To tele niso la tole na lo eva mai lunga o latu wa unanga malatu tautua. Peona ini so tatu pisinisi ia manisi for company. Abalo fer faiva. Malolo sa ia tautou. Abalo atu niso ave tabale lunga la tele fai malilo sa pe afa pe na te mafutu mai na ave pasi ave taxi ave loli au ave upa. So se a tabale na te mafutu mai lunga le tatu po kala nei taiao. Abalo atu ate autou malo la fa malo si. Abalo tu la nga se pola kuka ila tolo fe ngai manga senga o tau maftanga le nei fo yaso. Malo le kuka. A mata le tau sang. Lewa a mata na fo lau manui o tatu wa. Ke lava se atunu o le nai o lo enga lue ai. Fa malo atu fa malo si ya toe. Fa malo atu pokalame ya toe lo on sa. Fa malo atu lo lava pale i fo fanga i tu te mafaiva. Pe ona enga lue ai le aso male aso. Le te mana tatu se atu lea fatasi mai le tausala al pokalame le fifia mai.
Wa fo tau tuai no tato wa tunu nei tai au ia ni si fo tato po kala mi fanga solo e mesi tato tala melo tupu telo tato tino Samoa. Sina musika vave du ai do vai. E mesi sa wipu ki ma sa wipu kofe tai au. Du ai molo uru mana yo tau au. Ia na peti tu lai fo lunga facing au kama mingoi. Pe fa pe we ka kule mo lunga selengi. Ka ko mo e lunga selengi mi a mo le fare le mo so kupe. Mo e lunga selengi ngal ben. Fitu minuta lo tene le tula sumaltasi tani mai o tato po kala menei te bole taiao ina o se mai le sao le tau sala po kala me le fifia mai mo le ne fo ia so lu so no fa ponga le tau tua mo la udanga mo tato le ne ia so fo e a tasi mai ia le tau sala le lo le tau finga ai so ho mo tato le taiao fa talo fatu le lo le tau finga ma lo fa balosi ma lo fa ma on sa mai tu te banga lu ngan le taiao fo. Ia, so fo manuia te tia le nei tae au fou, ia ma lo fo i le whai o le whaiwa ia te oe, whatala whātu i le mamalu se tātou wātu nuu ia olo maua mai fo le tāpua kalame i le nei tae au, ma lo lawa le fo lau, ia langi matafi ia te oto uma. Ma lo no sai, a mar kai awani ni oi ai wo ba ku kali sau maru ar kai awani. Sile se ko ku sa ma ka ua o le mai e ka ke mai lo a maka lo ka ka lu venga. Fai bole ar kai awani. Awa lava singa ipuki e po ai la lo le bole ia wo uma vo. Ia ma lo al fai vati. Ele ia si populi. Pa wale me ia mo le ola. Ma wale malo si mo le ola. O le lava me mo we tato lima e avangani ma ai. Ile asum le asa ia Paule me o le whaftai le li o le maua le ola maua le malosi maua foi me tātou lima e tausi ai tātou tino tātou tangata i le aso le aso o le lei mahana ia le lei tali mai tātou tala mata ma le tai au ni so tātou tala me le tupu tono tātou atu le ofa me ofa mutali e tō finga minista i sisu ia fai pule to tolu a le whatu tuai le tua sa mo tasi
Ia ua tapisa lunga o social media tia. Ua vesi o matangata ona o tala ua whapena ona o mai. Ia o lea la ua whapena ona tu whatasi ai foi la report e pe ona masani ai e tātou tala fo i lea asam lea aso te tae au. Ia e tau ala mai lea i lea whionga ia ngalmalimana tipi au tanga vaia. Ia o lea la i tātou report ia o le tala to mua lava lea ia o le ua whapena ona whaamuta to whinga minsta o nisi o whaipule. Ia o le i la tau olo i la lo le vaenga whai o le whaatutui le tua Samoa ua tasi po le fast party. Ia o lea la e manino fo e peo nei ai ia whaasara launga ia matatu reporti e mai lawa le asona nafi lena mai tauina ai fo i la le tele o nisi fo i o whailoa inga. Ia o nisi o talanoanga taitu o tasi. Lea la ua mahuai ia ua whapena i le mai ai o lato whailoa inga nei taitu o tasi o Minsta nei. Ia o nisi o whaipule nei o le fast. Ma lea whionga te mai tai pāle mia. Ia le amatanga fo le nei vai aso. Ia lea na whapena ona ia i lole whai ungal pāle mia. Ia lea whionga ia whia me takto Naomi Mtaafa. E wha malo lo ma wha amuta tofi minista. O le sui whaipule, o sui whaipule nei. Pe ona ia i le sui whaipule o palauli o whalewha. Lea whionga ia le ota laki la mustele sio. O le tofi minista o le sui whaipule te mai tai o palauli numeratasi la whionga ia mulipola ana rosa ale mulio. Ia whapena foi la le tofi minsta o le sui whaipule o whale alili numeratasi. La whionga ia to e lupe pou muli nuku o ni semo. Ia o la tau nei to o tonu. Ia ua whapena o na whaamuta la tau tofinga wha minsta. Ai le whapea ua ave se ai la tau fui tofinga sui whaipule. Ia o le whaaminonga na mo nisi o le o tātou. Ia o le nisi lao vaenga leo ua whapena o na atu ina mai. Ia ona lava o nisi o mata upu ua whapena o na tapisa ai foi. Ia itu tono se tātou watunu. Ia e tātou tuli mata ia pea ia nisi o fuafuanga wale mai tau atu. Tia po o le itu la sfuma lua le au auli nei. Le mai tau ina atu fo inisi o tātou talalata mai. O le a whapena o na whaatino ai le le press conference. Ale tamaitai pale mia. Tono e nā o le mai loa ai foi la le au te lenga foi. Ia o lana whai unga manisi foi o mta apupe o na nginga nei tono se tātou atunu tia. O le fesili. Le tūlai mai lo umafofo. Ni mafofo ai oa. I le umafofo tangata unma. Pe fōlinga mai e se mea mantu ia. Ua whamalolo i tofi o ministani to tonu. Po i se vai ngonga. Ua mafu ai. Ona whamalolo. O leisi vaenga. A whapea nei ua whamalolo wa lelo te poseri le whafonga le tūro. O leo wa vailu aina le pāti. A whapea nei ua whamalolo e le palemia, ministai to tolu, ona o sui o lei le situ. Ai longa tala whiangai. Ia, lesi foi manatu au te langona ua tupu e lo mawhauwhau. Ele ia se mena tupu whapea langana o mata se laivana nafi mai to tonu le ofisa. Si tasi o tustala mai Samoa. O lo o iei whatatanoanga te tasi. Leana maua. Ma le fionga le panemia. Te panemia. Pe o ila, le mafua i lona whai unga lea. I whatatanoanga lea. Po le mea lenga o kai kokasi kongu whakakaunga po wheki ku waipo opo i. Ai le ku i. O le koe amai le kofi mingiska ale panemene. Kofi mingiska le malo. I ai alu oi o. E ke whai pule mai ai. O au fuala iei. Pe whauringa mai o le mea kākou. Ua halu whakampangi le mea. Whapisingisi. Le winga kala whaileanga ngā walaua kua le pule sau. Whapea ke le fia au ai le mele manga o le pule. Ia markampangi. Ia ngai mariro loko. Ia le whengaluenga. A la kipi loko kongi. O le amai ia le koe pule le kako kampangi. E winga la kakala whaile ua koe kupu. Pe ua whauringa mai ua ruan whakampangi sia kako amio. Ai te ro manatua ia leo le to ina o tu lepa. Ia. Fast food tausanga. Ke ni vai kupu se me fapea. Ka iroi. Ki penga kupu ai ri faria mai lunga. Ngala tala foila. E tu pulo se me fapea tu lepa. Fe me sa tu lepa. A ele fia wai fa ma vai mai. Ma vai mai. Straight sa or ko inga. Ia. O so unga manga ko kai ele or manga ko lauke. Ai pe o ka vai ongo fa malo longo tofio ministani. Pe wa afia ona o le vai on me o tupu mai le whainga pāti. O vai rua inga le pāti.
Ma ka au fia koe mangi kofi mingis ka ngai ngi tamali o le tunu. Le nga ko kofi mai la ko ku malo eri o mai ala ko. Ai a tono latu o a fa pe o fina ngalo le latu tu malo e tu mau pele tula. O fia la siri. O so latu langona po le tu malo. Sa ia wa o tu langa wa pena ia pe na eta wa ia wa ese fo ilangona fina ngalo fo i wa fa pena o na mapuna mai ile nei fo i vai tau ono tu langa wa ia wa e pe na eta wa pe wa maua tu ai pe wa maua tu ai fo ila tu langa ia ile fe ese enga lea ai i tu langa e pe on tato i loa ise o le polo kiki ia o le ta'alonga le mea ia tato te tilo tato ai ia wai le tato te le mai loa fo po le ale mafuanga ia like every side has a like ole mata upu o se story has both sides to it ia tato te loa fo ila wai pe na ta o nei le se fulu lua le fa to vai mai se fa tata noanga ale te mai te pale mia masui tu stala ia po le press conference ia inala a tonu ole a mafai ona manino ai foi la tu langa i le manatu ia ma se fina ngalo fo te mai te pale mia i le tu langa o ia le mata upule wai tato te ia na oni manatu e tato te tira ua fere solo tato mafau le me o tupune ia ai atono ia maua i loa le tūlanga ia le moni ia o le asa o le tū o le ufa pena o na maanga ia toi fo ila le move ia bo o le tūlanga wanga ia le tamaitai pale mia ia ona lau tūlanga pe ona ia le vaenga le o le nanga ia toe fatata noa ia ele o maua fo i po le asa o le mafuanga ufa pena o fa malolo ai ia o tato te tuli mata ia pela tūlanga ia atono le a maua mai se fina ngalo le tamaitai pale mia se taimio ele toe mamau. Te lola tala na whaene le atunu a Aisha, ale le tofinga. O le whai tatu o le ta'alonga le porkiki. A o tatu wawaira le ka'alonga le porkiki. Ai manatu o whai o le tapo ia le atunu. Na ufisiringi ai leo langono le atunu le so. Mahana i o whina ngalo le atunu. A whapela ua koe whai whaka'alonga le porkiki. Manatu ana le tapo inga Samoa. Tilo ane. O fea o le lifa ia ili tapua inga le atunu o la tu faia ia le faiva le tapua a wale manui o le atunu. E unanga tala fuilea fai mai langa o le porkiki o le kalonga. Yes, o le talonga ia la fai porkiki. Ia e manatua e li fa pena filifili anofo no fal tangata alu tutonu ta alo le porkiki. Le aina filifili atu le tu malo. Ia a wa mana e fo ile uta fa so mata tano Antonu. La fala utele mai pe a o on mai le tali sumalua. Ia na tatu whalangolongo lea, inisio vaenga, o lea mawhai o na whaasua mai tamo te pare. Mia, leo whailo mai inisio tangata anu o saina tu la fono. Ma unanga o le pupui ala leo pupui ngā whilo le tatu watunu. Ia, o tūlanga ia le mtaupu lea tia ia o se whailoa inga lea, po o se pokalame lea u whapena o na whaatino ele au nanga le mtanga luenga o leo whatpui ma toi futaina. E tawa latu le lato i lato o loo na whamale tū leo po kalame whala waitele i le vao tangata ia ma le atunuu i tūlanga po le vaenga leo le Police Community Engagement Unit o le CEU ia o le vaenga la lea o le tilo lava ina ia mawhai o na o lato whaasoa ma sui ia po tangata no usaina o leo whapena o na umautono Samoa ona o le tele lawa vaenga pe o pisinisi o ngā luenga o lo tautu ai tono le atunu ia o le vaenga lava ia titilo i le tāua ma ia o lato malamlama foi si la fia i tu la fono i Samoa ia whaasino lava lo lato saonga le mu ia o le whailo inga o le mafuanga leo le whailo inga le sa whapena o na tāpena ile tanga luenga ia o leo ia mai lato uma le safa pena ona o lato au wai le foi a fa tasinga por pokalame ia ua fa pena ona fa iloa ina ia mauti noa lava le fa amala malama le lei ia o nisio tu la fono ia mo ila to tangata nu sai no lo fa pena ona mau mana no fu tono Samoa ia elenga tai lea a lena fa pena ona mau foi lava noa ti lai foi mtanga luenga o lato whaapea o se awa no le leilea mataua e mawai fo ila le whetari tonu wai
le talitonu, ina ia iai le loto talitonu, ia o le isi, ia o tūlanga whapena, ia maua le trust within the community, ai mai se lava ia au nanga whapea, maua ile mtanga luenga o leo maso se mtanga luenga lava. Ia o lea lana whapena, ona whaataunu ina lea sotona, ia o le vai asun se mai atu neile nei po kalame. Ia mauti noa le sa i tūlanga ia le whaamamlama ina o tūlanga fono. Ia ile ngata ina ia tausi ai le file mu a mai tauina fo ile saunga le mo ila to lo o mauti tono Samoa. I tūlanga fo ile i tangata anu saina te tia o le na mai tauina fo i o le na whapena ono o atu se au malanga fo mai saina. Ia o le na o lato whaatino fo i sa lato au nanga tau le soifo malolo ina. Ia o le na whai ei nisi o siaki i sale au mua. Ia o lea lana whaatino ai la nisi o siaki ia e au noa maritutongi. E whai a fua. Ia o lea na siaki ai le toa te le o tangata. Ia o lea na maualawa noa ia e whai ei check-ups, medical check-ups, ia ai lato o saina. Le nanga ia atu e whaatino le au nanga. Mautau ina atu i whaamtalanga i lunga o Pengtawailangi ala tu le ofisa o le so upu po le Press Secretariat o le Government of Samoa. E se fulma lua masina o lo ngā lue ei nisi o i lato nei o le vaenga o fo mai. Ia mai le atu no o saina, ia i tutono Samoa. Ia walawa le au nanga e au fia ila manisi o ma se vaenga o fo mai e toa tolu. Ia o nisi o i lato lo o iai le to mai o le au ina atu leo atina e tau whaatoanga. Ia o nisi nao vaenga mo reporti ia mai Samoa le nitu la te tia. Nisi o tātou tala lau wha mautudu wha vai o le atina e o whanawiti ia i vaenga tau amata. Ia, o le vaenga lea o le whaavai lea pe o na tā ua tia le malu se tātou atu nuu o whaamawina o le Early Childhood Development Framework. Ia o le whaavai lea ua whapena o na titilo. Ia, ina ua au sia e Samoa se tasi am tāti a tā ua le atina e o le ola malolo ina le lei. Ma lea o ina le lei o whanau i le vaenga tau amata bo le Early Childhood. Le taimi lea whaato ele i lewa o na whanau mai nei whanau. Ina ua whapena o na whaamautua le malo o Samoa. Ia le whaavai, ia o whaavai ne ili mata ita ina ai la le ati ina e o a onga, ia manisi o vaenga tā ua tele, ia e peila o na iai le ola saonga le mua whanau i titono le atunu. Ia ai mai se lawa i tūlanga iai, ia a o i le taumawhai le apu ai o lato ola o ina, ia o le ola tuputupu ai whai o nai whanau iti. Ia o nisi la o vaenga la na ua whapena o na whamautu wai le whaavai wa whapena o na tuina mai. Ia o whautua ina fo e se komiti whautua po se advisory board la tō te mata i tuina lava la tūlanga wha ina ia solo lei fo i whātinongo ai inga nei. Ia o lea fo i whaavai mo le atina e i o whanau i le Early Childhood i tūlanga iai pe o nei le Early Childhood Development Framework. Ia po lea fo i whai ngā whaavai. Ia o tūlanga lai ai o se matati a mātango fie ma le lei fo i. Ia i le tilo iai fo i la atina e o le ola tau mawhai o whanau. Ia ma le ola a oina, a le saunga le mu, ma le malolo ina o whanau iti titia. Leo wawa ia tu leo te tala tala sanga o ngaluenga seile fo ia moa lima te mai te sa mo i wa ala oloa. Ia ma meri le pases. O isi ngaluenga mare o lewa anga mai to telefone ia lam tampa fana o tatu atu i Samoa. Sa o leiti tia e to tele lava ia na ia lam fana o se tatu watu no ua whapena. On whamanu ia ina i le foi a onanga. O le foi a matata o le avea ai o le seila ia i lungo o le vasa. Ia pe ona ia i mawai no ia whapena o na tautua ai ia le tātou atu nuu tawalatu lai le i waa lau uoloa ia whapena foi meli lau pasesi ia i atu nuu i whafo to tele i lātou o whapena o na whamanu e inai ia o lea lau whapena o na maitawina o lea ua tatala foi lātou sanga ia ma ua maitawina foi lau ua iai foi nisi wa amata na saini o lātou kone karate ia o lea lau ua iai nisi o awanoa whaingaluenga nei ia o lea ua whapena o na maua e li matama i ta i seila ia o lātou lea ua whapena o na maua tusipasi ma whailonga mai le aonga seila po le maritime ia leo o lo whapena o na whaafue ia ma whaatino ina i lalo le university o Samoa i peona iai ia o muli nuu le iai le
le maritime. Ia tūlanga la ai o leo whapena o na whaatino i la le ngaluenga ia ma whailoa mai foi la le company wa o le Samoa Shipping Services ia pot pūlenga foi ia o loo na whamalea vaenga le tirtilo mai ilo foi nei whanau ia o loo tarasanga atu mo nei foi a wanoa ia tono e li se taimi foi luma o le toi maua foi nisi o updates ia o tala lata mai foi ia inisi foi la maua la wanoa e toi saini e lato kon karateanga ia tu mo ngaluenga nei titia. Ea, bale tatu tala muni se loka whaangongo i ko inga kalawa pengi. Sorry. Kizai vevesi polo kiki. Vevesi a koi maisi mea, muu mai Amerika. Areli, ongo masinga e, kang malala, sorry. Ele kere a. Ele kere a, e ongo a whapopule. Ongo masinga, sorry. Yo, e sa o le tia o le, ia e whai utatou tala ia o tō tonga le nei fo i aso tia le mta pule pena e folisia. E ono sfulu ono masina ia o leu whapena o na tuli e whasalanga se tasi ia ona o le whamalo si tene se itulou. Sfulu fitu tau sanga le tamai le tene titi. O le whamawina o February tau sanga na se mawai atu nei lua o lua wha, le na whapena o na whamawni ai le whamsinonga maolunga ia i se whai unga o se laulau a whatonu. Le molianga i tasi o le toso teni o se tamai ua 5 ono tau sanga le matua. E na whaatoa au mai le tongi sala le whamsinonga le aso sfulma le ono te sema o le tau sanga na te nei. Ia o lea la o whapena o na mawai. O lea songa fua le vai aso nei lea ua whapena o na lea na whailoa mai ai ia i puenga ta whailangi. Ia le mta upu. Ia o whamsinonga le nei u whai unga tustusia. Ia o le molianga tau sautu la fono lea u whaasala i le tamaa nei 5 ono tau sanga le matua. Ono 10 ono masina i le whalpuipui po le 5 tau sanga. Ia ma le ono masina. Ia o nisi lava o vaenga ia le mta upu lava leo i te whaisina te leo le mta upu. Ia o lea fo i vaenga ia o le whapena ona ia whai ariso i ngātu la fono i whaasanga se tene titis fulfitu tau sanga le matua. Ia o le na fia titia. Alo te wawa ia tu le ono o i whapea wia o ngongo kausanga. Whapea wia makua ko kausanga i loka i kausanga i seifo. So, e makau kia fo ngei mea. Se watatu wawa ai matatu tilo i ongo masinga. Wawa ila i. 5 tau sanga male ono masina. 5 kausanga male ono masinga la ngofo i le koe ale whaise whea o se a inga. La ngofo i le koe whaise mea ai le whaanga umare ko alua. Kalu ai le makala. 5 ono masina, 5 ono tau sanga i le kai soifuanga la le pensionga. O leo wawa i atu li tūlanga wai ai. Ia longa winga la Afrika i le 5. 5 tausanga. Longa winga i o koi uongongo. E umaelanga 5 kausanga nga. A uongongo loa kausanga. Iwa vai. Ia ma le ongo masinga. E sawala. E ongo kausanga. E le leo la ufa popos foli. E wha koi fo. O le fasalanga 5 tausanga ma le ongo masinga. O tausanga o lona soifua 5 ongo. Uma nei langa 5 tausanga. Whapopo langa 5 ongo kausanga long seifua. Ongo ia whakasi ia wa whekawia. Skawira sau kua e aru le whakumulanga fomo langa pensionga. Ia o tūlanga foi lea titia. Ona wai mai tawina foi. Ia le tele o itu ai ngā sori ngā tū la fono. Ia le mai tawina tu foi tato reporti. Ia o le tūlanga le ua whailawa sina mamafa. Ua ave lava le whaamafa o le whaamsinonga i ana whaasalanga i whaamaonia. Mai lai surtu la fono nei o tau whai a inga whaamalosi. E peila o nei ai le mata aupu lea. I le tilo ai. E le o se mata aupu e tau ona mai manatu. I malangona. Ona o le awhianga o nai whanau teine. Ia e mai se fo ia o le a whapena o na rue nai fo ila le o la tuputupu ai o le tene titi. Ia matu o le tūlanga. Ua whailawa la sina maa ale o le mta aupu. Ia o lea la u whamawing nai. Le ave o le whaamamafa le whaasala o whamsinonga maolonga i tu ainga sori ngā tū la fono nei pe o nei gen mta aupu le titi. Anga o le whamasi. O ia le whakoi fo. Sora akoa. Sora akoa ngofon foi o wae o ke o fo mo whainga whai ia so ia langalu o mo whai o whamsingonga. Ai le wakua la whai.
O ta ia. Se mo fai lo. Se mo fai so fale fam singo le kula. O mea kau ki kari e ai. Ia e vai foi mai makara ngi me kukupu ngi ola. E o fa so songa me uma. Le ai se matala ia tatou. Ia ai onisi o tatu talo o per fa fonga tatu watu nei tai au. Mea na lo tupu i toro tatu watu ni Samoa. Le wa manta tatu folau nei te usanga. Wa folau wa le wa se tatu va. Ia tatu o ma tatu tilo i fa fitau li ma me tupu le olanga nei. O me fa so inai oe ia e matala. Ia e matala. O le tu alalo na po kala me fifia mai mo tantou. Io ina ia mfai ona folau manuia lu sa mo nei te usanga. Ma te ile lo te finga ma tapo kala nei tau. Lo na fa poponga pe ona ile nei vai yaso. Ia le li o mo pe na tatu talo toto. Awal fai tau tatu watunu. Ia, whaftai foi te tia molo a wanoa, ia tu sai foi male long puia li o se tātou watunu i meo lo tupu se tātou watunu, ia e mese foi ni se o tala mai ne New Zealand au se tālia o le Pasifika, e mese foi la langi, ia o tūlanga iai, ia e mau e mai taule malo se tātou watunu o lo maua uma ia ni au te lengo tātou reporting nei lungo pengta whai langi, le website ale tātou Radio Samoa, ia me se foi lá lungo le Facebook page ia le atu ina toi nisi o tātou tala ia fai tau manino fai tau tuto ai ia i tala o lom fai tu fata sia mo le si la fia ia o si tātou atu no ia ai fa taila mo lo ava no manu te leina fai va mo tiu te le nei aso soi fo mai manuia. Hi. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Tala whanawha Aotearoa, ua tatalaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa i Aukilani, New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tala whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te mālama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Pokalame leimo o e tālo whalama. Se tala na ufai tau wai e whapea sa iai se ainga na nonofo i le whatoanga. E whiwhia le nei ainga o le lotu. A sa iai povi e lua o le ainga le nei. Whapea o povi nei. O se masanga e te tusa lanu luli uma, te tusa le tino mai, ma le puputa ma au le leo povi. Se tasi aso, sa whapotopoto a i le ainga, ona sa whaatonu atu o le tō ina, I le ana whanau. E o mai, e fiatala noa ia I la tau, lava, ina wa uma le lotu le afiafi, a le ainga. O le tō ina ma le ana whanau ma le tinao le ainga. Tala loa I le mana o povi nei o loo iai I le whaatoanga le ainga. Whapea mai lori tama. Ia. Whalonga mai o tau lau whana ue. Ma sia ua wā whaapele ina. Ua whaila o filifilinga. Ma lau whaasoa I povi e lua. A wā o nei povi o whaamanuianga mai le atua. Wa taisi ai loo manatu. O le awa vai tutusa tātou povi. Ona e tutusa uma povi e peio se masanga. O lea, wa oula ngona,
ole me mai le tua. Ole a tausi le isi povi mo tātou. Ai ole a tausi le isi povi mo le tua. Ole no minga so se povi lava. Ole nei la. Ole povi a le tua po o a lava tupe e moa mai le soa susu ma le a ano le povi a le tua. E ave uma i le tua. Ua fia fiarti nā ma le whanau le nea nganga fa le tua sai le toi ina. E fa pea, e tasi le vai aso na saso ai. Ai mau atua le whanau wa le toi ina. Ua pē le isi povi. Ioi, ua pē le isi povi. Longo lo le toi ina. Na o lo le le fiafia le aso la velea. Uma na fai le lotu ana fa pea mai. Le toi ina ilona ainga matale tale. Ioi. O se tala whanoa noa mo ta toule ne yaso e whaamali atu. Ua pēle povi na tuu e wawai ese mo le atua o le no winga. Mali lie. Ua pēle povi a le atua. Ioi. O le tasi leo vaenga o leo langa o le tangata kerisiano e whaanoa noa tele ai le atua. E whaingo fio na whai mai o le mea mai le atua. Pe a whai o le nā e te ola ola le lei. Ai wa ai au tu loa o le ale ai se mea ai. Ngalo loa le atua. E a fua mai ai mea uma. Ua whaamana tu mai i le salamo e lua sumo le whaalo na whai upe mua mua. O le lalo langi ma mea uma o tu muai. O Yehova ia. O le atu lau lau ma e o no nofo ai. E le i vai lua ina le mawhau o le atua o sauni e maliu mo tangata sala. Na tu mau ia na upu matau tonga. Ia tātou wha mua le atua. E manu ia ai whanau ma ainga. Ia ele i tape ina e le atua le povi. Sa alofa lava le atua. I le povi a le ainga lea na totoe. Na whawhanga. Na ola ai le ainga. A se tūlanga na whaanoa noa i le atua. Ua o le ainga ina ua manuia i le povi le totoe ai. Ua amata o naifo i le povi. Ua whai le povi matupua. E leo whaatonu mai le atua e whasi o tilo watali i malo watali i moia. Ai ua ia ai oi mai ia tātou ta lia. Yesu ke riso na maliu e whai matonu ngiola ina ia maua e oi ma uleola e whaavau. Ta lia Yesu e avea mau whaola i le nei aso e te manuia ai. Te whaola i nai oe. Ma whaatele i nai lau lafu Ma mana tua, ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatauina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O mo mia sau lo I e fsoswani le whaatauina mai, po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le vaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo I le au nanga, I mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, mataima ai ono Grace Stowers, I le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu 5 tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers law, e au auna mo oe Samoa. Jalo whanawha o tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o kula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Maunu ue Samoa e wai la le le vasa. La le hoe inu o le vasa.
Say filo malu. Oi pa pia mai songa ya we no pe ona fa fong le che mo le tai auto tolu bilita talo le chula smalua tali chula smalua to fa salawino tatu tala mai Samoa pe ona ye fo le tai mi o le tai auto ngo to si tau tu al po kala le fifia mai mo tanto ile le fo tai mo le aso mo le ngang fifia fa malo fa tai te le la Samoa le atu no pe le tatu ma tanga pe ona ye le ne yaso mai le chula iva tai au se pa ia mai le tai mi o le tai au ona tolo fo la manu yo fa iva lo flima yo tite manga ruenga pe ona e ngaru le yaso ta pera mali to fai a fonga mo se man Francisione a wal fo wino tatu po kala me se pa ifu ste mi la udo le so tatu te ba futa la so tayao po kala me fifia mai ta ia tole to se fo ma so wala vai ona tatu to e ma futa fo ile ma tatu to e vai va ile aso a tayao manuia ia fo fanga la fasinga lo fanga mai tatu wa tinu ule le yaso ia malanganga maulalo fa mangalo se lo vai to ona se ngana fo ule tau to mali ila fa fonga ile nei tayao ile tautua tatu filo le asa tayao manuia te le yaso ile lo fa mal fa si mai tatu matai si le langi fa malo atu lava tau atai malo nga lu tatu atu malo fa malo si au manga luenga pe ona ngaru ile nei fo yaso fo alo fatu se fo mai manuia Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O te whatalo whero tātou utinu, tātou mafuta fo i ma wheloa i denei asa fo, tala tau longo mailo tātou utinu. O le mai au wheloa inga te ito tasia min star ka peneta ma le tamai te ipane mia, i le amatanga le nei vai aso i le asanga fua. Na whai ai ma le whaai unga le pāle mia le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa. E wha malo lo ma wha muta tofi min star. O le sui whai pule o palauri le whaane whaane fionga leota laki la mustere sio.
Le tofi minsta le sui fai pule tama itai o palau li tasi. Le fionga muripola ana rosa ale moni o. Ma le tofi minsta le sui fai pule o fale ali li tasi. Le fionga to e lupe po mulinuku o ne semo. O se sau nuanga fala o itele le te fonu le vaenga fa fai o le fa tu ile tua sa mo o tasi. I lunga upenga te fa ilangi le pona ia fa ilo ai lea fa ai unga ale pane mia. O to fai nei minsta o fa muta le pane mia o lato to finga le kapeneta. I le tua nai o le na fa ai unga le sfrede na te nei. O fa muta ai le tofi minsta o le sunga la audi le watea polata i vau fosi smet. O manatu Samoa e le mawhai na nofo i le vaenga whai nei fiafi. Ina ia whaalau loa lo ia le tūlanga ua tūlai mai. Ia o le a whaamanino whaamalmalama nei mata upu i se teimi o Lumanai. Ma le whaamoe ina ia iai le tūlanga o le whaamalamalama ina. Le atu mai e le fionga te maitai pālimia le whaiunga o ia whaia ia fionga i Living Star. Ia e manatu e le taungofia i tuaso whapenei le mai mo mai ma le sisira mai. Ia malama malu o Samoa atoa. Ia mai se fo i le tapua inga mau ai tu malo palau li falfa o le palau li momua e tainane le tu malo fale ali li momua. Ona e le whaingo fie whaiunga whapenei o whaiunga onga o whaiunga fo i te lese a fianga e le ngate le tatou malo o le kapeneta. Ai siri ai na whaina to tonu al vaenga whai. O le nganga la vaia, ia te ameo te fono atu le mai tūlanga onga whapenei. Ia o no manatu lea e te tauna whai loa alo ia. I le pa ia malama malu o sio tātou o te nuu. E mai se le pa ia malama malu maualunga o Samoa male au lango atoa. I Samoa nei matunu mamau. Atono o se taimi le vai aso fau. O le ato e whatulanga i se si fono. A le vaenga whai. Manino mfa malama inisio tūlanga o ia ile lo loto o le afianga o le vaenga whai nei mtau. O lau talo, ia malau au ngani, e pa iai o le tātou atanu, mai se le tātou au langolango, ia toa mai pēr le tai. Le finangalo le te fono le vaenga whai o le whātua i le atua sa mo o tasi. Le sunga la auli le watea polata i vau fosi smet. O te finga minsta o whaamuta, e mo le mtanga luenga o tina mta mai tai, a tina e o fio anga maanga so tai lena tau ave le fionga muripola ana rosa ale moni o. O le mtanga luenga o so ta inga mfa mtalanga fa tekonolosi, na tau ave le fionga to e lupe po mulinuku o ne semo. Ma le mtanga luenga o ala manuia pi sinisi maleipa, sa tau ave le fionga leota laki lamo stile sio. E to as furu sui fai pule le faa fare tui o le pati faa upo fai, sa a wai le na fono le fiafi o le songa fua. Lea sa fa taunu uina o na sa ausia le numele usu i aile na fono tanga. Pei tai ua fa iloa le te fono le pati le na saunanga fa lau i tele. E leo iloa le mafu anga ile i a wai atu wai isi fai pule au fi ai. Manisi o min star le kapeneta. E tolus furulima sui fai pule le fa faretui le vanga fa upfai. O le fa tua i le atua sa mo o tasi. O le au mau wairu tātu o tunu o nisi o tangata anu o saina, ono ngā luenga ma pisi nisi o lo tautu ai. O le tāu o lo lātu malamalama masi le fia o tū la fono i Samoa, whasino le saunga le mū. O le mafu anga leo se whilo inga na te pena, e le ofisa le malo saina i Samoa masui, o le au nanga ntanga luenga o leo whare pui ma le toe fua taina, o lo whilo a ia tua i tangata lautele, po le Police Community Engagement Unit. O whaeloa le tanga luenga lena upenga te whaelangi o se hawa noa tāua lea. O mawhai ei o na wha maalama lama maisi tū la fono. Mo le maua i ei o se maalama lama maanga o ia tangata anu usaina, o lo no nofo i le tino. E le ngate ina tāua lea wha ta singa ia i lantou. Ai o whaalia le tanga luenga o se hawa noa le telefoi, e maua ai le loto talitonu ma le ngālu lue whaatasi, o le au nanga leo ma le tino o lo tele. Le sto na ina te nei na whaatino ai lea whelo inga. Ai o lea so fo i lea na masi i atua i sa le au mua, le au malanga o di fo mai mai seina, mo le whaatino ina o se lātou ngā luenga whaia fua i lea tutongia, e ale le siakina o le soifua malolo ina o tangata o lea whio anga,
i lo tātou motu o uponu. I se pepa o whaamtalanga wa whaelo ai e le official so upo le malo, e se fururua masino lo ngārudu e ai lo tātou o tino, le vaenga o fō mai mai seina. O le ngāruenga whasoswani, na au fi ai manisui se totonu, o li tangata mai seina i eito mai ia o auina, i le ati na ina o whaatoanga. Sa whelo i atu fo i le mamalo le fioanga ma whaelo ai le lato whasoswani, e mawhai na ngārudu e ai le whaale leo whaatoanga le nuu, o sale au mua i ale pata. Wa au sia sa mo se tasi o matati a taua, i le ati na aina o le ola malolo ina, ma le ola o ina le leo whanau le vaenga tau a mata, po le early childhood, ina o wha mautu ai le malo Samoa, le wha vae lima te ina ai le ati nae, o a onga maisi vaenga taua uma e pe o le ola saunga le mu, o whana witi le tano. O le wha mautu ai o lea wha vae wāwano ai ma le wha tuina, o se komiti whau fautua, po se advisory board, la tau te matai tuina le tūlanga soro le nei, o le wha tinonga o aia inga uma o lea wha vae, mo le ati nae o whanau i le vaenga tau amata. Wa au fia le komiti whau fautua, nisi o mtanga luenga le malo e pe o tina mtama i tai, ati nae o fioanga maanga fiso tai, o le mtanga luenga wa onga maanga nuu, mtanga luenga o le soifua malo loina, mtanga luenga o tupe, ma le mtanga luenga o puna oa whaale natura masio sio manga. O le lato upito la au o le mata i tūlea, o le tūlanga o iai le soifua manuia ma le soifua malo loina, o whana witi whapele i tū ia o onga, ma le ola saunga le mua whanau. O whitau i le whamautua le whawai whatino i lea ngā ruenga, ma le tali malo sa moe le masino o meo le tausanga nei, i le fono atunu o le Pasifika o le atalanoa i nai, le tūlanga o iai le ati nae o whana witi, i le vaenga tau a mata i te tonu o atunu te tasi o le Pasifika. Whafta iai e le Minister o Tinam te mai tai, a tina o fioanga banga fiso tai le whaalapitonga le UNICEF, i le fiso swani o mawhaieu na ausia Samoa, se isi la asanga maualunga, i le fausia o le whawai o le ati nae o whana witi. Wa amataria le tausanga fōure te talai o le awanoa, e talo sanga ai alo ma whanau o le tunuu, i ali matama i tai mō ngā ruenga seila, i lunga o vaa lau o loa ma meri lau pasese i atunu i whafo. O nisi o awanoa whai ngā ruenga lo maua o tātu o li, matama i tai ua maua tu sipasi ma wha ilonga, ma ile a onga mo seila o lo whafoe i tu tonu o le Universitea o Awa Samoa. Ma o ila taufo ia o lo te tala i eile whai tutoa, e talo sanga i a ngā ruenga. O le company vaa le atunu o le Samoa Shipping Services, o lo whenga i nei ma le ilo i ino i a talo sanga, ma o le itu tino maoti fo i lea o le malo, o lo vai le whenga i o tama whanau le atunu o lo ngā lulue, i lunga o vaa o loa ma meli lau pasese i atunu i whafo. O Februari le tau sanga na te neidu o olua wha, na wha mauni ai le wha msinonga maua lunga i se wha i unga se lau lau o wha tonu, le mori anga e tasi o le toso teine, o se tamaa limas furu ono tau sanga le matua, a na fitoa au mai le tongi sana le wha msinonga, i le aso se furu ono o te sema le tau sanga le te nei. O le aso ngafua le vaso nei, o fitoa a wha ilo ai lunga o penga ta wha ilangi, e wha salala o imata ubu tau wha msinonga, le wha i unga tusi o lea mori anga tau soli tu la fono, lea ua wha salai le tamaa lima ono tau sanga le matua, i le ono sfuru ono masina i le whale pui pui, po le lima tau sanga ma le ono masina. O le ua wha salaina e iai ona wha whango te lua, ma o le vaveao le sosana u suailu na to lua malo na fine le itite wha tau ia, ai tupu ai le soli tu la fono, ina ua tu ua na o ia ro la tu fale, ma le teine ititi na fia. O le teine ititi lea o le nis o le to lua o le tamaa wano fosala i le whale pui pui. I le sila le wha amsinonga le soli tu la fono, se ata manino leo de le malu o alo ma whanau tene la iti, i soli ngā tū la fono whape nei o lo te tubu pea, ma alia di mai te tono o nisi o aingo le tino. O le wha mafa fo i lea le wha amsinonga i ana wha salanga, pe a wha mao nia ni soli tū la fono tau whai ainga wha malosi, e pe ona wha tino i le nei mata upu. Sa wha i loa le tamai ta ina a fia le wha amsinonga, a o ilo se wha i unga ua mai o na toe teu teu le mata upu, ma ia talo sanga ina i se wha salanga e leo le whale pui pui. Pei tai e le Italia le wha sinonga. O le wha i unga na tau nuu i ai le wha sinonga e iwa tau sanga
na amataina na fua i se whaasalanga. Ai ona o le sala na whai le nuu, ma le toi teu o le vao le na molia, ma le ainga o le teine titi na fia e maise, o le fito a molia leo le tamaa 5 ono tausanga i se soli tū la fono. Na to e se ai no na o te lenga le tolu tausanga, ma le ono masina. To toi ai le 5 tausanga ma le ono masina ua avea nei, ma whaasalanga i le whale pui pui. O tala i o le na yaso